Oyo lo mātou olo, oyo lo mātou malu ampapa. Oyo lo mātou la fitanga. Sa mātou malu ai, au mātou mamoi o mātou moenga. O mātou ala whaile nei tai au fau le lofo la ufio, malo mātango fie. O mātou patpati ai le nei aso lo mātou atua. E ala le whatautainga oilo mātou tamai a te mātou lau whanau. O mātou maua le malo si fau. Mātou mana waina le ea fau. O mātou maua le ola fau le nei Taeao. Whamanianga ese ua tāpena e lau a fio mo i mātou o lau whanau. O mātou tapisa i fo i ma mātou alalanga i lau suafa. O mātou whaia ea ma mātou whanene e atu i atu oe le tupu ma le liori. Awai te taua ma ono mea le vi inga i atu oe tama. Whaaftai tele lava. Lo walofa maluanga le lei. Lau pule whaasoifua le mātou wola pe ona iai le nei Taeao. Le aua mātou toe mita ai ma mātou whapeifo. E vi ia oelo mātou tama. Whaaftai tele mo le niwa yaso la mātou savalinga. Manuia mea uma ona leanga le lei o lau a fio. Manuia mātou ainga ma mātou whanau ono oelo mātou tama. Whaaftai tele lava i lo wanga le lei. Whamarianga ese wa tāpena e lau a fio. I le aso ma le aso. E lo so mātou malosi na ne imita se tasi. Ai o me wa tāpena ma saunia e lau a fio. Mātou te whaafo i e peo le vi inga o le whaamanu ma le whanitanga. Whaaftai tele lava i lo wanga le lei. Whaaftai la puipuinga le whangasoroa i o lo wātunu i whiau mga ruenga. I le aso ma le aso le li ie. E o ai a mātou whanau te tono whalea onga o lo manuia mea uma i le alofa o lau fio. O lo alofa i le mawhai o na mātou wopoina. E le mawhai o na mātou wa ina. E tu maua le anga le lei o lau fio. O a mātou whale tonu le aso ma le aso. E manatua oi a te mātou le ali. Le anga i mātou o le pale ali o ngā ruenga. E au whai a te mātou na mātou alalanga ma mātou whape atu. Ia vi ia lava oelo mātou atua. I lou le lei malau wha maoni. Nei Taeao, wala wha ilau whanau tiu te mga ruenga. O ngā ruenga wa elo mātou poto mo mātou loa e whaatino ai. Ai elo mātou talitununga le li i e au noa ma le wsoani o loa nganga. Malau pui puinga i a te mātou. E le taunu se manuia ma le solonga le lei. Mātou whaatangsia la ua fio i lau pui puinga le nei aso. Ia maru tio mātou tangata i so se mea la mātou iai. I le mauta mai ona ia mātou mātua ma lātou tapu inga i mauta malawa. O lau whanau i whiau ma ngā ruenga. O whanau i whalea onga tamā neo leo ma pui pui a te mātou uma. Awane i tūla fua ina i a te mātou. Anga lei se loto se anganga le nei Taeao. O ala whai whanoa noanga. O isi tasi o mawhatia. Mātou wala au i lau a fio. Pa ia tu iailu wanganga le li. Wha mawhana whanam whaloto tele. Tali mana onga o lau whanau le nei Taeao le tua. Mātou wala au i o manuia i e whamanuia so mātou atunu o Samoa. Le mwhai lawa na vese o mātou loto ala mātou talo ma mātou wala au i atu oe. Ia e whamanuia so mātou atunu. O i la toa e tāpena ina wa e whiriwhilia. O e wa e te tofi mai langia e taita ia so mātou malo. O la mātou wala au ia i le poto ma le mamalama mai lau a fio. O le ami o tonu mai atu o e whaatonu wholau ai. Tiu te mawhaiva mo le manuia o Samoa le li e. Ia ngala le fo iso se tama whanau o le nei atu nu o Samoa i lo ta ape i tawhai fio lau langi. Ia i le anga le lei ma le lofo o lau a fio. Mātu talo, le alo lau tala le lei so se whata whaitau langa. Ia anga le lei au na o lo whaafale le malu.
Tau asuina le vai o le ola le li e. E manu ia i anganga ma manu malo ai ni loto a walo malo le tua. Pamaria le tau tua manaudanga le nei ala leo. Se ava noa e mori ai lo fina ngalu ma whaamala si awa i se loto ma se anganga. Ia e whaamanuia fo i le whalongolongo a lau atunu o malau whanau le nei aso. A mata e lau a fio a au mga aluenga, whae umea uma i lo lava vi inga, a e tu maule whatau waa i o mātu tangata le li ie. Ia mawtaina i mātu e lo nganga lo mātu tama, ma le mātu wala au, whamangalo i o mātu se ma o mātu whale tonu. Ia manuia me uma le whatasi mai o oelo mātu atua, o no o Yesu Keriso le mātu o lima le mātu whaole wole ma wala o atuai. Amene. In this update,
There's speculation there's probably more to our Defence Minister's visit to Ukraine than just a symbolic show of solidarity. Judith Collins is just back from the war-torn country, seeing sites impacted by Russia's 3.5-year-long invasion. She also paid a visit to Poland, which has become a channel for European arms and support. International relations expert Professor Robert Patman says this trip might be the beginning of a range of negotiations. New Zealand's doubling its own defence expenditure. I think the Defence Minister will be very receptive to speaking to Ukrainian counterparts about the changing nature of war. Nelson residents were forced to evacuate last night after a suspicious item was found. Police closed a section of Waimea Road after reports of the item, as well as an alleged threat. The Defence Force bomb squad was sent to the site. Evacuees were taken by police to the Victory Community Centre, interrupting a lively council candidate meeting. There's a view all of New Zealand could benefit from an IKEA store opening here soon, not just Auckland. The Swedish furniture giant's opening a 34,000 square metre store in early December in Sylvia Park. It'll have 7,500 products, as well as a restaurant serving foods like its famous Swedish meatballs. Quantum Jump CEO Ben Goodale says it's notable IKEA is also enlisting main freight for nationwide delivery, with 29 planned pickup points around the country. He says we're living in an age of evolved e-commerce, so it's almost like they're opening 29 stores. And renowned Italian fashion designer and billionaire brand owner Giorgio Armani has died at the age of 91. His company Armani expanded from fashion into an empire spanning beauty, fragrance and more, bringing in around $4 billion a year. Armani's family have reportedly said he worked right up until his final days. That's news to sport, and the Warriors' chances of making NRL League's top 4 are over. An intercept, and away they go. Josiah Karapani over the 10. He'll score in the corner. Wow. Brisbane are on their way to the top 4. The Broncos have wrapped their regular season with a 30-14 win over the Storm. That effectively guarantees an opening week playoff against the minor premier Raiders. The best the Warriors can finish is 5th if they beat the Sea Eagles tonight and the Sharks lose to the Bulldogs tomorrow. And Counties Manukau have notched their first victory of the NPC rugby season, beating North Harbour 22-19 in Pukekohe. That's sport. I'm Diana Vezic. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ole te mele wati le nei te mele Taeao le ua 5 minuta te nei le tu lai ono nau whawhangma le tātou wa tunu le nei Taeao. Ea, i tātou telefautu nā tia te ole ngana Bretania i lunga fo le tau tuma nanga le whonga le wide Samoa se funma lima iwa tolu a mo. Le tāu ne las whaleile la so lima nei o nei masina lo na iwa o le tātou fo launga ma le tātou sāwalinga pe o na ia le nei tau sanga. Ai le amatari e fol pakalame a le malu o le Taeao. Ia e whatalo whātu ma le nganga whaalalo nei Taeao fo. Leo umana la mamori la palapo malo le tatu taulanga whaatai o le viinga o le tatu matai siri langi leo umana tatu whae e lunga whata whai taulanga e whai lea ia matatu a wausu le nei Taeao mo le tatu matai siri langi a wa o ia na ia au mai le nei Taeao fau o ia fo ina ia tapereina le nei Taeao mātongo fie leo mo whai o le tatu te whatapai matatu te mafutai i lunga le tautua masani a le si ufonga le wira Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Patalo whatu lea malanganga whaalalo. Nei Taeao le tapua inga a le tātou wa tunu manatu o Sama whainga le tātou wa tunu o la le toi o isa whamtalanga. Paia o Samoa e tu mau o le papa ele ngae e le mwhai se tautai o na toi whangota sangore ngole iai. Ia mai lava le tai sama le tui manu a se paia filim punitu una tawilo ai malo o paia i o Samoa e tu mau lava e le mawhai o na toi ave sea. O mamalu o le nei aso o leo o tātou nuti mea manongi le nei Taeao i paia o le lii. I ele talutolunga le pokalame o le malu o le Taeao. Ia la whai lea mo tātou. Ia la mātongo fie foi masolonga le lei. Ia whiau mga luenga. Ia paia i foi le nei Taeao.
wale tātou mafutanga. Ia, te tira ta ona nei leua, tāpina atua wale tau tuino le tātou atunu, whatasi e ma le whionga, ia ngan mana na tasa wa e lua, ia o la ama to lua atu le nei tāiao, wale tau tuino le tātou atunu, whatalo whatu ngan mana, malolo isu le nei tāiao fau. Lange mama lau sunga tia vi ele li wau lia mai fo ile neias Friday and happy Friday. Fatalo fat fo ia Samoa le atunu pele. Palo se fumoria, malo fo lange bata fili nei tāiao. Ia, se tau tua leo ama tātou mole pa imo lunga tātou atunu, patasi e ma tātou insinia le whionga pesta al Taylor Sio, patasi e ia ma le fatua ian Sarah, tasi patia o le amawhai o na tātou ngā ruru atu ile nei fo i tāiao. Nei bala wati fitu minuto leo te nei ia leitu lai ono tatu tali wati lunga la tele ale a fotu langa ro ile pisi o wala la to a mato foi de feo ile atu i tiute manga luanga nei so Fatalo fati avta vale nei fo taimi o le Taeao mai se fo ila to la wa mai tatu Malu o le Taeao te tonu o to sa ia o le wa tatu wa nga i lunga o le awala manga ia le kilia le o tatu wala tele mai ta watu matu wa ngau e moni lava e pe ona fallinga mai e pisi taimi le nei ona o le na fato ausu ia o lunga lava ia o tatu fa fanua fo e pe ona siaki ai le tala o le tau i lunga o le awala tele ia o le o lo so lunga le Kilia le leia tātou au wala i le nei fo i taimi o le Taeao, tau lava o lea, manu ia tele le amatanga o whainga malanga, ia a ave ta avale uma fo i le nei Taeao, no mo valu menu i te wa te aile tu lai ono. Le tātou taliwa to le lunga la tele, ia malunga fo i o le ea, i le nei Taeao le tātou tala i le tau. Pamawina le so le asolima le nei fo i masina le peona tātou iai. Winga le tau pera tu na mai le fisa vai tau mo tātou le nei Taeao le alangi le nei winga le tau le winga le tau le Taeao nei pasolo atu le i le oli anga ia tu lava i le Fiafia le asolonga le mamanuia ia le tau mo le mamalo le tātou tunu Papa wina le fisa vai tau fa mai se fulma le lua ti ke rio lo ia le malua tātou le Taeao nei fasolo atu lo mafana fana ile se fulma le valu ti ke ri na winga o le a se mai tātou ia o le a mafana fana le yaso Ma wina fana fisa vai tau fai mai toi luas fulu 5 minuta le tulai fitu ile Taeao nei o le auso mai le la o le angoto atu le Fiafia nei le 5 te le tulai ono ile a Fiafia sa vai ngamo le aso Taeao mo le fai ngolo vai aso la ston hai la to ulu nai timunga ile aso Taeao le Taeao fa solo atu ile uli o le alang ile nei winga le tau fa ma wina mai se fulu tikeri la ile Malu le aso Taeao se mai lona mafana se fulu ma le 5 tikeri O soa le la le aso Taeao le toe lua se fulma le olo minuta le tulai fitu i le Taeao. O to atu le 5 minuta te ile tula iono i le Fiafia. Ia o se whainga la tatu tala tau. Ia pe ona ngai fo le atu no tiu te manga luenga le aso ina waiva minuta le te nei le tula iono la tatu tali watu le luitau amata mo tanto tau lunga foi le pokala be luitau mo le malo tatu atu no tanto le nei aso Luitau mo le aso. Ohana malana tataru. Hannah's prayer. Mua Samuelu lona mata upu mua a olona foi upu e lua se fulu. Wo i ona aso na tō ai hana. Ua whanau mai le tamatani. Ua ia whaai ngoa ia te ia o Samuelu. Ua whaapea ia
a wā na o whaatonga i lea lii mō ia. O hana malana tatalo, Hannah's prayer. E tā ua tele i lea tua. Le whaao ngā ina o tina matamaitai. I to tonu o lana ngā luenga whaaola mō le lalolangi. O hana le a vā a elekana. O se tina o lo o sauaina. I to tonu o lona lava a inga e lona toalua. E tumu le neitina. I le loto mawhatia. I le loto tingā. I le loto ita. O le tino mawhauwhau ma lona nganga. Ai ina ua taunuu le malu le neifa fine sauaina. Na tuli vai luma o le atua. I lana tatalo whaatau anau. Le atuai. Fōa i maia se tamatane i loo manawa. A whana wina. E toe fōa i atu mō lau fe au ma lau ngā luenga. Ua tali mai le atua i le tatalo a hana. Ua whanau mai le tamatane. Ua whaingoa ina ia Samuelu. Tasi le nei o perofeta tau i le tusi pa ia. Samoa ua sawa i nei aso. Le sawa ina o naitina matamaitai. I le tino mawhauwhau ma le anganga. Sawa ina tina i to tonu o whainga malo. Sawa ina tina i to tonu o e kalesia. Sawa ina tina i to tonu o nuu mahafio anga. Sawa ina i to tonu o tātou lava a inga. Samoa, ua omo nai tina i a tātou sāwanga o upu matala e la lafo. O maamala au. Ma lima o tama la tau te fasi wha moa nai tina. Samoa e le fiafia le atua. I le sawa ina o tina matamaitai. Aia, i le nei aso. Pe a se i tuuia. Le sawa ina o tina matamaitai. I to tonu o tātou lava ainga. Ai maise lava. Tātou o tamaloloa. I o tātou lima. E fasi, e whaatinga. Ma sawa i naitina. Tātou te talo. Lea tuai. O le sawa ina o tina matamaitai. A oa o maia Samoa. Ia wha ngata loa. Ma aua nei toi whaia. Tātou mala ua fio i le nei aso. E manu ia aia mātou fe au ma ngā luenga. Lou lava suafa i Yesu. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Ina ia maua, e maua mai.
walunga po kalame lui tau mo oile nei vai aso ina we whaafonga se lui tau wha mātango fie. Ia, ile afionga pa ia le tua pea nei whaafonga ia vi ia le li o lo maua pea nei awanoa te whaafonga ma tātu whanongolong whatasi ai. Ia, ile upu whalafola le tua whaamalo atu, ile tātu atu nu, ame se fwoti sunga whawhenga, tāpena ina lui tau whalenganga mō tātou. Se fulmar fitu minute, leo te nei le tūlu lai ono, ngal mana. Ia, ua, tau alunga fwoti nei vai aso la tau leusu. Ia, whaamalo la wali tātu atu nu leusu. Ia, malo fwoti nei whanau le hanga ia tū la onga nei vai aso. Te lore ina i tala o la mwhai, ta whaasoi lunga tapo kalamen le Taeao. Ia, sa ole le tia whamalo le atunu ule ono sa i le nei vai aso. E mai se lava ia i tātou e whainga luenga i aso e lima o vai aso. Ia ona malo lo la lea i le aso tona. Ima le aso sa. Ia kalusia la ai malo lo la sanga i falsa. A o lisi le hoa engo le tātou talano fo. Ia i se whaalawe lawe fo ina atu lai mai i tu tonu o manu kawa na file a fiafi. Ta ua fo ia le si la fia le atunu ina ia puia malutia tātou i vaenga uma fo e mawhai ona whaaonga ina i le atunu o leisi fōi o a tātou a tala o le a tātou talanoa i o le whale o loa tele lava lea whale o loa fōu company fōu lea o le IKEA lea ua mai tau atu ia o le a ngai mai tutonu ni usila o le whale nei whaatawina me a whale ia ma e whai lava fōi si te le o le sao o le nei fōi whale o loa talo sia ia ma whai na soani i le atunu o lau tele pe a wha apea ia o le a o le taimi o le atatala aloa ia i nai fōi ia le nei fale o loa a wafo i tātou i nei New Zealand. E ni sio vaenga mo i tātou, ia ua le nei vai tau, taunga tau le soifuanga, ia ai e iai fale o loa, e ta tau lava foi, ia ona mauti noa le atu nuu, ia e kama se sa o anga e mawale pa ia o laike le special, a o leala o se survey sa wha tau nuina, leala o le a wha fo iai, ia le atu nuu le nei Taeao, po o whea tonu a fale o loa ia o lea ua tūlanga le lei mai fo ia o lona winga o lai kele pa ue mawai ia o la fo ia kala fea unga lelei ia o loa o lo whaatau ia mamana onga o le au whaatau peo nisi na vaenga la tātou tatano fo ia i le nei Taeao. Mana ia la vai falau tele nisi na vaenga o tātou tale nungal po kalame ale marua le Taeao le nei Taeao pene whaafonga me le whianga ngarman mana na tea sa vai lua ia tātou wawa ai lua lo le whale o lua le a matala no tua le Taeao ne e kako lo le kuri o i kako e kuri ale me kaungo fia e fufu sailing fufu sailing e di fa pe o fa ia ku i di ke fa pe e le anga le e fufu sailing le anga ku o me kaunga ele ko ngir fa te sino fa fia ka mo tato le Taeao o mai tato se i tato falogo i upu o le malo Olo ua tau whalo, whalau lai o mai tātou, se i tātou whalo, i upu o le malo, olo ua tau whalo, Mabala mai o koni
amala ua kulipa o patita o tonele pepo. O pesu o le Taeao wa viviri mapasa o. O le va amala ua kulipa o patita o tonele pepo. E Vale po sau piki apu. Ai tong i ta vai aso, lua vai aso. Pe ta masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Au ai te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani i saute. Mili mai loa i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Loas fulu ono midi talo tene le tulai ono le nei Taeao ilunga le tautua ma danga le Malu le Taeao ya pe o fa fo ma le tanto tinu to fa balo ati diso tatu paanga le fa tam fai ona mai le tautua ma danga si fonga le Samoa se fo ma lima iwa tolu mo e fa lo le na ita wa ngal man le nei Taeao ia fa lo fo ile le family umani le ngai mai atonu la afso soni le mo le tonga tal se fuanga le wa me la pa olina ia nei olo fu ia mo tanto o le fale o loa le nei po le company tele le nei o se company mai swetena o se company fo i mo mea fale ese so ona na fila mo le mawina fo le Radio New Zealand o le sa awai ia le sunga fo ia Christopher Luxon mai se o nisi fo i la to te mo le mawina ia le fa alawi loa ina o le tatala loa ia ina o le fale o loa le nei ma o le la o ia fo fanga o le aso fa o te sema o le atatala loa ia o le matua ke le
lava le nei foi a company mal fale o loa I lona ia foi a ngai mai te sono New Zealand pe on tala no foi le vai aso vai o lea lava foi wa mata ia ona ia le tulanga foi le le ngai mai o pisingisi mai fafo ia e fatuina o la to pisingisi te sono New Zealand so o le mai taula ia o le matua te le lava I le vai ngale si ve park le o ia ia le pe ama le tolu se fulu fa afe square meter le ke leo le fale o loa a fuala ia e tatauna mo o mia tangata whainga luenga pe ama le 5 se lau. So 5 se lau le staff e mo o mia. A o awa noa whainga luena la le ua a mata ona tilo anga iei. Pe ama le lua su 5 afe. O lona winga lau sunga tia. O le matua le lei lava. O le anga i le company a kongu. O le a mau ngā luenga ai nisi o na i o tatu tangata. A mesera fo nisi o tangata anu o tatu watu nuu i le nei fo i vai tau. I le anga i mai o le nei fo i fale o loa. Ma o le fofuanga ma mau fo i la le fale o loa. O le mai tau atu, a whaapea o le a e iai la ma le vaenga fo le main freight o lona winga, o le vaenga o le ki liva, ia e piki, e iai ala ko pick up points, ia ma vaenga e ki liva anga iai. O le fufuanga o le tilo iai, fai mai le whamtalanga e lua se fulu iwa, pick up points o lona winga, a fo le lufulu iwa, o fale o loa. A wale whaapea lua kuku I o le whaleo, e lua kua la tui o fisa, ia po le company, lava po le la le company, o lona winga, e matua te le lava, le sao o le company lea, ia e mai se o le anga I mai, a kongu, o le a matua manui ai, le toa tele, mawai ni ngā luenga anisi foi, ia I le nei foi whale o loa o le anga I mai. Mare tele, wa le titilo ia e le ngata ina mo ngā luenga, la pa ua tau o loa, ia matele ia vaenga susana mo le tunu la atonu la ia ini vaenga fo ia la mo ia fatau inga o loa o le a tiro fo ia isi fale o loa tonga tala ia la pa o tawala tu o loa pe a fu ala ia le si vaenga tau mo le mana ia tiro fale o loa ia la ngai si ia isi swing on isi o loa ia ko ngola isi swing on isi o loa wa ka kwe wa le do po atu nga o loa le amo poni lava, poni mea ai. Ia ape afua I tanta whainga luenga 5 se lau. E leska mai wharoloa. Ke o whiwhiloi, longa wingo le kua pusa aisa. Ia. O le kua masinka mea. O le kua mea ai. Nena. O le kua lava, wai wa aila I, makau kia. Whakarekari. Ia wa o te sonu ala le whaloloa, o le whae ta ua mai. O le le whalaenga. O le whalaenga la le nā. Ia o le a mai tauina, ima mai moina fo ila tunu. Ia ni ese senga. Ese senga la peona esa unua le ese senga o tau mafa. Ia wa o le pe o le a fōlinga mai. O le ama kwa I whaahali ai lava foi. Ia la ka o mafa lava foi ia a le nei foi a tunu. Ia mama ngai a kile. A kongo la te lele competition. O le tau o loa. Le kau o se o loa lava o mawai I ona fatususa a o leisi lai ku e manga ia fu tia le la nga ia ku fo I le kilisimasi wa ko kele la vaenga I o fia fa foula ko mea fale ia ka penga le kalinga malo o kilisimasi ia le a tonu o le a mawani fa manianga ia ile a tatala lo ia ina fo ile nei fale o lo tele tonu tata watu no manga ia o va fa ka wonga mea fale fa ka ka fa lo le ia Ava pe ngawa e mafu ko fa ko ngome fa le morkisimas. Awa, o va vea. Ia. Le la fa te tali fa lo le la asau. Antonu tu omani mo ni no fo ile fa ipa. Ia, ia. Whakawale vale a koe whakawale le koe kulunga whakawale mai lumai sitting room whakawale I koe mkuka ale mare fo idea winga tala la asu ngi oloa ma tatu tele lo fo tatou ia po ha oloa la asa mare fa oloa ia ba ke wa ma wa ku de fa oloa fa o fo la fo mo le si fa oloa le o la bala e mo ia e swinga o skairi a o fu akas whakarikari dal fa oloa le o te vavi ia malatu fa inga na mana ia na la ai fa inga ton wa ba ila nge ke wa sau nge ke wa la ku kongu fa tau ia ngai mer fa inga e tau sami ton whakarikari au ke fiwa whakarikari ia e mana ia foi wa fuala I la ko pick up points o lona winga em fai on ka wa ko kongu ka wa inga va ai pala lo e mana wa yo nga ka lu lo le oka online kamalanga le la fa nga kiliva kula al va nga ia ni sina foi va nga mana ia si fa lo sia o ye ma fa nga ola ko kiliva
le ala ua maua. Le lai nisi da tatu tala le mfai na fafong bal tatu watu lu falau tele pel pokalame le malu le Taeao ina ua se bal tele watu le ua te lua se futma le valu minute o na ta le o le tu la fitu lunga tau tua ale read Samoa te sinima vitolo mo fa Fiafia mo tatu le Taeao o so i tu manga lu ngal le Taeao fo Tai lo kai pule fa Fiafia nga mo tatou le Taeao le nei fa ia sfalai le tawalunga tiu te bangaluenga le mamalo tatou nga tunu pa malo ati nei tatou pa anganga male mano le totelo la tu le fo mafuta mai lunga le tau tu le radio Samoa le nei Taeao ia le la ta fa talo fa tu le nei Taeao Ia, fatalo fatu. Marcelina Brown, malo le fatasi mai. Nicola Ulu, Kaisalina, Tamati Tufunga. Ia, fa malo lava le mafta mai. Mangry Bridge, Naomi Pama. Ia, fa pena fo i falupenga amituana i afoa. Malo le soifua. Lango ubuta muli, fa aftai mafta mai. Caroline Tuala.
ia si upapa sa vili male malo lava le mafuta mai le nei fo I Taeao mai ava Simone Talia faatalo faatu le nei fo ia sofo fa fowina tani elu malo le soifua swali aiso alesana malo lava le nei fo I Taeao le mafuta mai lona lote ia faatalo faatu le nei Taeao o Brisbane ia Myra Edie Pereira malo lava le mafuta mai I le nei fo I Taeao a posesio Yosefo Etereta walofai lenesia ia maleto atele o tato ia ole o mfai ona faatasi mai I le nei fo I Taeao talofa malae vaenga nga olo malo lava le faatasi mai le nei Taeao Io e tato paanga lungo tato Facebook ia se tuan fatalofa nei tato wa paanga lungo tato YouTube nei Taeao mafina kara good morning malo se fo panuia ma tino papa fatalofa atu po kramel Taeao Pabalo te pali sina leo pali I fatalofatu nei Taeao fou le malolo ai masio le malu si osi le ongi ainga mo le yai fatalofati ate o tong o ngi kanga ka so le o makwa o kanga kangi ya foi ngalu mana le ya le malu le si osi e o mala ko fale I Oh. Kama whanga e o amala ko whale I e kuala ko kaawari. Pea leo kanga ka whanga le o aka kaukawara e o ale awala ka kaula ko whale I e au ka whale awala. Pea ka whanga le... Malolo ai. Pio, pea ka whale usuru whai. Mara sei fole malu si osi. Ia, uso kama ia. Eo whai kama le ia kala whanga le au kaukalo le whale moi kon whale I. Le ai la, te sila fiatesia, o si osi la, o lona winga. Faile fale I ta talo I lo fale I. Ka kalo I kongo lo fale I. Ia ka kalo de do ka kalo. E me akuri ka kalo de do ka kalo. E fa ko ko dua ngo fo ngo fale lo kwa fa e moi. Yo la le bela o du mole aku pe ba pe do ka. Ba talo ba tu ba ka u ba la ba de ba ka Taeao. Usua inga luenga malo lusu e ia le vaenga le tau le na sa tu puna I maru kaula sona finga mana Yo o tulanga fo I wa ele ma alofia lava fo tulanga fa pene ono tu tupu mai ia mai se lava la pe fa pe kupu tafta faala I le vaenga le I te Irirangi Drive ile tuli manu lava te Irirangi Drive I Great South Road anafi lata le tau fitu le Fiafia ia se tulanga fo ile ana longo ai fo ia le malo ina ia whanatinati mai ona o se whaalawelave fo isa maita wina ni a mionga le talawhea ngai fo ina whaatino ina ilunga o le awala matawhatafa ane o le awala o le tue whanono ai onga o kafa kongwa onga isi whale ainga yo e whale ainga ia I le vaenga le tai whaafsanga e tonu lava fo I ma le Rainbow's End o loo iaila le vaenga le na whale oloa ma whale ainga o inala le na maua mai leo to alua nisi na manu nu atinga ina wo o mai leo o lo iaila ngai tangata ia to alua manu anga maola manu anga I le vaenga le na o la ua po ila to ia na fa pena fa tau nu ina fo ia le na fa lave o le na moli mawina nisi o langa ko so le ka vale o e o mai lana po o la sa tau ma fai fo ia leo ina ia sa ilia le ta avale le ina ia maua po ai fo ina fa tau nu ina ia ai pe ai sa fo le anga pe fa mata e ia isnio la to fa ia fo ia wala I fo ia na faile nei fe ese inga I lungo le awala ia mai se o ina la sa pisa ia la se time fo le ka pungi ia ia nei taf fo le vaenga ia fale o loa ia ina ia mauti noa le saunga le mu o tangata ai o le manga ia wa ia fa inga I fo I makai mio ngai kanga ka fa akau ia mano fo ngai ma sani ono ia tangata e paka ia la to ta avale ma fa tau ai o ta to fo ia fa manatu mo tatou awa e ia tatou foi matafa yo ia tatou te faia ia pe a mata itu ina pe mai tau ina foi ni tu langa fa pe ono tutupu I lunga ia ono ai mai se lava I lunga o no fang faitele Paanga tau ia pena tau angal mana li Taeao o le lavolo ave fo tu ala lo mal so sani mo tatou ia mo malo tatou atu ia mantala I se mea fe o ia wa ele tala no tatou ma fa lave e ubo masani fu ia masani to ina o tele su fa vlavi o tele su fa vlavi lo no winga a te lo me ona fa ina tatou ma me tu po fa vlavi alu se mai alu se mai a pe ona ta o ni Taeao tu langa na pe ona almani fu ia matala tatou I so se me te anga ia I fa lo loa o fe lava no fuanga ia e mantala I so stemi ngal mana
Ole Taeao ole vaenga lea mai ta wina ni vaenga fa apeo tutupu. Ia ua ele mfai foi ia manatua. Ole saunga le mu lava tangata ia mua fa mua. Ia o ia ile kako kasi vili. Ia. Ole numera le na ia ona male o lo popole ia tu ia ka ia ta ole no fuanga ka uma ia vaenga ina ia faingo fie foi ona nga isa o mai ale soani pe fa pe foi la leo faingo fie foi ona nga isa o mai ale vaenga o lo o mo mi ale soani mana ia ole vala ul tas ai o te vala ul numero lu to du wa la tele foi topu a falave tasi no tato ai lo tau su al telefono lo tolo te vidi ai le ai e le lo ia lo kono se me ai tau ona no fouta le tato vai nga pena batu tato por causa de vanga Taeao ta pena mali a retoriola falanga mo tato ina o se vol table wati le o to se football valu minute ona talo le tu live fitu pa Fiafia mar ko se vai maunga lugo tau tu le sa mo te slipa tolo amo
life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living. Ta lofa tātou atu ile nei fo yaso ile lofa le tua ua fo ai mai mo tātou ia o te whawhiloa ia tua ia te oi le suafa man malo tātou li whaola o Yesu. O tu sila matai o luas fulima, whai upe fast fulima i whata otun whai a Yesu e whapea e moni o te whai atu ia te outou a wana outou le whaia i le tasi o e au pito i titi o i latou nei o au lea o outou le whaia iai. A le upu mo i le aso le nei faali le anga le lei po le lofa show compassion inge faali le pe fatino le anga le lei ma le lofa i tangata uma pe kiki ase me te whaia ai whai i le langona le lei o le lofa ma le fesoasoangi se tasi you know e tauina le tua so se ngaluenga i titi a lofa e te whaia i se tangata i le whaapunga whaapea so se ngai ngoinga o le lofa e te whaali i se tasi o lo i aiso na mana onga e tauina uma lava na ngai ngoinga i le taimi e te tūla i ai i luma o le whaamasinonga a le li o Yesu. Le luat konita lima fa pasiful fa mai e tasi maka kuku i luma o le no whali i o le toa ma tali mea sa tatu whaia pele lei pele anga. Ok lola mea le lei au fiai ma le alofa i kiki ke whai seisi o le mea matautia le tatu te ofo te lea i le whamasinonga o mea ie ke whaia le lei i la longei pe kiki ai whaia i le loko le lei o na whaavai mai loa lofa i se tangata wailoa o le mea mkaukia o mea na ke whaia e iai lona whaavavau e kele kusa peke le whaia ia Yesu ma kuan whata o toleng whamakalange o le makaukia ia o le whata o te whata tau i tangata ua whaamanu iaina ma tangata ua le whaamanu iaina ai avifo le mafua anga o le whaamanu iaina o tangata ma le whaamanu iaina o tangata o le kala Yesu o le alofa nga e whaali i se tangata piko sidium whakauwa ai le lalulangi le nei e ke ilo le tala la whaimai Yesu ua whaimai na o le whale pui pui nga uko wasi akia nga o mai nga uko wasi asi atia nga o le lavalava na o tau wha ofu akia sa ofu ai na o tau whawhanga atia sa whaia umatangata ese nga uko kadia le mela matautia o le fesili e tangata i u whaamangu iainga ma tangata i e le i whaamangu iainga whaimai la kukala Yesu o anga whea nga mako walolofa i te oi whapena nga mako whawhanga i te oi a ke lo whaimai kala Yesu o se au pito i titi o uso nei whaimai o a ulea na o tau whaia i ai vai ele o Yesu so se tangata lava i se mana onga a ku ele tu ele lo fai lo ko fai i ai vai ke le loa o le ava no le nga wa vatu ele tua e faali ai le lofa fai mai le kala le church father le church father longa la tama le kalesia ka ku ke le i fa longo ku fai mai Yesu sa o mai o ko mai le fa maloloa Petrita ya o malosi pe fa pe mai fo Yesu sa o le fale pui pui ai ko o mai fa sa o loko le ai o le kala o le action po ngai ngoinga siring fa ngofinga fe mai Yesu sa o le fale mai ngau ko mai asi sa o le fale pui pui ngau ko mai fo yasi ai o le asi ai fe mai Yesu e ta ua kele le ngai ngoinga lo fai ke fai wailo ai fai le ngai ngoinga lo fai le skanga o le mele tupu ya ki o le afa tupu le tua le lo fai lo loto e ke fai ai o ma ao ma limo le tua e pa ya tu le lofa ye mo mia le lofa ne tala e si usona te singa mato ai ngana fa ngofa molonto lu le fai mai ya o ke minga e o walu le ai nga ye fa ma misa ya le si aso fai mai o mai la ta vale ya o mai la ka vale o lispitona o New Zealand e o le fe kaukala ai kale si desi ave se meu ka we besi ai o ala yo avel el tamalo ka vale ma o le kaukala ya o ala
ia ai ke ku loa e ku kau ku si manga ala ngai ku e il fa fine la pera ka vale ala ka mo wo se fa kau bilo fa per ka vale ngai ka vale ku male awal ia ai la wai lo ku lo e si malo ko do le uso tes ia o so le ka pakka ka o so ka mo ya over ku mo le panga le si street ali fo ke ka vale o so ku ngai ta vale ia wai lo fo ila le to do le salamis ia o so fo mai fa ka mo ya over lunga ka mai panga ali si street e ko fo ngai e mai ngai la tu ka vale ngai ya ke ki ra ku le siles ke au ko kalie ia uma longa ngai ka vale finge ko mai do to ka vale o suila la ngonda mo ko fe al fam e se afo a se alma fo awa fo ila mele o lo fa ali o le lo fa le skangak e au mai fo ele tua le lo fa ma le file mu ko pole alo wika e ke ia u fa ku pele ko fiafia vai fo le lunga ri o ngai ka vale o fe ka ai fo me wo umanga nga fa ali compassion ma le lo fa skangak ai au mai ele tua le lo fa ya ke la ula ko fa le ya la bisa so se tangata la vala ele kapungia lo ngoloko le melo le lo fa kuiska makelo e ave manga kula yete oe o se tangata file mu o se tangata lo fa o se kangaka e kile rough lo langa e ya le lo fa i to tonu yete oe mai loa e tangata umalama le tua ali le nei la ngona ya te mato wale nga ngi mafau fau ai ya tu ina yo mato lo te mafai ngo maku fatino ina fa pe ona e fetalai o se tasi maku ke fai ai fa pe na fo na matu fai ya te oe fa tai yesu amen.
for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. O e Fiafia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaafainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa o Atesh Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Nisi o vainga I mena tupule ne yaso I tausanga o mawai tausanga tasiva o no sfulu ia o leso na whapena fo ina pine aulo ai le susunga ia Cassius Clay ia po lea e a lawi loelo na ingua fusu Muhammad Ali isi tasi fo I o ala fusu anga ta alonga whaipele ia ma le susunga ia Perty Kowalski of Poland. Ile tausanga tasiva iwa tasi ile aso na tofia ai ma whapena fo I o na whaawina ai le sunga ia Nelson Mandela e avea ia ma Palestine o le African National Congress. Tausanga e lua afe lua sufa tausanga na se ima vai atu ile aso ia na whaalawi loa ai ua whapena o na se e mai kuini ngā wai hono I te po ia e suitu langa I siona tua a King Tuaitia ia ina ua tuumalo ile tausanga ua mawai. Nisina o mea na tupu le ne yaso tausanga ua mawai. In this update, people have been urged not to second-guess symptoms of meningococcal disease. A teenager from Shirley Boys High School in Christchurch was taken to hospital on Tuesday after contracting the illness. He had been at a rugby tournament in Dunedin from August the 24th to 28th. Meningitis Foundation Chair Gerard Rushton is advising parents to check on their children as there is a risk the disease has spread. This disease can kill within 24 hours. It moves very quickly. The symptoms are similar to the flu, so often protection comes too late. The increasing value of New Zealand's red meat is ensuring positive results despite a dip in export volumes. The Meat Industry Association says strong European demand for sheep meat helped lift exports to $864 million in July, marking another good month for the sector. While combined sheep meat and beef export volumes were 7% lower than the year before, export values increased 19%. Overseas, 16 people have now been confirmed dead and 21 are injured following yesterday's derailment of Lisbon's famous Gloria Funicular cable railway. And Italian fashion designer Giorgio Armani has been remembered as a name that transcended fashion. He's died at the age of 91. His company Armani spanned fashion, beauty, fragrance, even luxury hotels, raking in more than $4 billion New Zealand dollars a year. The Times fashion director Anna Murphy told Sky News he completely changed the way many people dressed. Back in the 80s and the 90s, he clocked that the world was changing and he clocked that clothes needed to change with it. That's news to sport, and the Broncos have beaten the Storm 30-14 in NRL League action, meaning the Warriors' chances of making the top four are over. Usual captain Siya Kalisi will line up at number 8 for the Springboks tomorrow against the All Blacks, but midfielder Jesse Creel will skipper the side onto Eden Park.
Tottenham Hotspur football chair Daniel Levy has resigned with immediate effect after 24 years in the role. And Daniel Hillier's tied for 47th after carding a 1 under par 71. He's 5 strokes off the first round lead at K Club in County Kildare. That's sport. I'm Diana Vezic. O le tala le tau I aso taitasi umawhai o na awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Tatu toi asi atu fo'i lunga o le awala tele avata avale le taimi le nei o lo mai tau atu le alava o lo solonga le lei lava fo'i tatou I lunga o le awala lunga o tatou modo ways o lo mai tau atu taimi le nei nai feo lolo le pisile na e le o yei ni vaenga o poloka ia le o yei fo'i ni vaenga o no whaapole nei tatou avata avale tau lava o lea ia tau tua na lava pea le saunga le mu I lunga o le awala amtang fo'i o le nei fo'i Taeao o lo solonga le tatou ia manu e tele avata avale ia lau whainga malanga le nei fo'i taimi o Taeao ai mafuta mai ei pea le Malu o le Taeao la Radio Samoa ina ua tolu minu te ai le tu lai fitu Io e au vai alo le oso mai le lale nei Taeao ngal mana wingo le tau pe ona yele nei fo'i Taeao e lungo le pokalame le Malu o le Taeao mo le tau le Radio Samoa aso falaile aso lima nei wa tanto iai Io e fai mai se fun mo le valu lo iele mafana mo tanto lona winga o le atatu feo I fo I le tau mafana se fun mo le lua le Malu o lo iai tanto I le Taeao nei e se le au le lei o le a solo le lei moni e fo I au ngā luenga la le to iei se mea tau o se ave se ka ngā mea I o sapuku o ofu fo ila lea matua I fai ia I ni malulu alo mane fa mele vai tau leu so longa le manu le Taeao ela wa baba ia tu winga le tau le Taeao nei mana ia lo so mele la le Taeao lang le pa solo tu fo ila le o le alwa tu le Fiafia lang le winga le tau aso a Taeao fa pena foi mo tanto nei au kilani lang le ia le tau fa solo atu le uli se wangana le Taeao la tu nei wanga le Taeao ai fa mai o le a mafana le uli la tau o mai tato le sa le tu wa ia tu fa mai langi le fo winga le tau se wangana ina tu no nei wanga ile uli fa solo atu le Fiafia o fa monga na le fisa wa ai tau pe ona lipo tia mai e pule lava le tua I le tau tu ina mai mo tantou a pe mele fisa wa ai tau le sa o le ao so le la le to lua se furma le valu minuto le tu le fitu I le Taeao le sa o tu atu le ono te le tu le ono I le Fiafia Mana ia winga le tau pena tino mai mo tātou whainga vai aso au tā pena tuai ia le tātou awar manu Samoa na talonga I le aso an Taeao I nai Rotorua 5 minuta tēne ia le tu live fito A whai mo mia ne o taini fo whapi o le tali o le All Dentures e whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fo whapi e au fia I le plastic ma le metal dentures talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga ma la au mai loa le All Dentures I o tahu o iwa lua lima iwa wha tasi papatoitoa I le o iwa lua fitu lua tolu o pēmioa I le o iwa lima lua fitu lima Ono minuta tēne ia le tu live fito mai whawhiwhianga lea se mal pokalame think a minute mo tātou le nei Taeao sa walunga tōle nei pokalame le ngana Britania mo le nei whai aso sa lua atu I Samoa wha mai le tautuma le uranga le whianga ngalman mana tipi au tanga vai I rara tautuma sani mo le malo le tātou wātunu Shake that thing, sexy lady, shake that. Shake that thing, sexy
shake that thing. Shake that thing, sexy lady, shake that thing. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1998, an award-winning movie called Life is Beautiful showed the power of humor and laughter. In this movie, a Jewish father gives his son a beautiful life of joy and laughter, even while they're starving and being tortured in a Nazi concentration camp. This father never knew each day if it was their last. So every day he chose to see and show the funny side of things to his son. This was their weapon to fight against this horrible evil of the Holocaust, when millions of Jews were murdered. Every day the father made up jokes and games to keep laughter in his son's life, right up to the final moment as the father was walking away to his death. Someone said, there is always something to smile and laugh about if you look hard enough. Maybe you've heard the saying, life's hard and then you die. But that's only if you let the hard things of life ruin everything else. We should never let anyone or anything steal our joy and sense of humor. It's one of our most important survival skills in life. A sense of humor can help us make sense of the bad things that happen to us. It gives us a clearer, better perspective on our difficulties and disappointments. Laughter and humor will make a big difference in your marriage and family, as well as your job. Since you're on this journey of life anyway, you might as well enjoy it. Besides, this problem of yours now will probably be a funny story you laugh about years from now. Life's just too short to let our daily pressures and problems steal our happiness. So fight back and win with your weapon of humor and laughter. Remember, things could always be worse. There are plenty of serious things in life without you taking yourself too seriously. So if you can't find anything to laugh about, laugh at yourself. If you can't, you probably won't be very happy or fun to live with. Someone said, death is universal, but life is not. In other words, everyone dies, but not everyone really lives. So why not ask your Maker to give you His real life today? Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge of your life every day. Then no matter what happens and what problems you face, He'll always help you to laugh a little and live a lot. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh, asa umala
yo o fo yo yo ele lei pese ale sunga tala le matau ia le nau fa mai toile tatu proclame le nei vai aso le think a minute le ngana Britania ina o se mari mal tebele wati lo se football 5 minuto che nei le tu live fitu ngal mana ia le fo fa si mai le finga le loli ngal mana ia i Samoa wa fo le tutua mo le malo tantu wati no nei vai aso Fatalo fatu la nganga Fiafia I lawa fionga lalo li ile nei fo I Taeao fo malo le fo lau tato au lia fo ia le fai unga ia o le nei vai aso ia mato nei fainga ruenga ia so limo le vai aso malo seifua seifua manuia I lawa fionga I tumsala ia kako kau inga rue umalava malo titia Fatalo fatu lawa fionga lalo li Taeao malo fo lo sa nei vai aso Taltono lo ia I pesi tato watu no ule nei vai taimi I fai unga foi o fai tau ngalo ia o tato fai ngā pārota foi e pei ona iai. O lea se tūlanga foi lea watu la ima iai I le vainga foi lea mō le tūlanga I tamaitai mano fōa I tutono le pāle mene. Ma fai ona whaalau I loa mai alawa fionga le vainga lea? Papatai, o le taunu unga lea na mai ana fai tau ngalo ia le to e fa mautu le le so ma wel mato fero inga male komisina of inga palote stability Taeao ai o fesiri tu langa I tamaitai ia si le fio foi tasi ale o tu langa foi sa va o e tau unga foi le palote le dua o tas ono fo tamaitai ia na o fa msinonga a le inga palote la le o le inga palote le umaya o unga fa msinonga fina unga na utuanai le o menino mai e 10% no fo tamaitai I le parlemene I no fo lima sutasi e ono to lima la tamaitai le ana manuia mai le fainga filinga I tu malo fa palota o le tino no winga to tasi ia no fo le mana mia e ato ai ia no fo tamaitai e ono a tu langa la wa sa ia I le ai inga mo sa ia I o tu la fono e o mo le palota tele ona ngalo le 10% sa idea no fo le ato a le fa ngala le fa msino fo I le tuana ia I o le palo te de lu o tas le wota o mai ai e fato asa I la le no fo fa popo pe afa pe mena mia pe a mai ani fa msino fo ni o tangi o finga fa to sina so tu la fo no e va tu fa msino ia na mai le pe fieni tu malo le fa ni pano talaiti a mai ala finga palo talaiti na ia no peto afa senga lola ia le pesene la skuru o le e moel no foi tasi le mena mi pe inga skuru va o parlemene Malo fafta ngalwa mana o tatu ye pe la si o to e fa lo winga la o le foringa maila o le fopoponga la o le no fo tamaitai o le la ta o to se ia mai ale fa masinonga sa na o sa tonu na ai a foi la e uma mai palo tala iti pe afa pe ni tamaitai e tau ai ai manu malo mai ai ia no winga le fa ina ia le 10% de ai la lo le ai no tu la fono no winga e na wa tol nu mela to ele mana mi la fa le 10% ai fa pe ai e mai ni palo tala iti ai le manu ia se suito wa tamata ia ona fato a fa ba senga lola ia le opesene e lo ai po ai le tamata isa to vai e sa mai a to ai no fo e ono tamata I le parlement malo vaftai ma ta wina wa e minister to se fulu le minister le uma fai wa le ma fai no to fili mai le tatu palota pe ona mai atu nei ia tu blanga na le to mai fai unga ile fai tanga lo ia le wa mai se fulu wa minister le malo to si le wa le manuia ile fai nga palota ia la wa ia la to foi o fili mai na tu malo e to veina to fai pule I tono le pai inga fo ia le parlemene ia e le se tūlanga whanau noa ni te tia e mo I lava ia o tālonga a whai le manuia le nei whai ngā palota ia toi tau mwhai fo I le si whai ngā whiringa le tunu I le lua whi tau sifu
Taso ye lava fo'i i le talanoa ina fo'i o le whaangasolonga o le palo taipe o na sai. Eisi tato tunu o mai tau watu i le soifua tautua o nisi fo'i o taitai longa o si o tato watu nu sa taitai a fo'i whai ngā malo in tausanga o mawai le fase fulu tausanga o se taimi tele lea i le tautua. Ia mai se lava fo'i le mai tau watu e pe o na ia le sunga fo'i atu i la epa sa i lele malialinga o ia whapena fo'i ia le fionga ia fia mea nao. Misa i whaalau tele mai e laua fionga lea fo'i vai. Ia tūlanga nā rwa ai atu iai le tala wha mau fo'i o le soifua tautua o le sunga yang tui la epa le sui whaipule o le pā utoe whiriwhiria whapea le te mai tei whaipule o le tū mālolo to whanga utoe whiriwhiria le fionga yang fia me nao mi mata awha tausanga o te noa o whaipule pito umi ia tausanga le tautua i upu whai o le mālo o le sunga yang tui la epa pe a fua te vantasi le nao fia tua i upu whai o le mālo fast food tausanga le fionga ia fia me Naomi o le afi se lau walu lima na urfale ai fai o le malo le tofu whaipule o fast food tausanga lolo wina e le ni tausanga pea na e sao no e leo ni tausanga lai titi tausanga o le tautua a ne fui tamali o le atenu o loa tausanga o tautua ma au na i upu fai o le malo ia ai amu ia fui la ua tele ni tausanga o tautua ma ave i e le whaatua tuanga fo i o lai tu malo e tau aveire tu whaipule. Ia pe ansi no fia tātou palota le ua mai ane. Ia sa palota ume ia tofi o le tu malo leo le pā ma lo topanga. Ia le ua toe pale mai la ua i le tau whaipule. Ia ma le tai fast food tau sanga o ngā rurue ai upu whai o le malo. Wala wafo insi le fia ma to mai tono whafuenga o le malo. Male, sa o lele sa nong foli nei fo taimi o le Taeao ia tatou ave fo i le whaaftai ia mo tatou patia fo i la o fo i tautua ia mo na i o tatou ngata e mai se tatou watu no pele ia a o ani si fo i o vaenga mo tapena fo i ai lau tautua mo le nei fo i as faraile. O le watu le mai le fo i taunga alo i o le whenga palo tale atunu. Tolu su tasi no fo le o manu malo e nei whaatu tui le tua sa mo o tasi. Le vanga pui ia te o tangata se furfa no foa tolu no foa le vanga fa fai le sa mo poto ia masui to watu to tasi le wa fa mo tu ino la to filia ono foa fa popo tina me ta i le pa ingalo se furva le parlemene le ata tia se ia mai ani palo tala iti fo ia fa ia pe mai mai ni fina ngo fa msino ngo so tu la fono o fa to sina. O te whiriwhiria le lua sifururua o whaipule o le pai inga sifurufitu. Ae malolo o le tolu sifurutasi o i lātou sa whapenao na tōpia mai o lātou i tū malo i le pai inga o whaatape. O le ua whaelo mai e le fionga le whaamsino sili. Tāpena nga fo i le ta iala mōni tangi o whaatou sino o le whainga palo te whauru atu i le whaamsinonga. O le ua whaelo i ripoti e tasi tesi ma le 8 miliona. Le tau fuafua o le aisa lea da maua i lasa o nafi. I se uta o tanga leisa mai Amerika. Ia, whalau tele ia tātou tala hui nā pēa o te masani te tia mal tau sala. Tai, ia. La se tūlanga o iei fo i le tau i se tātou atunu o le nei Taeao? Whamaro sia whau tuanga mo o ngā sami uma o Samoa. Ai o winga o le tau mo le so o au o savidia whio lolo le malolo si le tua loa. O le ofi tia i pēlo tātou matunu. Ia mai au mai ao mana i timu e a fia i Samoa i nisi o teimi. Le vainga le tau mo le so i polu mo sawai e au au ai nisi o teimi ma timo e tauru wala soroai e ono feo lolo le mamafa ai pupu i nisi o vaenga. Ia, o le talo le tamaina o le tau le tau tātou utro. Ia, malo, whaaftai foi le tautua mai lau o fionga lalo li il nei foi vai aso ia tau ina ia manu ia tele le alo atu foi i le whaingol nei vai aso tātou toe feilo ai foi i lunga o pewal ea i le vai aso mo moile lofo le tua. To fai soifua. Ia, soifua ia tātou mai atasi lau whingalo tau sala. Manu ia foi ia fuafuanga ma nisi o ngā luenga foi o tutoe le whaingol le vai aso. Soifua ia. Lei, te bala wate lea ua lusu family to te ia le tu lai fitu ta pena mai al tanto foi tanto sfanau pe a fale tu lai fitu tau nei mani no le vai ngai ala fai falo tele mai e le tu mo nanga le fenga ngal mana tipi o tanga vai ni si o melo tupu tono tanto no ia te wolo mo felo le tu mo tanto pa tale tu lai valu tau nei tanto tale talonga
Ole na o kere maka kalonga ale pe ole no wa tu ngo penga tfa ilangi ngal mana. Pe e foringa mari ta alonga le Broncos malea. Male Storms lenga Pe ole nga malolo e ali le pe ole nga malo le Broncos nga pori. Ia, e pe ole tūlanga le na iai fo i ala tātou ta alonga na po whai asi maa losi tele fo i lo tō whatea tia whai si maa losi au le Broncos mai ta wato lewa manu mahalo se fulu wha ai le Storm ia ai tolu se fulu le au le Broncos ke whai aku la so le kapo lenga la le Broncos o ta alonga le ia whai asi maa losi o le isi ta alonga le o anga ia tu iai o ta alonga la le va o le Sea Eagles and Warriors whapena fo ile awale Roosters, male Rabbitohs, Dragons and Panthers, Titans, West Tigers, Bulldogs and Sharks, Dolphins and Raiders, Eels and Knights. Ta alonga ia o le ufata atia umalava fo I ale NRL mo le fai ungol vaiaso. O le awa ia mato le Warriors. Ia wa fai o le wa fo ingai wa sitia lon tulanga lima. Walu luma Ia alu luma. Mangai. Iyo au le alo tulanga pomo le Raiders ile vaenga le olo ia so le Storm ia tulanga tolo atra Bulldogs Broncos ia whapena fo le Sharks au mako wa ia le wo si lungan ma tulanga lim ai level top 8 ngasik ngai mo ko au ia mo le fifilo pe o nga ko ngi foi pe fai ia e o maloa ia le kasi e kaurikolu ia kamaki ngai mo kus pa ia mal pese ia makalolo kulanga fai kaule kulanga valu ila fifi loli le langa ma wa fifi lole Kele wa fifi lole le ai si osi ma kulanga makakus pa ia va kol kelo kus pa ia le kor ka pokeri Ole na tau kelo lo ke fiu su eri mo mal awar ka ko mong sa mo le ta al mo fiti da so Taeao o tere do po le po watu wai po ki wa mo meske mi da so awa ka nga sa dungal awar tatu mon Samoa wa tau da sa dungal awar tatu mon Samoa ile ta longa ma fiti la so Taeao ya la no fio tau ti lo tele mo mai ala wel tatu o lo pele ki le ta pena tu mo Afrika ya ma nga ya la fa saulo ala nga lo ku tatu au na ma pe ka ya mal pe al masinga o le e kau ia ka kolpe le ki male pe basi ki au le pe bo ye ni ki kai au ya le te le lo po wa ia un sai mai si ka fa ya ku au ka kolpe le ki po ia a e mo lo ina fa sauta wa ngal man Ia le leo tato All Blacks le o ia le ata a alo. Ia male aule nei le Springboks ata au le Eden Park. Numera tasi Ethan de Groot, numera lua Cody Taylor, numera tolu Fletcher Neon, numera fa le o iai o tato kapteni fulna le sunga ya Scott Barrett. Numera lima Tupo Vai, numera ono Simon Parker, numera fitu Adi Savea, valu Wallace Sitichi, numera Eva Finlay Christie, numera sefulu Bowden Barrett, sefulu tasi Rico Ioane, sefulu lua Jody Barrett, sefulu tolu Billy Proctor, sefulu fa e Moni Narawa, sefulu lima o Will Jordan. O tato fa leo leo olo o iai moa Taeao, numero suono Sami Soni tau ke i aho, numero su fitu Tamaiti Williams, sefulu valu Tyrell Lomax, sefulu Eva Fabian Holland, numero lua sefulu Duplessis Kirifi, numero lusu tasi Kyla Preston, Luas Funmalua, Quinn Tupaya, Luas Utolu Damien Mackenzie, ia o le tatou aulena, o Taeao fo il talongal nei lau to fate sia o se talong faitaulia lea, mo le tatou tamata alo le sunga ya arisavea, awai pe o I leo le a toa ia le se lau, ona talonga talo ona taalo ia ma ave fo ia o suele All Blacks ia a tonu la kalo sia ke vai akula ile alo ko All Black o le fo na yeni fa talo noanga male suite tai na assistant coach no fa longo e o lana ia tala o le o matuata penale All Blacks isa ta longa matango fie e fai mapine fa amau ia o le nei fo I tamata alo lawi loa ia malona sao ita tonu o le tatou aule le All Blacks Mana ia o le tatu au nau tapena tu mo le fai kolvea so la tou. Au le ngalo le tatu mo Samoa, le talonga mo Samoa, mo fiti le fai rotorua. Talonga nao le lam fai on fasalo tu sa mo tatu la leo le so Taeao.
lo winga la mfefo na ngalu tu tato finga luenga ila loi rotorua pe la vala te ila so Taeao ni te wali mua sa ua fo sa TV te matamatai ia o talonga le tasi le talonga fo tauria tato mana tu talonga fiti matonga le manu malo fiti manu malo tonga ia tato le la tatu ta aluma fiti la so Taeao pe mo statu manu malo le te tasi tonga mfiti le te tasi tatu malo la Taeao wa manga ikiti kwa manga i mo kwa se la paseng tarsi tatu malo le o le scorsia ke malo mochinoa te malo o rotorua la le fai Taeao fa fonga mai fo inisio tatu ainga ma vuta mai le fo pitono ia mana mi fo tatu langolango le so Taeao ia sa o le tawina ia manu via tele le alo atu se tatu au a Taeao ia me se fo inisio alo la tunu o ta alo fo ile awal tatu All Blacks tatu ia manu via tele le anga ia mele alo tu talonga ka ko le asuvai mele au mai moa manguia ka poinga wala Taeao le to fai a fonga mua ia ma le sunga le atavai ia ma le ia o le la afasala o au le lo malai manga la o au tu e fal malai le so Taeao no afa petu fa le tonu se tamatalo ia ambulance awa afa pe maku ia le ngase o se la bea ia kaula se aro kaulate foi singa lo ko pisika pangu Samoa falore maso awale galo tatu talonga la tatu ban Samoa la so Taeao ino tali one table wati le afa to nele to life fitu aso sei fu tatu watu no le Taeao leo talatu tatu leina tolu fitu tasi liba tolu fitu tasi liba iva tolu lunga le tatu api foringa male api fafsanga inga tele malolo ai o le Facebook lunga le tatu YouTube le tele moe fo le po atoa ia male tatu email le na ole on air at radiosamoa.co.nc pasi si mai ai lo waso fana le nei Taeao le tatu leina na utalatu ngal man mandalu le tavalau ia malo le soifua le nei Taeao fatalo fatu maulo no aftai lava molo avano nei Taeao lo va se lua ia le nei Taeao le aso lima le nei setema ia lava le lo fa male anga le tua ia ua mafai ai ona lia mai le tamale ainga le na ono sfulu male tolu tausanga ia ole tamale ainga ia fa muina voi sua fa moana afu ia nei mangele ia le afio anga foi le ngai fo le fanga ki ave ia mai lo palauli pa fo ia pele vi inga mai fa sai le tua le nei Taeao ia ona ua mafai ona ia lia mai nei tau sanga te lo na sai fo a lo ba ia pe ia lo na ola malo lo ina ma na malo it's tono le nei a inga fa inga ve ngai pe ia ua fo le tau tua ina le a inga manu ma e kalesia ia o lo fa anga nga e momoli atia le tina le mo te wila male fana nei mangele ia fa tele lava mole avanoa ia manuia kola sa tamamo o to umata male radio Samoa alo fa tele atu fa stai molo avanoa alo fa stai manuia fo le nei aso leise tabal aungan mana pe sta fa mo nga lungo Facebook ele o iai fo fa mani anga terminal tato api fo linga le fo sia ki atu tato email ele ai fo i le we le tabal aungal balman ya malo le soi fo ma wala wa no al nei Taeao talofa alo soi fo ya le ya ese lo de le ya sano mai ya after ya tia ma tau sala molo wa nor wala wa ti pamse no foi famani anga malo fa anga o les fana o stat foi o fana o kilan mai taileo mai poto tangata ia o le sole lima wa to ia ele lima fulu vadu to sanga pastai o nei to sanga tele wa ia dia pastai lan fa malo longa ia te o ia fa ngai foi manga renga male tausia o lau whanau, ia lau talo i toi whapoponisia, sos tele tātou te mafuta i pēr, ma au nei le tua anga leifo il nei aso i tiu te mga ruenga o lo whenga iai, ia
olo fa atu uso mo tu ngani so staff por que lo teo yai la tau ia asi sidai lo fa nga lo tinale lunga leina oni talevi pastai tia mal tau sala mo lo wa no manuel le ya tai manuel fo le ne yaso o staff mo niang ia lela so konga sia kia ku I pe ia I se fa mo niang o le fa se mai pe fa se mai ala fa kiringa tatu whapurianga nei whamurianga mai a whelila aunga whaapae taupule. Talofa, malo si whapuria, whamurianga o le aso whanau o si o tuangane I a tautai malanga mali I peni I melepone. Whaafutai I le lofa. Whaafutai I le lofa o le tua ua e auria manuia mai ailo wono sumalima tausanga. I le nei aso, I atu mau atu pea le whaamalolonga mana le tua I lo seifua, ina ia maua pea le malosi, a wā tiute matofi ua e whianga iai ia manu ia tele, ia manu ia tele, o le tuangane ma ia maua lo fiafia I lo aso whanau, alofa tele atu mātou I New Zealand, whaaftaimo whamurianga. Ia. O lo iei te whamanianga le o te maita watu isi upapa sa vili male lo ngā ngai whamnu atu ia Iova o le aso nei wa atoa ai lo na ono sulfitu tau sanga ia manu ia te le lava lo wasa soifua si upapa le si tātou whamanianga lo te wawa I atu ua se mai fo irunga tātou I meri nei Taeao whamanianga le nei whamanianga le tari ia taila po e se au po o se au O nei ato ai le sumal fa tu sanga fa ta ile tua o no nei tu sanga tele ua e aulia ia to fa popo nisi tu sanga se tele ta tu te mafutai to angala I loto malea onga and remember to always put God first in all that you do alofa anga mai si uso tasi ya Kenny na yo to fa fine ya pemita fai opo February ya ma alana ia pe fo ia o grandparents ia tu epa poe me roma ma tia ina ia lo anko ia alama ia ai mai se ia antis ia Luisa ma tiana Maria tele lo wa so fanau Tatou whaamanianga lo I lunga o le YouTube channel mai a whaai u se eti. Happy birthday a nome Sam Leilua I Ausitalia ia lo whaangana mai lo a inga I New Zealand. O lo iai mal whaamanianga leo ua taunu mai fo ilunga tatou api fōlinga mai a tofi lau a suli fale SEP me sipaya whaamanianga mo le aso whanau o reti avoa ia whaamanuia le atua mo oe reti avoa whaau popo nisi tau sanga se tele mo lo soifua a lo whaanga mo oe mai I lo ainga Ta so whanau le tonu mai talo whal tatu walau Talo whalama Ia sa no matina Seifu Maria Stai lava mo le avanoa o le aso lima nei se tema ua ato ia I tolu sulu iwa o tausanga o septama ia o le ulu matua fo ina alwhanau ngal nei ainga o lo I Australia ia ma le ainga ma le whanau ia manatua le nei Taeao le alofa o le atua ma lana whaasoa I le ola mo whaiona au lia mai o e whalnika pe le pesite panga ia lii tuliloa ia le tolu sulu iwa nei o tausanga whaamoe lava ma le titalo I le atua ia fa penana sanga fa o popo le tua ni stau sanga stele lo wola ia e te au nai ia te ia fa manuia le tua ia te el nei aso ma walo fiafia anga le ia tu le ali ma fa malu sia nga luenga ma fe au tiu te fo I manga luenga tala le le tua ia fa manuia nga le tu fa sai tele la mo wa no manuia lo aso tai ia wa uma wa ka fiu wa ko le ngi mo ko so ko mo me maka Ia atou no tatou whaamanianga I o le o mwhai on pa au mai I le nei fo I Taeao. Ia ma mōli atu ai alo whaanga ma whaamanianga fo I le tatou au whai ngā luenga nei. Ai mai se po kalame Malu o Taeao. Ia tautou uma lava ua whailonga ina o tau wasa soifua le nei. Ia so ia manu ia tele lava o tau wasa soifua talitono o le nā ua makua pisi la au ngā sese. Palunga o le keke au wai makua manga ia. Mana ia las wharai le papakiu. Manu ia tele o tau wasa soifua. Hip hip. Hooray! Away! Da va tol presente bo tol le Taeao. Samoa wai la le vasa. La le oe inu o le vasa.
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu ai le fa Samoa wana o le nanu fa mole mole show te filo malu. What's your worst mistake? Silly, silly, low, loto. Ya te mele wati leo toi se fulu bale o minuto de tale o leitu la valu. Pa po bale tatu wa tu nisi na tatu pokale me fanga solo nei fo Taeao i lunga pokale me malu le Taeao. Spai kal tatu wa le tele pe ona famana te pe mo malu le tatu wa tu. Tau tu analu saunga le mui so se mangala na wa yanga ia ti. Ai ave tabale ave pasi ave taxi. Ya ave upa. Ave loli so se avale na te ba futu ba ilunga le tau le radio Samoa. O le whamana tu lava mo tātou ina ia saonga le mu uli masao lo velua e lunga la tele ili ne fo iaso amtanga tuta mga luenga ya whamalo atu tātou atu umalo lava le mafuta mai malo folo na sa ili ne fo iaso lo te maona mo leo se tātou whilo inga male fso tainga patata luanga fo nga le whianga ngā mana Natasha vai lua ya masitasi fo sui o le taperatu ya le tanto local pora mo le nei fo i vai tau ya tau fo i lo mafuta mai ya malo fa fonga mai te sile fia i tu malo le o i tu mali o tanto wa tunu le taperatu e mo la le fo i fa mo ina ua choice fu liba minuta chalo le tu live alu Talo fatu Samoa lau whaafonga anga i le nei fo i taimi o le Taeao. Fiafia fo i le anganga e whaafeilo a iatu. Ia i se tasi fo i o tātou sui tawa o le a whaapena fo i. Ia ona tau mawhai atu mo le tātou pālota le local board i le nei fo i vai tau o le tausanga. Ia whaatalo whaaloa i atu ai fo i. Ia i le susunga i a Taeao Solomon Mua ua whaapena ona maua mai fo i lo na wanoa. Ia e se i whaafonga fo i le atu nuu. Ia ai mai se foi ia o le Fiafia ia o lona awai foi i le palota i le nei foi vai tau. Today we have the opportunity to sit down with Taeao Solomon Mua, who's standing for election to the Mangere Otahuhu local board. This is a community rich in culture, diversity and strong family values, but like many areas across Auckland. It also faces challenges around housing, transport, youth opportunities and local development. Alofa and welcome to the show, Loa Fionga Taeao Solomon Mua. I will have the opportunity to have yourself introduced to our listeners and our viewers this morning. Malu Soifua Samoa, thank you for having me on the show today. Malo whaftai. Ia o lātu ina atu le nei avanoa
I lau sunga foi ina ia whaalau I loa foi ia lau suafa ai le ngata I le nā ia o le a foi le tūlanga ua iai le nei taimi mal whaatape nā tu foi ai po whea foi le pāti ia o lo lango ina I lau sui tau wa. Okay, I'm running for the Labour ticket in Mangere o Tahuhu. I've been born and raised in Mangere. My parents are from Samoa. My dad is from Malu in Fiafia, but born in Fiji. And my mother is from Awhenga. So I've been in Mangere working in Mangere for 30 years. I'm a mother of adult children and feel that I'm ready to serve our community in this space. Awesome. Now, what inspired you to stand for this local election? Well, I have had many years of experience in the political space through my parents' work over the, at least 30 years. And I think more recently, in the last 5 years, I've been involved with the Labour Party and, supported them with their different campaigns that they've had and feel like this is I'm ready to serve in this space now. But also in my work on a daily basis, listening to our youth and their families and wanting to advocate for them. But also when my children were at school, that I was on the Board of Trustees there and PTA. So I'm always one to be at the discussion table to make decisions. Awesome. So based on this time, like 30 years and 5 years, serving within the community, what do you think is the biggest issue facing our Mangere Otahu community? Well, at the moment, I see daily through our youth the struggles they have in transitioning from school to training or employment. As you know, at the moment, the employment rate is very low. So, a lot of people, our youth are vying for the same jobs that a lot of people with a lot of experience are applying for as well. So we're in our space, we're trying to keep them calm, trying to equip them with basic necessary tools so that they are well equipped to enter the workforce when jobs become available. So things like driver license and getting their CV together, interview skills, but also on a larger scale, housing is a problem for our people. We see a lot more people on the streets who are homeless, and that's a real concern for us. Wow. Awesome. So how will you make sure that local voices are heard in the board decisions? Well, there are community meetings that are organised, and I have attended several of them this year. And for those people who do attend, they're the ones who have a strong opinion of what's happening. And even though there may be one or two of them who are speaking up, there are a lot of people behind them who, where they have the passion to attend those meetings and speak. So when we attend those meetings and hear their concerns, it's important for us to go into the local board meetings with those concerns at the forefront of our minds. But also, I'm a very, personally, I'm a good listener, and I'm a person who likes to take action. I'm approachable as well. So they can approach me for any concerns that they have. But like I said, I see our community daily through our youth and their families. So they're able to voice out what is of concern, and that's what I take with me into the meeting. Malo Samoa le tino pelo le nawa e whaafafonga I nisi foi o tu foi ia o lea foi o le a whaapena ia o na whaamoa mo foi i le au nanga e meise foi se tautua ia ale se
tunga nei ia talei Solomon mua ile nei fo Taeao ia o ia fo ia stasi o le o lo lango fo ile tatou party ale Labour a o le na wa faalau ilo atu nisi o vaenga o lana fo I au nanga malana tautua a o sauni ai I tatou mo tatou fainga palos talo sia ia o toanga I umai fai au tau palota for the sake of time finally what's one message you want to share with the people of Mangere Otahu to remember about you know as they vote? That I've been a Mangere resident for pretty much all my life. I'm passionate about Mangere and Otahu. I'm I'm a mother, I'm an educator, and I guess encouraging people to vote, whether it's for me or for anyone else. There are 7 people for the local board that they can vote for, so not to waste their vote and to use their right to vote. All right. Well, thank you very much for your time today. Thank you for taking up your precious time to be with us and to inform our listeners and our viewers about this. Now, Samoan viewers and listeners, you have to vote. Vote. Vote for what's worth it for you, your family, your community, and our people. Whaaftai tele lava mo le whaavanoa ina o lo taimi tau e le nei fo I Taeao, tātou te mafutai, tau ina ia manuia tele le alo atu foi ia ma le tapenanga I le whainga palota ia au le atua maoi. Thank you very much once again. All the best. All the best. Thank you very much. Whaaftai. Tula I mai tātou taimi Samoa lea wato e ono minute ona tā leo le tula e valu. Tā alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. E Fiafia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaapitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whaalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila, be la for sao fo ile moana rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalo selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile moana, be asisi ane ile Facebook ale moana rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Avelo ainga tapua ia lelo whaiwala o Samoa I lantaloga ma fitira soro se tema I le Rotorua International Stadium I le toru leo auri taungo fia pepa o whale se fulu tala mo tamaiti ai lua se fulu mo tangata matutua whaata whawhaulo wa ainga mole asu saotama ma tapua I lau Malu Samoa maua pepa o whale I le ticketmaster.co.nz wa lango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua I te awale taungo fie whafsota I nei loa le awhionga ia ngalumalemana tai ngalumalemana G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Manu! Six, 5, 1.
Pa Fiafia ka mo tātou le Taeao le wa toi lua minita na tai leo le tu live valu. Ta le tu live valu na batu foi leo tātou tala mai Samoa. Ile ne foi ia se le tau tubra nanga le fionga ngal mana TP out nga vaia. Ia bal tātou fa Palestina le tapena mai ile foi onga ele ia lu foi o ia le ni as fala ile ia la tātou se ati ia e foi mo foi fa Palestina la ko foi mo foi fa Palestina. Ia lale la ia ia nga Ako vai umur pa yao kay fit. Ah? Lele kau singa malaka mari. Ai Fiafia. Ya. Lunga. Ya, ola supa laile. Aya. Lunga. Aya. Yep. Aya. Lunga. Aya. Alzapa. Morale. Luma. Sawi tua. Aya. Malu. Alzapa. Aya. Malu. Yo. Leise pico. Aya. Malu, sau, sunga. Yo. Alzapa. Aya. Ya, sabali luma. Sabali mai tua. Lima sekode. Iya. Alu ako luma. Iya. Ya malo lava Samoa le atu pele. Manu ya tele le anga iatu ile fa ingo le vaiaso fa manu iatu la sauta mai tama uma lava na yo tama ya rimoni va ailua ya fa pena foi ya le susunga ya wili tavita manu ya tele le asu sauta ma ya matama uma lava foi mangela sauka matetia deo le masiosi deo ya kitopa ona le tae fa tengal mana foi ya O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo ilo tātu musinu, tātu mafuta wāre tau alunga o le ngā ruenga fo i o le nei vā yaso, tala tau longo mai Samoa. O le ua manino na ile tau nuunga o le whainga whiriwhiri ngā lea tinu, e ala ila na whainga palo ta tele, ina ua mai a le whaitau ngāloa ia. O leo watula i mai ei o wha mautu le manu maloa iai, o le vaenga wha upufai o le wha atua i le atua Samoa o tasi i le tolus furu tasi no foa. O le vaenga i pui ai a te tau o tangata e se furu ma le wha no foa. O le pati wha upufai o le Samoa o poto e tolu no foa, ma le tolu o sui tau vātu to tasi, ua aloa ia o lo lātou whiriwhiria. O le alfa inga e tolus fultasi no foa ua manu malo ai le whaatua i le atua Samoa o tasi. Ua au fi ai ma le no foa o palauri lua, le ana manu malo ai le sui tau vātu to tasi le tō whaafiu, whaolatane poni whasi o vasa. O le numela atoa leo no foa le afausi ai le isi pulenga malo fau, mo le isi 5 tau sanga. Ua mautua i fo i lea wha ai unga o le sui whai pule o toe whiriwhiria, o le itu malo nganga i fo maunga tolu, mai lo tātou motu tele i sala whaini, le sunga le laulia le mali atoa, le ua tea polata i vau fosi smet, o le pāle mia whiriwhiria lea, o le malo malo tātou o tono. O le whito ato i pale leo se i tu malo i pule ono, i le tofi pāle mia o le malo tu tōtasi o Samoa, i le mawai ai o tau sanga mapaya inga le pāle mene, sa ave ai se tasi o tamali i,
Sa se eire no fo le tofi fai pule o wha sale le angalua. Le tai o le vaenga wha upu fai e pui pui a ia te tau tangata i tau sanga u tuanai. Le fionga i le to li. Le fionga tofi lau e ti a le sana. Ma pale mio Samoa mo le umi e se furu whātau sanga. Na urua i pale o ia le tofi pale mia le paia ingo le tau sanga e awhi se lau varurua i le awhi se lau varulima. Ma ia toi tau ave le lava tofinga o le malo. Mai le tau sanga e awhi se lau varuvanu se ia o ina wha mawai le tau sanga e awhi se lau i vavanu. Na so o ai ma le tau veino le tofi pale mia e le sui fai pule o le tu malo le pa. Le sunga tui la epa lupe soli aisa i lele malia le ngaoi. Mai lea tau sanga awhi se lau i vavanu se ia o le tau sanga e lua o lua tasi. O se tofinga sa umia se fai pule le motua uponu, mo le umi e lua se furu lua tau sanga. Wa whaama wina fo i tala wha solo pito fai ngā maloa Samoa, o ia le pāle mia pito tele tau sanga, na ia tau ave ai lea tofinga. O le asonga fua a sau wa wha moe moe, e wha sila sila aloa i ai e le fionga i le ao le malo, le taunu unga aloa i o le fai ngā palota sa alo i ai lea tunu. Ona fato ai loa ai leo se aso, e usu i ai leo lua i tau au fianga le paia inga lona se furuvalu le pāle mene, o le a wha tautoa ai sui whiriwhiria uma, ma wha ai loa ai foi le pāle mia whiriwhiria, to finga o lana pūlenga malo fau. O le lima sultasi no fo wha mautu nei le mai o le whaitaunga aloa ia, e to alima ta mai tai wa manu malo mai ai, pei tai e iaile no fo wha au popo e mawaile au wha inga a to e lima sfurulua no foa, mo le paia inga fau le pāle mene. O nei to tasi si tamai tai o le a whiriwhiria mai le ai inga, o le se furu pasene, ina ia ato ai le ono no foa o tina tamai tai. O le a wha talitali pe ia ini tangi o le whainga palota, e mafua ni tua inga wha to sina sori tula fono. A whai, ai iai mai lo ai ini wha ai unga, pe whaia ni palota laiti, o na fto a ngā lulue ai leo le komisina ma le ofisa le komisi o whainga palota, e sa ili se sui te wāta mai tai, e to atasi au sia le au whainga o na palota, le se furu pasene. Ai a whai lava e manu malo mai se ta mai tai se palota le titi a to ai le ono na foa, o lo na winga e le wha o ngā ina lea ia inga o le se furu pasene. O le teimi nei e le oiloa po o wheo vaenga wha upu whai, o le aia maua le no foa wha o popo o tina ma ta mai tai pe a whai, e mana o mia le wha o ngā o le aia inga o le se furu pasene. O le lima sfuru tolu no fua o le paia inga lona sfuru fitu o le pāle mene leana ua wha ta ape ma toi whai ai, le pāno ta tele ua mai atu nei. O le lua sfuru lua o whai pule o lea paia inga ua toi whiriwhiria mai o lato i tu malo. A o le tolu sfuru tasi ua lea toi whiriwhiria. O le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa ua tasi, e to o se furu lua ua toi whiriwhiria. E au fiai le tai o lea pāti le sunga la uli le mali atoa le ua tea polata i vaufosi i smet. Fa pele fai pule te mai tai le fionga muripola ana rosa ale morioo, o le tofa i le ngoa matua ia ale vena ale, o le tofa ia fesolai a pulu tusi upu tui ngamala, o le fionga a ngā seata tanuvasa vale lio tanuvasa peto, o le tofa au apa au muripola alo i tafua muripola, o le tofa masina lupe le atu a vao makesi pisi, o le fionga toe lupe pou murinuku o semo, o le fionga fui moono maiava a safotito, o le fionga ia tea peato, le tofa ia sewa muli fasitoma, ma le tofa fu isala lilo tu ioane. I le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te taua tangata, e to ono ua toi whiriwhiria mai. E au fiei le te itai o lea pāti, le sunga tuila epa lupe soli aisa i lele maria le ngaoi, o le tofa le na tai Victor Tamapua, o le tofa le ala i le pule rimoni aiafi, o le fionga lupe matasila la vea ngalu ma le mana tolonga tātile, o le tofa la uofo fono toe nua fisili Pierre Meredith, ma lo au sola ma le malo Kenneth Sio. O le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto poto, le ana whato a wha vai ai wala lanta i le palo ta tele, o sui ua toe tusi au i ai o lato i tu malo i le mai o le whainga palota, o le teitai le fionga fia me Naomi mata afa, o le tofa le atinu u Wayne so i alo, ma le fionga fale o maa vaenga titi mai ata fua. O le sui sa tau wafa tuto o tasi ua manu malo mai, le tofa mau u si osi pu mai e peo na sila fia. Sa avea ma se tasi o minstau le malo tausi, ma sai to tonu o le pati wha upu whai o le Samoa ua poto poto, a o le i wha se e tua ngalu ma tau wafa tuto o tasi, ona o le fina ngalo o lona i tu malo. O
O le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, e se furu iwa o na sui fau na whiriwhiria, i le palo te tele, ma le vaenga e pui pui a ia te taua tangata e toa vanu. O isi pāti wha upu whaina tau vai pe o le Samoa Labour Party, tu mua mapule, ma le Constitutional Democratic Republic, e le aini sui tau vā na manuia. E se furu aso e te tau na wha uru atua i le wha amsinonga maa walunga ni me tā upu, e ala ini tangi o wha ato sina sori tū la fono, e maa fua mai le taunu unga le whai ngā palo tāo le tunu, e peo na wha iloa i nei e le fionga i le wha amsino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, le ta iala mo le te pena ino ni tangi. O le se furu aso e amata whaitau, ma i le aso e wha sila sila aloa i aia le komisina o whai ngā palota, le wha i unga aloa ia po le official results. E au ai lai se mata upo e wha uru atu e peo na wha lia i le ta iala, o na avatu umai tā penanga i le ngata o le tangi, ai o mau e lango ai, wha pea fo i wha amtalanga o mori mautau tō. I avatu ai fo i masatangi e tali ai ni tua inga po le counter petition, wha atasi ai ma vaenga e peo na tā ua. E te tau fo ina tu ina atu ia tangi, ai ua wha iloa mua i le ua molia ina ia sila fiai, sana tā penanga e tali ai ni tua inga. O le tasi o vaenga tā ua u wha iloa le wha amsino sili, o le toi ave i tua o se tangi, ina ia manino le leide tu ina atua ni mafu anga o le ato e wha auia i tua se mata upu. Ia wha iloa ai e le o se feuta na inga, ma se soa la upulenga o ni whainga wha ala tua, wa mafu ai o na toi wha asolo muri se tangi. O le asonga fua asau e wha fo iai le komisina o palota, i le fionga i le ao Malu o le malo le taunu unga aloa ia le whainga palota mo le wha maonia, ma wha sala laua i loa mo le sila fia e le tino. O le tala muli, wa pu e matau fia nei leo leo se te matane fast food wono tau sanga le matua mosu e suenga. Ini pauta wha saina le aisa po le methamphetamine, na maua i se uta o tanga laisa na o mai Amerika. Wa wha ilo ai le wha aftai o le minsta le malo tausi mo le mtanga aruenga o tiute matube maua, le fionga i atuala te vanga Iosefo Poni Fasio, ile au whai ngā ruenga le tiute le maua i o ia pauta wha saina, o se ngā ruenga e tā ua tele mo le maru pui puia, o tua oio Samoa. I le fina ngalo le minsta le nusipepo le Samoa Observer na ia wha ino ai, sa iei le manato i la tau na tau la mua le au mai o ia pauta wha saina, o le a avea le pisi o le tātu o tunu i le palota, e whai ma au wala i le maua i le au whai ngā ruenga la tau ngai o inga sori tū la fono. O lo fua e tasi tesi ma le valu miliona le tau o le aisa na maua, le tūsalo na mamafa, ma le afe valu se lau tolu sifuru lima kalama. E whātanga leisa e peo na liputi ai na whawhau mai ei te tonu ni awhi fi, o lea pauta whaasa ina. Manuia le whae ungo le vāi aso, o le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa i le la lao le R-Dash Travel i le tasi walu lima Great South Road i Marirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Sfulmal tasi minuta lau tēne le tūlai valu le nau wa whafonga le tātou wāntunu o le tawalunga o le tautua malaunanga le whionga ngan mana tipi au tanga vaia mō tātou tala mai Samoa i mea lo tupu i ai tono le antunu i ala ngata fu i lea o tātou tala le tātou palota pe ona iai tātou tala le fiso whamsinonga le nau o toatu mō tātou toa whasalauina tātou tala i le ura le sopa atale tu las malua no tolongo fo ile le tale tu lai fitu ile Fiafia nei ia te molo le si fa poponga ile song fu al vas fo le te masana le tale tu lai valu pare o vai ngai o manino le fa fonga le tatu watunu ia ma ua mai o fo tu langa ola iai ia le unga le fa msinonga muta tau ai mau fa le loto ia wo itanga le sele ua sawa tu wai mo molesa pe fa fonga to iai ile tu langa pe ona i tatu tala awala ese male to mai o tangata wa faatino nei nei tulanga tatu tilo le lava te pisa tatu wa malo si tele ai sei tolo tatu wa no ia tal si ia fa malo foi fa tai ia o nanga me tu tatu malo o lo mafai ona mo wai vai nga te tasi ia ma ia fai se fainga
ia malu puia o le polenga le i o whanau o le polenga le i o tātou whanau ina ia aua le ia fia nei whanau ia fo i tūlanga a o le lava o lo sai ili sue ia o mai tātou whainga palota o ta mai i se whainga malo lea ua manino ai ia ua tolu sumatasi no foa lea ua maua nei e whatuatui le tua Samoa tasi se fulma le whale ua ia le HRBP tolu ia le SAP tolu ia le vanga po o sui tuta tasi ia tarusia le lofa le lei ia o ta pena ini si fofuanga i isi la sanga wale fatuina o le tātou malo fau ina ua tariwa le teime o le wati le o se fulma le tolu minuto o te nei le tu lai balu i le tautuba uranga si fonga le Samoa se fulma lima o tolu amama le pokalema le malu le Taeao ia le tu lamu le muri o lo ia il tātou pokalema le fo teime le Taeao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua ne i mōlia i le Taeao. E masani pea o ina sua tutu i le tai, ona a avea lea e le ngalu o amu o neone, ia whatasi mai a o le muli vai i tutonu vai tafe ma vai toa. O le malo losi tele o nei o onga o le tai, e lofi ai vai mangalo, a o la ina toe foi pe tafe ese le suasami. O na tupu ai lea o le whaleve lave i asami, ua le ai se suasami o ona sa o lai, ai ua na o le vai mangalo, o na amantalo lea o na tafiti ma pa ulia ne ia, i le fia maua o le suasami. O i ala nei e winga i aile upu ua mōlia i le Taeao. O upu e fau ai ina ia tauma mao ma mea e tupu ai le whaalumaina po o masenga. Ia tautuanali i mautou le tupulanga. Awa tau te ola i ta i ngā isi tangataleanga. Ne i mōlia o tau i le Taeao. Awa a tupu maini pefea, tau te toe tawhiti ane, ua pā ulia i puapuanga. O le tamaititi usitai lawa ia, e na te maua whaamanuianga ma mea lelei. Aua ne i mōlia i le Taeao. Manuia lau whaasonga li na yasu. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Mo tupe whamamoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pea le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamamoli mai lau telefoni whewe ai. O loa manoa le tātou direct transfer, ti posi mai lau tupe le tātou account, ma whamari aina whesiri lunga o telefoni. Ma whaatino la whaina o lau tupe, ai inga whapitoa. Ora tungi no pidio le vai, moli, te o ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay.
Mana tua faso podia so sabai ngori usila yo tato lala. Olo avano fo yo tato fise tolu yo tara o tahu mamangele. Befa ngal Pacific Easy app for the direct transfer. Befa sawa ilo taimi. I see you on the fasawa ina tupe o tonga tale benisini. Mon hisio fam talanga bala au o varsalau o tasiono no. Ponu mera masani au kilani yo lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva valufa. Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo modi Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fiso ani tau fe malanga inga mo ni usila. I mata au po pe o le vai tamai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fiso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Time
Si ufonga malia la ufe pese la fianga sali lua pene fa fonga maile nei Taeao. Ia ua fa mai atu ele po kalame na mo tātou tātou walanga opu. O le tautua fo le namo le neva yaso antoa le fionga le tofaya asi awa tui pea. Ya, ma le tu inato le tau o le tatu ngangana Samoa, ma le tau o tatu walanga opu. So sani le mo tātou. Ya, ma mamla fo tātou lona mafu anga ma lona fa ngaina. Luas ful family te tele July valu afa le July valu. Ya, o le tatu se fo la ia le vatu tatu poklame. O le walesi mos oi. Ma le tofa ia so alo setu moa. Patalo fatu poklame nisio tātou ia lo mafuta mai runga tātou Facebook nei Taeao. Malo le sai malo fo lava pale fatalo fatu lemi tole a foa ma futa mai na siero o ka se ma maori mo o ni ka mai. Patalo fatu la sunga fa fenga pasta mua malo se fo moria ya te mal fatua tino lo mol vai fatalo fatu po club nei Taeao silibe un Winnie Salapo good morning fatalo fatu to filau sulu. Fia me si paya, good morning, te wila fola, fatalo fatu fola nei vaanga le Taeao, me ali. Alo pulo fatalo fatu, le mafuta mai nai Henderson, fatalo fatu ya felila, aunga whaapae, tau pule malo se fomanuia, se uso ia whaipa o ia kopo, brada, alo fatu manuia fola Taeao, se kia kamai kiri alanga olo ko angan sumpa. Niko le wea fatalo fatu fola pokala le Taeao, i utita moa sili, malo atu ia te utole nei fo yaso miu a mosa fatalo fatu lau to fati tia se mai ka te tia lo fatu prada o rio fo ngalu ngal nei yaso fo Disi ala tole na wa mafuto mo le nei fo yaso ya wa fenga tu tu bangalu ngal tono la to fo fenga luenga talo fai tango ya so se atango vai ese su alo fatu ya to emal fatu ya Julie fatalo fatu mal pokalame ia fa malo atu fo unanga mal tau le tatu Island Style Papa Q ia le na fo ua tapena tu mole Fiafia na nei sungol fa venga ia vai se mal fatu ya pomani mal tatu vai le hippo life fatalo fatu pokalame na I Otara malo si fo la le malo fo lang matafi ia mal tatu nunga lo solonga le mamadu le Taeao fo le lofa maleanga le o tatu mataisi le langi vi ia le o lo manuia me uma ilono fantasi mai fatalo fatu ya te utou Fiafia ngale nei fo Taeao fo le pokalame le balu le Taeao ile tau tu bla ngale si fonga de Samoa se football liba vitolo amo fai mari la io le was falai le boyai au ki so nga fa pisia las falai le ba le malu le Taeao le si le baanga fa malato te pel pokalame mo tatu Taeao o malaba ba ai le malu le Taeao ba ai se pu vai vela ba ai se pu kofe ia va ai singa sangwisi o singa toast ai singa kamanga e popo ngi Taeao o fai mole sia kako amio e ke fu wa wangi se singa ma ke aki se singa ya luas full fit to be the tele July valu
Ia malo va tele ba to telefone la to lunga tatu to tua. Ia ni so la tu kalo fa talo fa malo le ngosa. Fa mai ani sa upanga fa mai o le wanga ia tu e kongi de ofi. Longa winga luanga I fango tanga la tu le Taeao. Kai ko supo la fa fanguanga ia ri kai. Wale si mos oi mal tatu pokalame masa ne tatu ya sfale de vayas tasi ia mal to fa ya soalo ia la fo lo mafuta mai dunga tatu te tua pe ona ye le Taeao ia o soalo ia ka le fa makala e vanga ka alunga la kapi lau fali e pa fo lo fali so lo e po lo fali so la e fasi kai fasi argi lo fali talo fa soalo malo si fo pokir ni Taeao fo. Good morning. Malo lesi. Ale fasia oe le solo fadi. Ya, va felo ai de fa fo anga ma sila mai mo la tinu le nei Taeao. Ya. Malo le usu tia va tu fo ifa mai senga ya ta vai malanga o kila ya no welinko. O I sa. Ma la so ka ma ka. Ka. Batala fatu nei Taeao malo se fo banguia malo fo ia lile usule as fali lile ka koia. Ai. Wa salambo fo va ya soia. Foi do fo va ya solo ngai se ia. Ai. Wa pako ese fo va ya so. Pako ese. Ko kuri vai fo das fali le ia. Malo ni le. Ka wa ka. Na mo va ya so. Ia ole kuranga le ye le o langa so alo. O le fainga le campaigner ki nga a inga wal pa loko election ne ya. Ya. A banga inga le so swangi le. La ungo como que Martin Hoto se o. O le kus. Mania. Pa si pisi te lo ni vai tempi. Ya. Le nga ka le pisi o le kingo. A le pisi o mafau. E o ongo ia ka ko prokiki Samoa. Esa o kala ke le ai. Ala ke le ro manga o folonga me o nga so alo. Fiafia de kua a kia wa umar pa roka a kongo le a ko ama ye le mau kongo ka ko kungu ia mu a ko le me pa ai ia fai e fa pe ka funga le o le o sa no le atu no people have spoken ia karsia ia fus ka nga maafi. Ia. Ele não foi disse lima ka sanga ka penga dis ka king fang. Sa le so alo e pi sa o sa nga fo ile. Mo le vavel te sanga. O te sanga meri e kua ia nga yo tangata. A o pokalame a le halu ia te sanga mo temi. E mingo ia te mimo o tangata ia mana ia fo fuanga. E fai squat. Ia vai le fo mo se te mana me. Wo umale le winter. O le ma lilia. But officially the winter is over. O le vavel nga ka sanga. Ia ai sa. Le au le pena la sa tama. Asare no manga ngira sa kama. O la sa ko sila fia. A le fa ka sili langa o le fa. Po inga amakangi me o la sa kama. O le kusai ma kuskusinga. O le king kikengo ya sauna tati kongo o Washington e Amerika. A fefsela o iva. Nga karo sangai. Se aso e fa manga ko e ron kama. He was a single father. Sa kausa racing ayana ko nga ia ai po e fa pe isi e fa panga ko ka ngore kaua. O le afi se se furula. Fa ko a makai o longo winga. Kau dua fe dua lima. O se lau se furuma lima kausanga kadunga nga ye me ko le father state. Ai pe o le fikurua. Fa ko a manga ia le as a national day ko ngo Amerika. Ile amakanga la sa fa manga kula se surivo yungi. O mai le ka kodiko. Fa manga kula surivo maki. Fa mai lango na sofa ngau le sanga ko yo sefo ma le kama Yesu le ra pe kama ka ua le fa manga ko pe ka yangi e fa manga ko ya sa ele pa u ko ngu ya sa u mala suriva le o makia kai mingeida le la u fa manga ko ka ko ile aso mu asamo mo se tema o la sa ro au kuso la fa manga ko sa mo le la u fa mango le ska sanga kia u mala sa ka mai sa mo ko se ko kule sa ka mai ngi o e mange lua o sa ka mai ke le ka mea ro fa ai sa pe ma ko inga o lo winga la li so alo o lo winga la sa ka ma o le vanga ina sa ka ma ele se me fo la fo e se la su lima ka usang ia
pe o mafu angalanga o kala fa so pio sa kama ia ai ma fisidi o la leonga ia fa mai sia o ngala fa pisingi se ke la ko lo kaudia ala on ma me alo fa sa kama me alo fa sidia se al mafu kama kinga ma fanga o me ka nga ia ma wole ola fa ka ido kama ile ku ala kama sidi nga e fa fer kama ile skinga o ele skamala ele mfenka was kama pe ile skinga okay ora ke ya kama vo ile skinga so mo musiki nga ka ule kama ora ke ya fia kama esa ka rise di nga fa manku nga mai le esa o fia ke aporo be la ke rise nga sala ke fu mo fia ke aporo ya wa ona ke sidi fa fer kama le skinga you will never be called a kama if you have no kinga ale so ko ru ele ka os kama lo mo wingala a fa wo ki er kinga ya ala wo ye fa nga or kama nga wala nge de fa pe o sar ko ru para sar husband sa kama pe ya kala fa nga wo ke de fa ku da ke ku dad it's mother state my mother state fa ku de fa nga wo ke lo kinga o lu kinga so kinga ya lo wingala ole etaua i ole vaenga le tatal noi ia bola so kama duga fala tala fuile so aloe e fa taua i tama ia la mangingo la ngele sta ma fa pia ai fa ko la so kama fa si me fo ia le wo i tau susu nga bole vakele la so kama e makua ma ko so kama i se ka le si o isi makaye e si kala ngafa me seri ai fa nga nga ngafi ia ole nganga kako ia ko me ngale ulo lima me fa ulo mangava asit ol me ngava ki ai va ko makola so kama ya Malaya, ia tabenatu la sa tama mole nei foi tausanga ia basel nei vai aso e kalisia matato umalawa nei sila pe ona mafta mai tato atu ia malo alo sa ia baba ile ala langi melo fasidon ka umala sa kama walu ka fa so la sa tama so ia ele ma fa inka pe o ka ikor kama ele ma fa ko fa ia ku da ka fa nga bro ko rua me me ke manga o e fu la ki nga ma kama ki na fu le me fa mo o ava o ska ma le le me aro ava ska ma le ia expect so me aro fa si dia ku le okay e wor me nga wa ele fa ka ku ka le o mami sa o la ku i so ngala ale le ave ngi me ai va venga ma ia nga ai do wa ka ngo ki do ka ma ai lo fa kele ia vai ser meu lo umia ai fa wa fiu wai ia fa pupu fa me ka wal pes ta o bale una ngam tu fo ile al ta tu ngale Martin Hotus e se ta wo yo fo vai o le fo una ngam tu wa o ngapio a wo ye fo inicio le o alum tam fa no le tu ia sa fa mni fo ile tu la una ngai telo la tu sanga ma telo taimi ai fa te o le la bolo o anga i mai pe ia na una tu o ni si fa nga wa nga i tu la una ta tu Martin Hotus so ia sa makal Martin Hotus Institute la onga nga solo me fa la onga le la wo o kaiminge Martin Hotus Foundation Trust le la wo kere ngo iku e mai ka mai ki o le manguia onga so swangi ia ka penga mo ngaruenga interview skills o la ko CV ia o le siva nga ke le fa kaiminge o la ko driver's license license ia ka vale lena license restricted e o la vai me o license ave difi wa ngaruenga ia ka ve mana ko ia ele nga kana ko ngol poko onga ai ave fo ngale fa po o le team e o fa ko le inga la ngol side me o kele unhealthy ia ale healthy lo kingo ele healthy fo lo ma fa e ko sara is a holistic approach me le ia ide e ka ko le Martin Hotus Foundation Trust ide so swangi ia male simbe o ngai kamaki e o mai e pe fo ngale makamule kala ngoa ia o ida o le ka improve la ko communication skill ele fa ko interview ai le local yo i fo la fa le ko ngoi le la ko le ngi fo ia mau ki ngoa e mau longa confidence e mafainga auang i makamuli ia wa le mea o kongo a inga e a makakuai ma ka biki pala ngi fa kus ke fa ko so mari ngu o le confidence ka mi ke karango fo e karango mo ka mo kinga a ka ko e ka le sa ngo karango ngai ka miki pa wa ka mi karango ma ku ka mai kiki o le fa ngo fa ko ngunga ia kala fo ngale don't talk to me
talk with me. Me ngale ko don't talk to them, talk with them. O ngai a mau la ko confidence. E fa so ai makalango nga mai do le ko interview. Fa si dia ko le fa interview sa ri kadi ale si dia ko ia ngungu ia po kuranga nga le fo. E so angi de Martin Foundation Trust. Ia lu mo fa nga o nga solo mai I. E vai fa la ku si ke kia. Ke vai fa sa lo ngai e mai I ya pe va sengu me la so ka me le ai. O ka me ke o mai e la ko simply sa o ngai I le fo ia ku o mo la ngwa o I la ka o kana le me ka le word of mouth e ko fa mai vai o I le nga se ki sia wi mi o so swangi ya oi ia ine venga se fe la langa venga so swangi ko kasi ko lu ti mani te le va nga le o le fa tu le ina fo ile mo so swangi ya lum to ba fa o le si va nga Taeao a fa pe nei la il te mai ti fo ile la no fo fa le so alo ai am fai ona mo le sene le sene avelifi o la am fai so so o le sila lu Taeao mo le sila so so le tatua onga e mo fai fa mo le alto mai titi ne fai a mo le sene fai ona e le so so ngalwenga o le kele nga ngalwenga kai minga e misila ka ko wia ala nga kudi me mele ha onga fa ele inkalisi kele ko ngul classroom ai fi fa foi o ngalwenga la nga fi o le avelifi a tietia so ka companhia e mga mesa verifica ele pelo ngale o kasialowski la ia a misia la I mis ala verifi ala ko le companhia mga mesa verifi la ko companhia ia sa le ia o le afka vale foi le singa me o isi ka ko ele fie ngofu fi ferwai ia nga luenga ia fainga fero o le manga yo kamaria pero abo velodi eva aya yang usida ya so uma ngai usilo benin konge kayau o manga ya de uma fa yaso ele ongo fose me kasi se pouring so alo ta self city e tamati ti la tu pi fefe e pe kauri kaukala o di awala fu i ma fai ona fa tu pula ia I manatu malangona le tamati e nei fa Sofia le fi nau ma tau ma fai le me le molo na lumana la ngai lista mati la tu fa tu ia fa pe ia Malavalia. Ai awala o te loa. E mawhain fsosane le Martin Hodges mo nei whanau ma nei o tātu tangata. O ile alenga create me yo extracurricular activities practical yo e feo ai ka fa o le team o e o paka yo sa ia a makanonga kalangoi ia makameki le la kula ai e ko e ko pulanga le la kalango o ngale a makai fai ia e confident no langa classmate ia koskoso kwai lesi o ila nga I ka mi ka penga tietia fa ka usanga ngo fo le fali nga la kroso mo ko ka usolo le fali e mai ka ngaka kai mila ngi oka maka o kiel ma nga yo me o yelo ka yo ngale o e suing lo langa o ku u yela vango e fai o le kala I a wongi va pe fai sa instead of talk with him let him talk to you let him talk with you o ngala le yo ngai skepula ki nga ke ko solo fa city Maraya, ia, whawhangbal tātou atu no te loa, to la tu ia, lo tu nta ia, le tāu, le aunang mal tautua le tātou Martin Hodges, mo le mamalo le tātou atu. Nu, la whatu soalo, anisi vai ngā whapai le tāpo kalman li Taeao? Mo le akolo whaanga o le Martin Hodges ma le Foundation Trust. I ka maa umar kako wakungu, ka maa kukua, ka maa la iki, ka maa whiololo, ia o ka maa fo e whaale o fia ka maa kele, ma ka ngaka o lai fia ka maa. Ia, o mo le ako le whaamaungianga maro whaanga. Ia maka maa whai au. Ia wai e mwange fwai whape ia ka ngieru. Sole. Ka uku ufo ilu pepero. Ia alo whakul ka mau. O isi kwa ka maa. I ka ngieru laki ka maa maro. Maro. O ka ngieru la. O le maro o le manguma aile maro. Ke wea fwai Samoa. O ia fwai sa when loku. E uma oru ya ka ngieru. O uma kako loka kalo I more kako pāloka. Whai se luku whai kai o hi u pāloka. Ia. Wa pera kaleng fa ma ga la nga kangit a fai kele nga va I lau va ai de mai le ko sa kong ya ke palo kong sa le ko fa nga va oi mong viera sa pa ma tia ya so ma sa ka mai lau ko fa ke kia ide ya ngai fo me ka singo ko ai nga langa o ka ma ai alo fa o ka ma ki kiri ia ma tawai mse mango ma ko tawai mse mango o ko lo ka ma fia like e ka ma fia like ia pa te mata kala mende foi Taeao ia e se foi tulanga lo ia ta penanga tatu watu ia ma le tatu finga palo ta foi ia i vai mo ia o le ia solo wa ka kawanka
o ave foi le wa kero wa o nga e so sani le tina la inga I foi nga palo te foi le foi tumalo o ave foi le sa uika ko pe palo ko o le vai aso fou aso valu le son fua aso iva le so rua aso nga sa ko pe palo ka ka ko nga mer ka ko ku ia ese area le aso nga sa ko palo ka ma singa ko fa le palo ka fa ko mune form le palo ka mo sui o le council ko rua palo ka mo sui o local board pa loka mo sui o le health board ia a mese o meu licensing trust ele kasi pa loka o mangele ala mo tau fiko pa loka mo local board fiko sui le panga nga kia nga la piko na lo le ngo si ko rua ke fo umara kasi rua nga kale pai umara fiko fiko e o fo na le councilor ia manu kau lo tu fully ma alfit paina o I o tara lo renso mo vaenga ia ma au nga vai a pulu ris ia ese fisi lo ko si da ko le lo ko si da ko la su fingalo la se causanga que o ia ka o ia sa mia e o mo fenga paro ka o no ma muyer nga ia se tia kai mo ma ko va ngoa ka ke ko ko kuri mai Mario le vai a sa alo ia le Papu te wane tātou atu nure nei mo Taeao ko vai mai sui kamaki ale kua kangi e laki a karia se palo katuri te mele wati leo tasi fulma le family to talo le tulu lai vai nunga tau tulu vede Samoa o li poti mai lunga o le ala tele ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel telefoni o iwa tolu iwa dua o faselau o iwa tolu iwa lua o faselau a whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua pa o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura ma wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Travel I le o lua wha malu o pa o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Travel
Masisi, masisi, masisi. Nasa esa masisi. Masisi, masisi, masisi. Nasa esa masisi. Daraku, daraku, daraku. Daraku. Yang una, yang una, yang una. Yang una, yang una. Ang sarawa, sarawa, sarawa. Ang sarawa, rima sedaraku. Se for mal sunga vai papa ina wato es 4 minutos jale ole Julai va jale Julai va na fa fonga vai lea ile tu ina jo tantu jale vai fanu le tu tu danga le fionga ia si uli malau wa so na fa poponga ile nei fo ia so lo fa tasi mai sunga le pulo le tatu company o ti sale le fionga la pepe tala ile ne ia se fa poponga fo le tatu tu tu mo le nei va ia so fa talo fa tu tala malo se fo mo ia lo fio ya malo lu sunni Taeao lo ftalinga ke tia fatala fatufo il tapo inga Samoa lo mafto mai le tato pokalami le ne yaso tato talu mai fo ile si uyo fe au mtiute ya lo fa peona ngalu do ai ya iso se vai ngole ne atunu fatala fatufo ya la to lo mafto mai lunga le penga failang ya wa sui fo il tato pokalami ne yaso le tu lai mte tiel ne Taeao ya u fa mai mai le sunga lawa lo sunga le pole le ona malanga i Wellington ia la la e fatasi atu ai te lopo se faita ngalo ia se palo tala ai le sunga la o lo ia atu te tari mo le verso fo wai u malo ana ngai mo le sunga la wa ia le tatu talonga fo ile a fiti mal man sa mo le sa Taeao ia o no winga la na la e te sa u te sui mo mo le ne yaso ana te mafana fana mo tino ai sa le o mo me sa pa u mo sa u a tui mai lo Wellington talo sia wa le fa fonga mai le o le wa sa no mai ala o pe ke wa ngalu do pata ke o mako filo ai foi fa pela o la ngalu lo ia le kula ya pa me ia lo e le swing or finger pa Wellington ia wa matua i fa sa le melor tona la uma ma wa mata foi langa tanguta i la vai nga sa masa no la tu lo e mai fuele paua ale o te la tu ne lo va sta luai fa mai vai mali ele fengo fie vole mele malu lua e lu sa vale ele sa mi fai mele paua mas sa tu pena va tu le lo paua lo winga la u pepole lo winga la u pepole tali foi la na ile o lo no winga ele fengo fie paua ya malo la vale le uso ne Taeao ya o me tato fa manatu ne yaso ya olo ya ile fa mo la so Taeao ile ile talonga le tata ile plan sa mo le lo lang ol tato tikisao le fa ya rery ya olo ya ile tato video ilungole ile page la tato company for la Taeao marketing e ma fa yo na alu e like ile video na fitalinga titia ya ma e comment ya pe fier score ta longa ta Taeao le va malisi ya mal au malosi mai le pineula a salani mai fala lili ola to le ola luina le ta la so Taeao no winga sa ola mate i ayol ta longa po o foi la talata ye ma wala ya lau back and save that se lau tala ya fa ilo fata wole ola sa ma ya awala ni ngalo ia tatou fa pitole na nga ilunga tatou page le Taeao marketing o la tona le la tu sa o ina tu la to live ia tatou talonga le Taeao ile afole lua mo la ya my like ya ma comment ai pe fia ai talonga ya le lo apete o mo fa fuse e na la va te se la tala ya fa yese fa ta ole a la sa ma
ia o isi vaenga o le tautua le tātou te tisaol, ia o lo whangasolo pea tātou sei i vai aso taitasi, masalo le taimi o leuli nei o la radio toi results o le tātou sei, ia i le pokalame fonga mua, ia mawhailoa toi po i la taua whamanueina i le so, o i la tau umaleanga va tātou sei i le so mua tātou whainonga tai lua se lau i se furu, ia o la tau na sa whaongale click se la ford se leni anga i numerity tisaol i Samoa, ia pe top up ai fo ia la tau telefoni, anga va ai foi la tau o lo fatau mai top up i faloloa man tua tau na lusu lima tala ni sila la top up ka fatau mal faloloa ia ai ono tatu top up na tolu sfuru mal lima sfuru na maua ia o top up la na tau ngai anga i fatau atino la la foi no top up ina ia mawela lo wa no tono tatu sei ia le la fatino net se i va so nei ia atu fai folisi tatu sei a il va ya so asau ia ai mo la tau la valo fia loa va nga va ai ia fa nga tato clickex anga sa la to website fa nga clickex en fa na la fo ile selen anga numero digital ia la fa na la fo top up mai anga va ai fo i ai tato se ia for it ta se ia titia Maria tele va nga na la pepe ese fo le va nga le Maria le tau o va nga ia nei pepa tala lo na mo malo tatu atunu ai famanatu atu ia tia famole para na telefoni se teksa ko ia le skoa le o malisi Taeao ia o no winga lo finanga lo a tia matua ia fai ngoia o ia tia matua wa tia wa tia le o tia le tia matu o no winga lo finanga lo e fai aseto numero na automato nu e fai ia to skoa ai o male malo retunu e lungo le video e fai ia au ia le faina le fa o lo finanga lo ia tia le ia na na fenta o tia matua le ai le ilo fo ie fonga mua na fa pe fo ilo fonga mua no winga wa fai fa no le ai ia e fa tai no mi si le wa text mai so se tia e mati filwa ia e maria e fa tai fo ile mona tu tatu atu ai mai se tu langa lo tu langa mo tatu atu la pepe o ari si va nga fa mala tu malanga fa lalo o le weta watu langa fo tu ati tia lo fatin ele ngata laile e fango o tato kiva we ia mole Father Day ia o la fo ia tu tia le tato vai vole le Samoa Herbs se tasi fo company mai Samoa le wala to o mai ia le lato vai esi ma le lato vai sasalapa i New Zealand nei ia e inu ape le inu ngole ti no winga sui le vai vela ia o na inu le ia wa fo ia nisio vai nga e sosoani e so fo maloloina en faila ona nga ia tu ele ofisa ia titia ia mamwangutia ia pe la woli na le o master nel tato vai esi ma vai sasalapa titia wala na fa mai fonga mua po wa ia watu me so vai o fa atu ai lo kai mana o mia titia matua ia vai fa mai ele so fo maloloina ai tau tal sa oi fato ile wa tau lan tau la va tu la ai wa ngu logo ai wa ngu or sa pe fo linga mo le vai via en fa na fanga na ina yo ya mi to le pepe le ai na le ki o wa ya ko le pai ali ese fo ya ka mai ki ni me nga we la wa lo ngi la va yesi au ese fo ya ke ro le si me lo lo nga nei la le ta wa le va yesi ya wa va ya tu fo so ya te o to anga na manda va mal le fale va mal le fale e pe yo le vai pe so so ni fo le ta ai la le fale e woni se sel me ke ai mo tatou la na to tele na le o tu sa o tanga te fale o mai va tu tatou vai le fai e va ve an hot sa fale ia malo fa tai le besini la le woi lo atu fo isi tasi na so so ni mo tatou pa sa o ai ia awalo tangata e manava mo sa o ia ia besini na ia nga ia te to vai ia ai manga o mia mo wala se vai fa mangi fa se rua ma fonga mua e o nga tele na ia e so so ni fo ile lu se fonga mua ia wal mele ia fa pe manava tu ia fonga mua pe ngale se fulu minuti alu atu ilo le fari
ia ai o le mere ia kai kula fa kar kar mala ko fali pe ia inga e maule fale anu ka ifo ka bua ia awar poli le la fa mau matu langa ia wa unga ia mpenfo ia el tato vai ia fa stai tele a ti mol matu wa noa ai le nei Taeao ia mania tele le asa tama ai la ftalenga ia me se foi tama uma lava foi o pa anga le tatu pokalame ale Radio Samoa ia to mosis fa puponga le tatu tutua ile vai aso asau ia so foi le fenga la pepe tala ile le mal tatu pokalame le vai ngal Taeao fa so mal tatu wan tunu ia la udanga foi mal tutua le foi tamali e se le tau foi la udanga so sani tele mon tatu ia awani ngali ya to vala wane ia le fenga ia la pepe tala ile ne ile la telefoni ole olu tasi limon tolu fafa olo tasi limon tolu fafa tabe la watilo tatu lava le tulaiva usman fafonga I tatu tale vai fanua 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O se vainga le nei telefou mōni ni Taeao mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai whafunga mai am. O le fuafuanga ni sui o le tula fono o le a whaingo fi ona toi tipo ti ese ia au sol tula fono tu se lava pe o atu le luas futo sanga talono no fumau New Zealand le o si iti ai mari se fulu tau sanga o ye name. O le ata pulai a palaina o tanga te solia tula fono no a onga ma matu yang. Sa fola ai le tama ta minister fe malanga inga Eric Stanford ile nga yo inga so na fi fata sai mani se swinga ile tula fono fe malanga inga e au fia ye fam talanga se e po fam talanga e tai se ina ai po soli tula fono o leva na solia ile malanga mai ni sila o le a ve ai fo matulanga fa o sofia ile to tipo esse o fa salanga mo fa polo ino tinga te malanga mai o la si tia ma de fitu to sanga ile fa pui se fulu to sanga tangata se ona fa tanga ye visa e mo foi ona toe tipo ese o fa alinga te sia ile mo foi ona tipo ese seisi o le am foi ona fa matu ine lungo masini fa ona ponei o le tele atu le nga va au sui ona matanga luenga fe malanga inga e talo sanga ina fa amtalanga fa vai lungo fa maoningo tu anga pole identity based information pe afoilea e yese mafo anga e masalo mi ile solio ai ngo visa ai posi tulanga e mafaiai ona tipo ese o le swinga o fai fa tasi mo foi numero sa fa matuina ile so na fi o fa vasenga ina ye luas fu wa fe iva se lau va se fulu e visa overstay in New Zealand fa ye Stanford e fero se lau limis maliva tanga te sa fa to solitula fono o no foi New Zealand o tu ole tu no a le ole tipo ese ai pole tu o lava le tu no male loto faitalia ile te sanga fa le tupe o le tu sanga uma vai e foi numero o fa ilo ai o tu no e pito ilunga o la tu tanga te overstay e fa vai le ilunga fa mo o le tos fu tu sanga o tonga o lo tu langa mo ele lua felim selau i riva saina lua felim selau fitu e pito yai America tolu lua felu selau fu tolu so atuai Samoa ile a fei selau ona sumane i sumane fitu initia e a felim selau vers fu lua me Peritania e a felu selau limas maleonno vai se atnu e ile loani malite ia fela fa yo la tu overstay ai o tu no en maulunga paseno tanga te overstay o la tu visa sa tu no mai tonu o le lua te usanga e muta ia i ulai o le te usanga nei o lo maulunga to ai tanga te mai tonga so nei ma Samoa sa so ani le matanga luenga fe maranga inga kilia le wala mo te intelevo sa vai tama ina mai no foi mala inga sa fai Yesu es enga leo i fela ia le fa soli tu la fono o tangata o le mata upu sa au i lina se fam talanga sa tuina atu le kamata e minister fe maranga inga Eric Stanford le sa fa ilo ai le office tu langa maulungo se le matia sa ia ile tene televo su fitu sanga sa vai tama mai ai pitai io la tu lima o sai se tia fa dia leo o le la tu fa tala no anga sa langa e tunga i le ainga ai po matua sa vai tama mai le tene televo mai le tunu e pe ona fa manino mai ai vai uma i le pule no o la tu tamaiti e alfia mai tu tupe fa dia su ia matanga ruenga femalanga inga sa ia no la tu polenga le numero tamaiti sa vai tama mai le langolango la tu matua
Ma lea tēne te levo e ao ana ia avelun te tongi mai lana ngā luenga ilo na a inga fau. O le visa no whamau o le teine te levo sa wha maonia, ina o wha maria ina uma vaenga o manaonga o whemalanga inga. Ma whaatanga ai o ia, e malanga mai New Zealand no nofo mona mātua vai te maina peitai. I whaamtalanga sa toe whaia i ai toe teu teunga. Sa whailoa i sui o office o whemalanga inga i atolunga. I se no mero te maiti sa vai te mamai e nei mātua i New Zealand. E tusam whaamtalanga lo umia le leito New Zealand lalo tu la fono o whaamtalanga lo ia. Sa ta wai o nei mātua sa suasua i ne leo leo i New Zealand i le vai taimi. Ma whai ai le whai unga le matanga ruenga o whemalanga inga ma leo leo. O mori mausa la tu mawina, ele o wha malie nei mana onga o na whila ua ia whasolu tu la whano, o tinga taola, a e uilea. I le wha tala noa ngā leo leo sa la ngā ia tunga lunga i nei mātua i New Zealand, sa la pule ina tulanga umba olo tamaiti, sa la vai tamamai e alfi ai mala, tu tupe. A e foi numero sa maua le wha la tonga o sosonia le tia fund sa whailoai. O le vai ngā telo tamaiti vai tamamai e le whaia mua i aini vai i linga i mātua i New Zealand nei, e o mai Samoa. Ai e awhi ai fo i mai la tō me tunu e peo Kiribati ma Congo. E siria ma le rua awhi tōru se lau tamaiti sa whaatanga i esi tseni le siria ma le lima tau sanga i le mai ai o vai tamanga. O le whaito wafe mawhi o fō mai sini ai whalama i New Zealand le ai lo se vave peo le vasa fōu. Peo le asawa wali e se ai mala tō ngā loenga mo le fasul valu i tūla ina o le maua se maalienga i ala tō talanoanga. O whaamaonia le asocio fō mai whaapito po le Association of Salaried Medical Specialists, po le ASMA, o na sui o palo te telu mai na songa fua, pe whaia se latu te te se teimi o le masina nei. A whaia e maari lia iai, o le te te o le a whailo ai, i le whaati tele ino te te whaia fō mai whaapitoa, i le mai ai o le latu sāba wali ese mga luenga mo le rusul whai tūlai a me. O le sofroili te luai sa mai ai talanoanga i le vāo le unia fō mai whaapitoa ma le matanga luenga le soi fō maroloina, i le iwa su 5% o sui a wai o le uni sa te ena le ofo o tongi a le matanga wenga. Ia taro talonga o tama mau i le pūlenga le rakapia le rorangi o lo tala whenga i lava le lato langalongoina i tūtau. Tupe, o le rakapia Samoa, i le tabarasanga tamai tai mori i pora rorangi i le rakapia lo fasolo nei engelani. O le whaamtalanga wa le liane ina wala ngai teini ta alomai Samoa. Sa lato sa ili tupe lava i lato e kawa ia pili o te tongi wha alo toi whale au a wai le tamarasanga. E beo na lipu te aile vanga o tala le ASP. O le awa tamata i Samoa se au whate tai po le amateur team. Lea a whiai se teine leo leo se whai a onga o a onga tunanga lua ma se tamata tai pule o meo tō tino po le property manager. E se whate sanga i ai o Engelani. O lo tali malo lea e seiva e manu malo le tamarasanga. E te tongi umana teini ta alo lea e ei kon kalate a matamai lava, i le tusa male lata i le iwas furuafe ta la ni sila o le se lau se furuafe ta la ni sila lea i le tausanga. O Engelani sa lato motua i sasa palaina le awale manusina le whae unga le vaso, i le skoa iwas furua le tolu, i no ta alo le talo ngā pulu. Ai ua wha aliena le kapia le rolangi. O lo lato whaia me umeo, iai lo lato mawhai, so ania e tunu e arulua e pe o Samoa, i le o foina le iai o le Fiafia i whaia o ngā whapitoa. Ma au ina atu fo iai se lau whari mua o talo ngā whaitaulia, Alan Roland, e whasoso ani iai e tui titia i a lato, sala e whasala i talonga. E o lava fo ia i lato o tāpen peneina le tāmarsanga o lo lato kawaina, i atu tongi o whemalanga i ngā valele mano whanga o na whai mo au uma, i le teima o le tāmarsanga mori i pororolanga tamaitai, e beo na whaari ai le pule whaatonu o le i pororolangi Sarah Massey, i le whailo inga manau tustala le vaso nei. Mai e tā uai, o lo i tau o whetaya i mai tūtou tūpere la kapia Samoa, e palasi atu lava lea i le, la kapia Samoa, i le tausanga turuai. Ina o toi wha amamuru ese la o la kapia le manu Samoa, mai le malanga ta milo sa fōfō mo Europa, o na ole fefefe, i le wha awau o le malanga ta milo, o le a, lima taita ina i le ngau, o le iuni la kapia Samoa. O se tasi o tama longa aro la kapi Afrika i saute sa ia whaelo ina i se whaelo le whaaloalo maanonu. I se taalonga tele le wao au e lua e peo nei loa i se tu tausa fia tele i le la kapi. O le kapiteni mo moa le Springbok, Sean de Villiers, sa ia whaelo ina se le ngona whaanga e tia sa o iai mai se winga whaario nono. I le taalonga e ato i le se lawana taalonga whaitau lia mono na tunu. Se winga e o mai lava le teiminei e leo ave se maia.
O le whaaringa de Villiers ua whaia a o sauni atu i le ta'alonga o lo whaataritani uma i ai le vāo le All Blacks, ma le Springboks i le malai la ulua le Eden Pie le au kinani le stonai nei. O se ta'alonga o au tilu uma i ai, o se ta'alonga Peter Sili atu le o ta pena i ai au e lua, talu maini so ngā champino le po le rangi le lua whema le futolu. O sauni atu le All Blacks mo le pui o rana matati ai le 5 ta'alonga whaitaulia, e le i toi maloloa i le malai talu mai le a whaivsalau i Vasfulfarm. I le Springboks, e le i toi manu malo i lava i le malai, talu mai le a whaivsalau tō se fulma le fitu. Luas fultausanga, o te le whanau mai. Ia te Villiers, sa ia longo i le porkalai me LDSPN podcast, i le tūlanga le whāteu tino le tā alo i le vāo au e lua, ma le whaalongona pe a mai a le tā longa. E whaamoe moe tele lea i ni unga e iai tā longa i ni so teimi. Ona ia whea i lea, o se ngā yoinga nonu sa whaia o tia le loto. E pe ona whaia le tā longa au e lua i sutas tau sanga tolua i Wellingtone. Lea sa ato i ele se lawa na tā longa whaitauria molo nā tanu. O nonu, sa ta alo whaasanga tau ia teia e le itaina le afore tā longa, sa tau ma whaia i nonu e poe o ia manga welo na lima. Ma alua i whafo mana malai, ma awina atuai i le whare mai. Ai ina ua mai ale tā longa ma toi taliu wai ilo na potu sui, ma tau atuai le ofula ka pio nonu lo tau wai ila na loka, e whailonga i le se lawa na tā longa. Whaalia de Villiers, o se ngā yoinga e whailo ele tau sāwhia telo nonu, ma se tangata ta alo mata ina, i nona whailo se whaaloalo i a teia u lava ina ngaulo na lima ma aver whare mai, ai sa maua lava le taimi alo tuai ma tau taulo na ofu, i lana loka, whai me alo whatuai i a teia. Tala noa di salau ta alonga whai tau lio le lus fo weti mata, ina mana kapteni langolanga o le All Blacks ari savea, a tole se lau ana ta alonga whaavau malo mo ni sila le ta alonga ma le Springboks, le a Fiafia Taeao, savea, o to a luas fulu tolu iai, ia tama o silia marika i se lau ta alonga whai tau lio o fuina le toninga o Yuli, a le ta alonga le stonai se fulu lima iai ta alonga o ta alo whaasanga tau le Springboks, ono ele ni sila, a o stai mo mua le ina malai Eden Park. Wa mai ana whaeloa le au le All Blacks mo le ta alonga i a saveo fitfilia le tūlanga lus foweti sa oloto lea, numero fitu, Wallace Titi wa toi taliu i tuor skalamo le numero valu, Simon Parker wa mea i le tulus foweti maubo le numero ono, Tupovai, wa toi se e di tonu i le tūlanga loka e panga mana kapiteni, Scott Barrett. Sikalamo, Ethan D. Groot, Cody Taylor, ma Fletcher Newell, i tūlanga pōmana huka, afa wa whiriwhiria e Finlay Christie. Sare i mua fia i le au whiriwhiria o no afa sa wha mua. Cam Roycard, Noah Hotham, ma Cortez Ratama, wa le mawhaona ta alo anolo wha manu alia. Ma Kyle Preston, sa wha inga luenga o si tangata atofale roofing, e tūlanga lima i afa le leini sila. Wa fia i lau whale o leo, le ai atangia mai ai le mawaio sa na urua i talonga whaitaulia mua, mo le All Blacks. Se fulu wa toi taliu iai Baron Barrett, se so omaronosa ia Chori Barrett, numero se futolu Bill Proctor, ie ko yoane li tulanga wingi, ma e moni na rawa, wa toi awinatu ile si wingi, Will Torden, ile ofu numero se marima. Ia, tala nal ne yaso. Tau si sia pele file mu, ma le anga le rei o leisi, ma nuia le so, ma le alatu, il fai unga, o le tala i le tau i aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. A whai mo o mia ne o tai nifo whapi o le tali o le All Dentures. E whapitoa la matau au nanga i so se tu ai ngā nifo whapi. E au fia i le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o whaatalanoanga. Ma la au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua lima iwa whaafātastasi. Papatotoa i le o iwa, lua fitu fitu, lua tolu tolu. Po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Tasi lima iwa tu. Avelo ainga tapua ia lelo whaivalo mara Samoa i lantaloga ma fiti le soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri taungo fie pepa o fales furutala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua whaata whawhalo wa inga mo le asu sauta ma tapua i lau maru Samoa maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz wa lango ina le neitaloga le G-Mana Wholesale Autos e te maua i te avale taungo fie whafsota i nei loa le awhionga i a ngalu malemana tai ngalu malemana G-Mana, the answer is yes. Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Malu!
O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele se i asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga, o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Whaafonga maia, le upol boto mo oile nei aso. Whata oto mta upe lima. O le leanga, o le whaitaanga. Lo watali ie whaalongo mai I lo poto. Ia wai mai o talinga I lo whaautauta. Ina ia e tau sisi I le mawhauwhau. Ma ia leo ina le poto I o lau ngutu. A wā a whaasisina I fomeli ai lo ngutu I lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu foi e sili o na mole I le suau. Ai mulmuliane ua o ona o ia. E pei o le laena, e mama ai o ia. E pei o le pelu ua whaatau ma ai o na itu. E oi whona vai le oti, e taunu watu o na la sanga I se oli. Ina nei e mawhauwhau I le ala o le ola. O lea ua whesea iai o na ala. E te le mawhai o na e iloha. O le nei, le whana ue, I outou whaalongo mai I a teao. Awa fo I nei alo ese outou I upolo ungutu. I tau mamaolo wala I a te ia. Awa fo I e te whaalata lata I le whaititoa o lona whale. Ina nei e avatu lau matango fia I nisi. Ma outou sanga I le ua sawa. Ina nei mali lia tangata ese I au oloha. Nei I ai fo I mea na e ti ngā ai I le whale o tangata ese. Ona e oi ai lea I ona pō a muli, pe a whao matia lo tino uma. Ma e wha pe ane, sa tele na walo ino I nā o ina. Ma ua te te atu I lo loto lea o inga. Na o le whalongo fo I upu ai nā o mai I a tiao. Ma o le wa I atu o talinga I o wa o. Toe lava wa a toa mea leanga ua o iai. O I luma lava al whaapotapotonga male sau whainga. Ia e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo o vai puna. Ma o vai tafe I malae. Ia whai mo oe ia vai. Na o oe lava. Ai aua le whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e fiafia I lau awa. Na whai a o e taulea lea. Ia pei o le aila pele o ia. Ma le oti o le vao e matangofi.
E mali oe I ona susu, Iaso uma. Aua le au noa ona e matua Fiafia I loa lofa ia te ia. Lo watali ie, pese a fo I le mea te Fiafia I le fafine ese. Ma e fusi le fatafata o le fafine ese. Awa o loo I luma o fafonga o le alii o ala o le tangata. Na te fotia fo I o na ala uma. O na mio leanga e mawai lava le uanga sala. O maya o ananga sala e tau fiai o ia. Toti lava o ia a o le ia o a oina. O le tele o lona valea e se se ai o ia. Upol poto mo o ele ni aso. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Pula
Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. O pole poto pena whafonga mai ai le nei Taeao ina wa tari mai po kalame tātou I lunga le tautua o le Fiafia mai. Whawa wai pēr le tautua le reida Samoa ma le po kalame whangasolo mo le neifu i as whalaile. Luas fulu ma le ola mini te tailei tu laiva. Babalo atu tatu watu nua le totele la tole na wanga I atu la matali o la tu ngā luenga ina watali tu laiva Taeao nei. Be tā wale nunga la tele. Fai le mo, fai malie. Isi lo mai. E le vaenga le na ufalongolongo atu nei o lo faanga solo fa tatananga al komisina o fainga palota. Ele autu stala. Ma ua faalia I le komisina lo na nganga fatai. Ia ole fatai fo ile le komisina malatu o fainga luenga. Ele faingo fie tu langa pe ona iai. Ia le fatinuino la tu ngaluenga fainga palota le tatu wantu. No. E o ia le tele o mea sa tupu ma tatu wawai fo iai ia I mea o loanga I mailunga le social media ma whailo mai ia ai whaaftai I le li I le komisina le whainga pa le komisina la tau ia ma le latu au wa e le tantonunga so se whai vai e le ato atoa ai o lau te talo ma lau te talo ma le tatu whaaftai le li ia oi ma le manuia le whainga whiwhilinga le tatu wa tunu o la lai o lo faile fatata nanga al komisina o fainga palota ia la fianga tu e felolo ia momolela na lo nanga fatai matali nisi o fesili o lea o lo fesili ia tu stala ai pa vaenga lo failo atu o le wa sa no al komisina o fainga palota o nei o lea o nei lea ua ia il manatu ale latu wa mtanga luenga o le afa o ilo le polo inga I le ao le malo e tu sai mal finga palo te la tinu o vaenga pe ona sa no komisina al finga palo mana tua na umalo finga filinga o le fa pe o le songa fua le vaso fo e umai ma fa o lo polo inga pe tai ua vave mai ala latu ngā luenga mai le fa ungal vayaso se ia pa ia mai las falaile o na fila lena fa mai el fai tau ngalo ia ma manino ai loa ia I tu malo mo la tu sui tau vao le ua ofi mai I tu tonu o le whainga filinga le atunu pe ona iai ia upawhai a le tatu malo le ala na saunuol komisina o whainga palota o le so o le awhao atu o ilo le polo inga I le ao le malo tu sai ma le whainga filinga le tatu wa atunu o le fo ila ua loloma se saunuanga o se whasalaunga whalautela komisina la tau o whainga palota mo le lautela le tatu wa atunu e tu sai mana natu ngā luenga ia malo whaiva pa aftai fo ia I le komisina o whainga palota ma le latu o wa I le latu ngā luenga e le ato to fo I le unanga ma le tautua tatu tanga o fifo I tatu se vai la ngā luenga ia I latu ia e alu le po ma le au tau wha vasenga tau wha tino ai mana ia o le si vaenga le na sauno il komisina o whainga palota o le whainga palota le neitau sanga o le ato I tilo le ato e vava ai iai ia le lantou fo I a unanga I vaenga te tau ona wha le leia e iai le whare palota I li tu malo po sa fata lua ele no fa longa tu fisili ai se tasio tu stala ele na tau fa le tonu ai suya inga o fa numero o tangata palota ia le ana tau tino le afionga komisina o le lape o le fo I vaenga o lunga lava latu unanga ia o uma o ye foi fa I unga o fa komisina ilana ia o finga luenga ai mai so ilatu o lena avatu o ilatu o ngā lue matanga luenga le malo lena latu fa ngaina ia so swani finga palota leo fa unga komisina unga komisina ia ole wingal fa talanga latu le nei Taeao le wa imal manuia ia ngā luenga se afita itunga fo iai ia le komisina o finga palota ma latu o va fa taile tu ala so longa le manuia me
E ala ua tāpena, o le abatu le polo inga i le ao le malo mawhailo iai, le tūlanga ua iu iai le whai ngā whiwhiringa le atunu. Dai bela wate leo ua toi lua sifuru malaiva minuta tale o leitu la sifuru. Tale tu la sifuru onda whaafoka le tatu watunu, toi whaasalawina o tatu tale vai whanua, tāpena mema tatu whaamalstino le Taeao. A tono lo manuia le Taeao fōre lo fōle li i Fiafia ngā sui whiwhiloi moe. Walo whea ngai au tiute ma ngā luenga ma le whaamaino ngā luenga ma le neiva yaso. Vai la mu. Au ar so ona whaia las whalaili. 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's real deal. It's real deal. It's B.O.B. Let's go.
gotta get kept. 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 Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy. Oh yeah! We love rap music. Yeah! First the speech, singing a song that reminds me, my baby girl needs me tonight, tonight. Hold the clear, hold my file, we'll live for tonight, tonight. Feel my sorrow, and then I feel your comfort.
Le wato se football fitu minute on the channel le July se follow. Ona ifa Fiafia ka musika mo moli ati anjoya o yanga dila mtali o ngadwe ngol Taeao. Ia ifa pe fo ila to le nafa to amawa mai tato proclame. Mata ngo fia wingol ne yaso. Mata ngo fia mo tau. Ese fo ile mana yo tape nanga mo ne yaso. Yo te le lo ya to pe a mo le lo Taeao. Al Taeao yo mo kwa manga yo. Amo moli atu ila masina iputi o le Taeao. Le la tala tatu le ina le tatu talonga Taeao mafiti. Taeao tatu talonga foi mafiti. Fiti tatu panga Taeao. La pena tu le tatu manu Samoa tatu talonga le faila lo rotorua. Ilunga le tatu pokala me foi le radio Samoa le na batu aita ma fasalau. Sole. Ese de manga ya. Ai fia mana miel tulanga pe ona ya. Tatu tawangal na mana ia tele ia tatu tawangal na mo tama malo tama fafitai famani atu la sa tama ia tu tama umalava au pa anga umalava radio Samoa famani atu la sa tama au tapena tu bol nei vai aso tapena Fiafia la sa tapena Fiafia la sa tama la se me wa mau la se me wa mai le tua ta pena ile sa ta mamalito sangana tatu fa fitai ile li au fo ni tatu nau tele ia ai lava fa so ole me pito silo na taua ole mau ole Fiafia ia ta chota ma uma lava le ase ta pena ngatina mo le fa na faile mo tato ala tatu leina tatu no mai vai le Taeao tatu talonga le tatu manu Samoa mala wo fiti la sau tau si so fina ngalo ia o mal tatu talonga matonga le tatu mai tawina le tatu talonga matonga mai atonga mafiti tasi la malo atonga mafiti ta pena le tatu manu Samoa talonga le Taeao tele iba ia tu se liso tatu au po ai ole fai masui o tatu manu Samoa le Taeao ai afa pe fo ie tele ma o tatu pokala me le Taeao tatu talonga au te popole e momoli tu sa o tu lava i lo moto mo lawa mo ta vale ili tau tu blanga radio Samoa ia na fasalunga le Taeao lo winga o la tau tu fo radio Samoa lan pokala masani mo malo tatu watu ia mo le tatu talonga le manu Samoa mo fiti mai la loi roa alo tatu leida so fina ngalo le Taeao lunga tatu pokala me le Fiafia mai la so fina ngalo tatu talonga la so langona e ono swipi tatu talonga mo fiti mawala tatu manu malo tasi tatu mo fiti matonga tatu lunga tatu leina talofa so i fumo dia wa Taeao seki ya la so sira fiel tatu talonga malo fiki ya eta huo fo tatu talonga lea tatu te fi na wo mo su tanto ai dala pel tatu leida tolu fitu tasriba tolu Saule statu walau jalofa? Alo kikio. Malo se fo dia o amali Taeao. Ole mongu ya lava. Malo lo sai malo fa malo si de lei. Tatu jalonga fiti mal manu Samoa fa ngol vayaso. Malo fiki. O fair el ka price for le nang o malo. E piki la ta tikena ile tatu le tio. Ia, avaku ave masa wola ngale o ipe para fa ngau lo kikio. Ia malo fa tai le au. Alo fa tu madira sa tama.
Ya manguira sa ko mai ki oi. Ia whaftai se fua. Talo for tato leina. Paro se fua lo fioga. Se fua podia, fele sa tato walau. Oi, bangkak. Malu kau de lei mana ia, o mai malu kau nei Taeao. Ya manguira le. Le kakar ve makua. Oi ngaka. Lo fole kuat. Oi kalau fai ia le lei me sili nga mingo de vai makua ah. Ai. He, de lei. Talo nga tato mafiti la sa Taeao. Ya, hoi. Malolo ka ko. Eh? Malofik. Malofik? Ia. O jode. E moi. Ia. Vai do ko ila ka lang. Vai. Vai ar ka ko au ni ma. Tegi. Olha Taeao, talofa. Tato leida talofa. Oi oi nga o ki solo muli ale mai. Talofa tato walau. Talofa se foi lau de lei o Taeao. Ia, silia oi va ki pa kumanga tato tulu le ni Taeao. E kalau fai Afrika di fai ya. Pa mania toela sa tama ila sunga pa ko la inga. Ia le lei fa pena foi. Wa sa me alofa. Io la lu bolli banka ki ia le udo sapasui. Ai. Le lei la so fina ngalo tatu talonga la sa Taeao. Ole Aisa ia lua ono fiti le lua fa manu Samoa fa sala fiti a le manu Samoa le tolu fa popo mau ile lua fiti le lua ono a. Lua ono fiti Samoa. Lua fiti seki le balu le Taeao. Mo fai ba le ya solo fa. Se pena foi. Tatu walau talofa. Talofa malo se foke kia. Se foi por le Taeao amalainga. Manguira faftai. Seki, lelei, ia, talo ka fiti mal mang Samoa. Kia. Ea. E malo mang Samoa. Malo mang Samoa? Ia, o holingei ku. A fai vai merka ko au. Ai mahalo se aku ka ko sapola. O inga foi lai vai malo se fo le ka alo kai kama. Awa ka ko ku ai lalo ka ko au. Ia. A vai ngai kama. O ka ulai fie luka ka ko au fa pol mole. Ngaia. Malo mang Samoa. Malo mang Samoa se ki tira fa mo le sa tabai si au tonga. Ya lo ka fa ko. Dei ba minita talo le tula se furu nunga tau tula be di Samoa na po kalaba le Taeao talofa. Avo dia. Ia, se fu mo dia. E malo pikitia o ro nganga ka ko au. Ia ai penga kao karo pai le au. Ele ako ko ka ko au. Ia. Ke ro fa ka ko au tia. O quero maka. O ia quero. Oh, seki. Ia ngai o ke ka aro mai. Ia, mana ia. Ia o ke la tia. Ia le mo dia Taeao. Ia se foi ia. Mare te le lava tatu talonga le mo le so Taeao mo la tu ia la tala ta me se foi tatu ni akilani afa pena i fufu se malanga de lo mana ia tatu oi lango awol tatu manu Samoa le so Taeao to tali mai la ia wa va uma nga sa ko se ke bai lo la i banga fisi nga fa sa miri ke ai usu mai Taeao la so sa ia na ave si ta mai fa ta fa le so ta ma ia male tatu talonga la le mafiti i le so Taeao talofa. Algo kia. Malo si fo mo dia le Taeao. Ia se fo mo ia na sunga. Ia, sa no. Soli o ke le forka ko man Samoa a wai lo ka fu malo fiki. O i ke do fo mang Samoa ai ka mo kal malo fiki. Oh, ia, ola la skala. Era un malo fiki o kalanga. O malo fiki. O ia ke do fo mang Samoa. O ke do fo ke mang Samoa. Quiero volver malo fiki. Ya wale le malo ya fiki. Alo vatu moria Taeao, moria sa tama. Ya se foi ya, talofa. Talofa gigia. Malo se foi moria o amal Taeao. Ya mungia no skai. Seki. O lalo fina ngalo tatu talonga la sa Taeao. Lo mangaku gigi. O kalangoa ilo uanganga sapo. E malo mo a kilo i le kulanga i malo lo sio. Malo sio kilo. Kusa elua vaenga i talano yai
Ie, a kilo i le nganga sa pori ma le nganga ngau ya sa mo e ka ma lo sa mo ya e pa si ma lo so fiki. La waru ya fiki. La pe ya fiki. Ah. La waru pe nganga lo ke fia ya fiki. Kusale ke fai mai anga ki fia ya fiki. Maria Taeao. Jalafa. Sei fo manguia o ha mai ainga. Manguia ba fuera sunga mai wa ko. Seki lele. Ia. E maro manu. Malo le mangu ia. Ele me afiki. Ele se me afiki mau a. Ko roa. Ia. Suru iba fiki. O ka kusale wa kalongo fa kamaka alo po le wa kalongo fa kakamaka. Fa kamaka alo ko fa kamaka poinga. Oh ia fanga ubole dua. Fanga uma. Palor manu. Seki, Maria Taeao. Ia, Maria Taeao. Ia. Lea. Usa aku fa kamaka alo, malol manu. A fa kamaka ele io malai. Jadi pabidi tala le jula se fulu tatu watu laida talafa. Solo. Ia? Malo se fua? No, malo ka ku. Wa mai. Kau ia ska yo e no ba agora tá no tocala. Vai tabali la bea. Le ya voy al finangalo. Yo ka longa e sina fanka ka longa ke longa malo fiti ai ke ni ai. Malo fiti le tele di ai. Ang pa pe ka sa mo ma fa ka si va i ke malo sa mo. Ai malo fiti. Ai malo fiti. Seki, Maria Taeao. Okay. Talafa. Talofa titi. Malo se fo bodia tina o amele tapedanga la sotama. Dia le asutama. Yo mele asutama ai manu le tile le asutama pa pena ko le usu. Tai, ia. Malo fo tau tu tia. Malo fo le tapo mai ate o toi moto malawa. La so fidanga lo tatu talonga la sotaya. O wil te o te awa wele man Samoa, malo al man Samoa. Malo al man Samoa. Ia, faftai tile la mole avano. Faftai tina. Ele asustama. Fa pena foi alo fatu tina Maria foi ate oi malainga. Ia fa soifua. Soifua ia talofa. Alo soifua. Soifua Maria ia toida. Maria la sotama o mai. Ia la sotama ia le pasan ia la ia. Kelainga. Ia. Kusa kalonga. Tu ser talonga. Malo sa mo ke lo fua, malo fiki ai. Malo sa bo dia? Ele ke lo fua. Ai malo fiki ai. Dewa leva ka fiola ka ngaka. Talafa. Malo se bo dia. Malo Samoa. Le lei mana ya. Maria la sotama. Seki talafa. Em fa ti foi la lo tala ufa bol to ina. Bawa. Iya. Iya, Maria. Ha mole. Ku foi la lo leo ka kola au. Ku foi la lo leo tatola wa. Ba mali udua tu tatu watu nu yo o tatu pokalame a if ye fa fonga ilu si fonga ilu nga lau leitio yana mana yele ave fa mama o se me kuai e mana yelu talo no mai tono potu a ave la au la au na ifa folo fale e fa tu wai si la au ia mai fa longo ia ngai kalo la ngai fa ia si io si tatu telefoni ia male mau toilo fina ngalo na mai fa malu dua kuai ya tu orang lain jalafa. Manu soifua tia. Se fo moria tina o mai o bala ingan le Taeao. Ya, manu ya la vale lo fondeli. Lele, ya, o la lo tapo ingan nai. Ya. Ika ke pia ka pua e se ka ku ai. E lo foi ngai ka ma ke wa ma lo fiki. Kuse ki fia ka po eska ko au ai o luala ngonga. Ya ko wa ka wa ngai ka.
Ya manguera skamate tia. Ako ngā ke walo lo wha mai na kako aio yaku malo. Lei whafte tina mariot nei vai aso. Ya, faso sua. Sei foi a. Tātu lai na talofa. Kau whao ka longa kio. Tau whao le talonga le lei. O lalu winga lau tala tau whao le talonga. Vela ka longa e umai fonga kolu whawhiki suka Samoa. O ia vevela le talonga e mamau aia. Tau lunga le tata walau talofa. Tapatia. Malo se fupuria. Ya, nangi mai ngai lau skalainga. Happy Mother's Day. Ia, tai. Ia, o la so fina ngalo iai. Kau pia lo mangaku momboanga e lo fe kamaiki. E na lo fikele au fikiatia. Sao. Usalai, oi lai malo. Okay la o close eye. I. Usalai wa e tal. Pai ai kamaiki ga o ngai ka misale mbonga ka lo. O le wa tal no fa tini ta alo po le tal no fa tini matamata ina ua tau o se vai. Le o mangai do. Oh. Kuso kau se vai di fa. Alo fa ku bagil Taeao. Vale kali ya se ulo kapingi ka kalau firia. Ya, malo levan tatu watunu. Kako kan kali fu ngi as falele. Ia tap tatu awal tatu manusia mole aso Taeao. Mana yel tatu tapu ia le yo faival tatu watunu. Pi ona yel tatu manusia moa ile aso Taeao. Tatu nula tulas folu. To fasalawina tatu tale vai fanua pe mai anisi ne tatu falinga. Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as falele asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa on the wole fa sipa ile tui sa mo Manhattan, ile tuatusi iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for talar ticket, te fiu tau sa media po, pa fei menu. Ta talar pa mo vai tau mafa, amata ile a faleono ile Fiafi, a ia tu le level po. Ole a fa file tu sa mo ben ile a Fiafi. Billy Mailis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Talofa lawa, ua mawhai ona au wina atu tātou whasalalaunga o le pālota o le lua a whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai i le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 5 Grace South Road Manukau, o le veni i le Obar Selau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. O se wainga le nei telefou mo ni Taeao mai a te New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O le fuafuanga ni sui o le tula fono, o le a whaingo fi ona toi tipoti ese ia au sol tula fono. Tu salama pe o atu le luas futou sanga talono no fumau New Zealand. Le o si iti ai mari se fulu tau sanga o ye name. O le te pulai a palaina o tanga te solia tula fono no, a onga ma matu yang. Sa fola ai le tamata e minister fe malanga inga Eric Stanford ile nga yo inga naso na fi fata se ai mani se swinga ile tula fono fe malanga inga e au fia ye fam talanga se e po fam talanga e tai se ina ai po soli tula fono o leva na solia ile malanga mai ni sila o le a ve ai fo matulanga fa o sofia ile to tipo esse o fa salanga mo fa polo ino tangata malanga mai o la si tia ma de fitu to sanga ile fa pui se fulu to sanga tangata se se ona fa tanga ye visa e mo foi ona toe tipo esse o fa alinga te sia ile mo foi ona tipo esse seisi o le am foi ona fa matu ine lungo masini fa ona ponei o le atele atu le anga va au sui ona matanga luenga o fe malanga inga e talo sanga ina fa amtalanga fa vai lungo fa maoningo tu panga pole identity based information pe afailea e yese mafo anga e masalo mi ile solio ai ngo visa ai posi tulanga e mafaiai ona tipo esse o le swinga o fa fa tasi mo foi numero sa fa matuina ile sona nafi o fa vasenga ina ye lus fu wa fe iva se lau va se fulu e visa overstay in New Zealand fa ye Stanford e felo se lau limis maliva tanga te sa fa to solitula fono o no foi New Zealand o tu ole tu no ale o le tipo ese ai pole tu lava le tu no male loto faitalia ile te sanga fa le tupe o le tu sanga vai
I whai numera o wha ilo ai o tunu e pito i lunga o lātu tangata overstayer. E wha availe i lunga o wha amau maunga le tos futo sanga. O tonga, o lo tūlanga maumua ele lua awhi limsalau i riva saina, lua awhi limsalau fitu e pito atu iai, Amerika li tolu, lua awhi lua salau futolu so atuai ma Samoa. I le awhi iwa salau o na sumane fitu. Ini tia e awhi limsalau varas furulua ma Peritania, e awhi lua salau lima sumaleono, maisi atunu, e laloane ma le te iafe le au whai o lātou overstayer. Ai o tunu an maulunga paseno tanga te overstay o lātou visa sa tau no mai tonu. O le lua tau sanga e muta ia i ulai o le tau sanga nei, o lo maulunga to ai tanga te mai tonga, so o nei ma Samoa. Sa so ane le matanga rua ngofe maranga inga kili ia le wala mo le tein te levo sa vai tamai na mai no fai mara inga, sa fai e Yesu e suenga e leo i le whela ua ia le fasoli tula fono o tangata. O le mata upu sa au i le hina se wha talanga. Sa tuina atu le tamata e minister o whemaranga inga Erica Stanford. Lea sa wha ilo ai le ofisa tūranga maulungo se le matia. Sa iai le teine te lavo e sulfik tau sanga sa vai tamamai ai peitai. I o lātou lima o sai tia. Whaaria leo o le lātou whaatala no anga sa ranga e atungarunga. I le ainga ai po mātua sa vai tamamai le teine te lavo mai le tunu. E pe ona wha manino mai ai vai ang uma i le pule e no ola o lātou tamaiti e awhi ai mai tūtau tupe. Whaaria sui ala matanga ruenga o whemaranga inga. Sa iai lo lātou papolenga le numero tamaiti sa vai tamamai i le rangolanga o lātou mātua. Ma lea tine te levo e ao ona ia averun tutongi mai lana ngā ruenga ilo na a inga fau. O le visa no whamau o le teine te levo sa whaamaunia. Ina o whaamaria ina uma vaenga o manaonga o whemaranga inga. Ma whaatanga ai o ia e malanga mai New Zealand no nofo mona mātua vai tamai na peitai. I whaamtalanga sa toi whai iai toi teu teunga. Sa whailoa i sui o office of Whemaranga inga i atonunga. I se numero tamaiti sa vai tamamai e nei mātua i New Zealand. E tusam whaamtalanga lo umia le leito New Zealand lalo tula fono o whaamtalanga lo ia. Sa ta wai o nei mātua sa suasua i ne leo i New Zealand i le vai taimi. Ma whai ai le whai unga le matanga ruenga o Whemaranga inga ma leo. O mori mausa ala tu mawina, ele o wha malie nei mana onga o na whila ua ia whasolu tu la whano, o tinga taola, a e ui lea. I le wha tala no anga leo leo sa la ngai atunga lunga i nei mātua i ni sila, sa la pule i na tulanga umba olo tamaiti, sa la vai tamamai e alfi ai mala tu tupe. A e foi numero sa maua le wha la tonga o sosoania le tia fante sa whailo ai. O le vai ngatelo tamaiti vai tamamai e le whaia mua i aini vai li linga i mātua i ni sila nei, e o mai Samoa. Ai e awhi ai fo i mai la tō me tunu e peo Kiribati ma Congo. E siria ma le rua awhi tōru se lau tamaiti sa whaatanga i esi tseni le siria ma le lima tau sanga i le mai ai o vai tamanga. O le whaito wafe mawhi o fō mai sini ai whalama i New Zealand le ai lo se vave pe o le vasa fō. Pe o le asawa wali e se ai mana tō ngā roenga mo le fasul valu i tūla ina o le maua se mādienga i a lato talanoanga. O whaamaunia le asosio fō mai whaapito po le Association of Salaried Medical Specialists, po le ASMA, o na sui o palo te telu mai na songa fua, pe whaia se latu te te se teimi o le masina nei. A whaia e maari lia iai, o le te o le a whaai loai, i le whaati tele ino te te whaia fō mai whaapitoa, i le mai ai o le latu sāba vali ese mga ruenga mo le rusul whai tūlai a me. O le sofroi li te luai sa mai ai talanoanga i le vāo le unia fō mai whaapitoa ma le matanga ruenga le soi fō maro loina, I le iwa su 5% o sui a wai o le uni sa te ena le ofo o tongi a le matanga wenga. Ia taro talonga o tama mau i le pūlenga o le lakapia le rolangi o lo tara whenga I lava le lato langalongoina I tūtau. Tupe, o le lakapia Samoa. I le ta marasanga ta mai ta I mori I pora rolangi I le lakapia lo fasolo nei engelani. O le wha amtalanga wa le liane ina wala ngai teini ta alo mai Samoa. Sa lato sa ili tupe lava I lato e kawa ia pili o te tongi wha alo toi whale au a wai le tamarasanga. E beo na lipu te aile vaengo tala le ASP. O le awa tamata I Samoa se au whata I tai po le amateur team. Lea au fiai se teine leo se whai a onga o a onga tunanga lua ma se tama e tai pule o meo tō tino po le property manager. E se whati sanga iai o Engelani o lo tali malo lea e seiva e manu malo le tamarasanga. E te tongi umana teini ta alo lea e iei kon kalate e a matamailava. I le tusa ma le lata I le iwas furuafe tala ni sila e o le se lau se furuafe tala ni sila lea I le tausanga. O Engelani sa lato motua I sasa palaina le awara manusina le whae unga le vaso.
ile skoa iva sfulu le tolu ina wata alo le talo nga pulu ai wa fa ali le kapia le rolangi o la to fa me o mai o ia lo la to ma fai so ni e tunu e alo e pe o Samoa ile o foina le ia o le Fiafia i fai a o nga fa pitoa ma au ina fo ia se lo fori mo o talo nga fai tolia Ellen Roland e fe so ni ia to i kia ia la to sala fa sala i talo nga e o lava fo ia i la to ta pen peina le ta masanga o la to kavaina e to tonga fe malanga inga valele mano fanga on foi mo au uma tu le taimo le ta masanga mo ri por langa tama tai e be ona fa ia le pule fa tono ri por langa sala messi i le felo inga mana tu stala le vasone ma ia ta wai o lo i tau fe ta ia mai tu to pele la kapia Samoa e palasia tu lava lea ile la kapia Samoa ile tu sanga tu wai ina o toi fa mamuru ese la ola kapia le man Samoa mai le malanga ta milo sa fo mo Europa o na ole fe ile fa wa le malanga ta milo ole a lima taita ina ile ngau ole uni la kapia Samoa o se tasio tama longa aro la kapia Afrika i sauti sa ia fa ilo ina ia se fa ilo le fa alo manonu e se ta alonga tele le va o lua pe ona ilo ai se tu tausa fia tele ile la kapia o le kapiteni mo le Springbok Sean de Villiers sa ia failo ina se le ngona whanga e tia sa o iai mai se winga whario nono i le ta'alonga e ato i le se lawa na ta'alonga whaitau lia molo na tunu se winga e o mai lava le teiminei e leo ave se maia o le whaaringa de Villiers wa whaia a o sao nyatu i le ta'alonga o lo whaataritani umai iai le vau le All Blacks ma le Springboks in malai la uloa le Eden Park e o kinani le stonai nei o se ta'alonga o au tilu ma iai, o se ta'alonga pito sili atu lea o ta pena iai au e lua, talu maini so ngā champino le po le rangi le lua whema le futolu. O sa awi atu le o Blacks mo le pui o rana matati, ai le limas fu ta'alonga whaitaulia, e le i toi maloloa i le malaya talu mai le a whaibsa lau i vasfu farm. I le Springboks, e le i toi manu malo i lava i le malaya, talu mai le a whaibsa lau tau se fulma le fitu. Luas fu tausanga, o te le whanau mai. Ia de Villiers, sa ia longo le porkalame le DSPN podcast ile tulanga le fateu tino le ta alo le vao au lua man fa ngona pe a mai le ta longa e fa mo mai telele ini unga e ia ta longa ini so temi ona ia fe ile o se nga yoinga nonu sa fa ia o tia le loto e be ona fa ia le ta longa au lua su ta stu sana tu wa i Wellington le sa ato ia le se lawa na ta longa fa tau lia molo na tanu nonu sa ta alo fa sanga tau ia te ai le taina le afore ta longa sa tau mo fa ye nonu e po e o ia manga welo na lima ma lo ai fa fo mo malai ma awina to ai i le fore mai ai ina ua mai ale ta longa ma to e tali wai lo na potu sui ma tau atu ai le ofula ka pio nonu lo tau wai ila na loka e fa ai longa i le se lawa na ta longa fa le de Villiers o se nga yo inga fa ile tau sa fia telo nonu ma se tanga te alo mata ina i lona fa ai lo se fa alo ia te e lava ina ngaulo na lima ma ave for mai ai sa mo lava le taimi alo tuai ma tau taulo na ofu i lana loka fai me alo fa tuai ia te ia talo no se lau ta alo fai tau le lus fo weti mata ina ma ka teni longo le All Blacks ari sabea a tole se lau ona ta alo fa va malo mo di sile ta alo ma Springboks le Fiafia Taeao sabea o to luas fulu tolu iai ia tama o silia ma le se lau ta alo fai tau o fuina le toning o Yuli ai le ta alo le stona se fulu lima ia ta alo o ta alo fa sang ta o Springboks ono ele ni sila ai stai mo le in Malay Eden Park wa mai ana fai lole awole All Blacks mo le ta'alonga ia save o filia le tulanga lus foweti sa oloto lea numero fitu wale sititi o toi taliu i tuor skalamo le numero valu Simon Parker o me i le tulus foweti maubo le numero ono to povai o toi se e tonu i le tulanga loka panga ma le kapiteni Scott Barrett Sikalamo is in the Groot, Cody Taylor, ma Fletcher Newell, i tulanga po mana huka, afa ua whiriwhiri ai Finlay Christie. Sa re i mua o fia ile awa o whiriwhiria o no afa sa wha mua. Cam Roycard, Noah Hotham, ma Cortez Ratama, ua le mo whaiona ta alo no lo wha manu alia. Ma Kylie Preston, sa whai ngā luenga o si tangata ato whale roofing, e tulanga lima i awhale leini sila. Wa o fia i lau whale o leo, le ai atangia mai aile mawaio sa na urua i talonga whaitaulia mua, mo le All Blacks. Se fulu watu e taliu iai Bowden Barrett, se so omaronausa ia Jordy Barrett, numero se futolu Bill Proctor, ie ko yoane li tulanga wingi, ma e moni na rawa, watu e awinatu i leisi wingi, Will Jordan,
ile ofo no mersa marima. Ya, tala na on yaso. Tau si sia pele file mu ma le anga le rei o le isi. Manuia le so ma le latu. Il fai unga o le vai aso. When you shake up, the radio Samoa, Lua Lua Mai, Washing Shimai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tisili Mai, Batulu, Radio Samoa. Football 50 minutes lo tele le tula sfulu na wa fa fonga le tatu wa tunu so fa sala wina na tatu tale vai fanua le tawalungo le tua pala ranga le fianga ya seuli malau mo tatu tale vai fanua mo le nei vai aso la te molis fa pongo tatu tala ia le song fua le te masani tale tula iwa i le Taeao tali vai lo le tatu po kalame mo tatu fa Palestina mo lias falaile ia o le tatu fa Palestina ia watu pe ia oe matato umalava ile aso fua males falaili tau ana faising kako fa Palestina e falo loa ia ulima e falo loa ina yo vai ia mafanga yo yeisio manava mafanga yo yailu fata mafanga yo yailu tino atoa wa vai le mangai ha ia le fata si baile sungal fa fingainga ia o pa o wale fa o ino tatu po kala mi Taeao ia mal tatu sumpa talo fa pasta malo si fo bodio Taeao fo malo se fo mo malo lange matitia malo fo le usul le va sa to te va kolinga le tapu al mele e o ia ke kia ngila tapu ko tripo ai i watu pe fa mai mai el sunga ia sau ia mo mai mai el tino ia yo ngungu
o whātautoria luso, whātautoria luso i ngase. Wa ule sa whingangi, ia. Lengu whalongo lai molpa yesi lua kalngonga ma. Sorry, mangi sa olewa yesi. Mangi olewa yesi. Ole mana i olewa yesi, le peona ta ua fui le lau pepe. Lau pepe. Ai au ngā fui le mo tangata fui e tele la au ngā olewa yesi. I ngase ngase o tino. Lau pepe au ngā mo mo tanga fui nga le role au wale koe alu sa oel fali. Pe a mangapa. Pe a mangapa. Pe a mangapa. Longo winga la fa pe e a fa te mana vai e sen me te alonga i. Ia. Ingulo vais. Ingulo vais. Ingulo vais. Anga la família o pepe la ia ngai so se ati tia fo ile o ya tia o la to finga luanga ma a to paieri. Ia o ko paieri im ke ki o le bon feo la Samoa. Ia la foi anga ya pesta. Ya pesca. Ia nga ke le ala kunga wai anga wa fimu ke ko lu fa kalmai. Ia e maga wa sulua ia ku ka sulua pori. Mana ia la foi fa ilo la pepe wala foi anga ia. La nga ia la pepe. Foi foi anga la kuma fu e fa lu ken mele. Wa ke le anga, wa le ke le anga, nga le anga ia le pepe. Ala o ke le pala la si me lo fosi do ta o mala sa tama. Ia la nga ka vai si ala kamala ia nga tele motatu. Ol vai si, ala wesi, ia me si me. Ia le ia foi. Le ko anga ia sa ol fale. Ia. E mo se me alo. Asa. Ele penga foi como que se me alo pa pe fela ka maki bole ai ko mo ka maki le la ko. Ala so si le fi. E nga vai si ia tau. E nga ia se umang. Nga le solo ka ku. A papa masa. Ko ia nga la ia papa masa. Wa foi pe ngalo mea. Ia. Ya nga foi ka ngalo ia be wo fale kongul ma fofo. Okay. Lo ngala la kele la nga ya papa. Ya nga. Nga misia mai ai papa la solulu. Ma ngai kele la so. Ya la afa pela nga ngalo mea ya. Ma ka ulo nga su si fale be. Ya. Ya va sa ado si. Ya va se va si fale be ku sa o ya lo fari ya. Al kau ko ngai kau si se ronga. Te ronga. Usala pe ngalo abe ya ke. Ko per fat. Kau si pe. Kau si pe. Ai kau si far kavari. Kau si far kavari. Awa ngalo ya me fare. Awa ngalo ya me fare la ngalo far kavari. Far kavari. Le marai o tatu famarstino le o tau alunga fol ni vayaso o tau tele le mo tatu watunu mtato umalaba le fu tape ne mai nei tamam tira matua ya marto telo tatu lunga tatu famarstino ni Taeao isa o le tete ma ya lokal nga ma marka me ki le ka fa samu ngi o le sunga le ya set ia la ke fa la vengi nga le ngo fu samu a fe si finge mo ke fa la samu sa ngi a fa nga yungu de o tasi le vaenga o soalo setu wa mantuolo na ai o le ngoale o setu sa la wilo la vai te telefo inga luenga sa finga luenga malo a me se o sa fa ya onga ia o le mela tasi la fali na tele na fasi sa mo yo ke wa ya wi ga le lo fali wa sa lo fali la lo a wi ga miki na lo fali talonga polisi Samoa mai se unit tu foi al mele ela nga ola foi ole talonga na foi foi tu tani ele está usando na fasi foi isso io não fasi foi al mele le yelo foi o sao lo foi le ole tala le fa ka ole kala le ya le lo talonga ole exercise mo meu tamai ti ale yo la onga le yo la onga para sa le ya sa nga soalo ole tamai ti e physical no tino e physical folo no mafunfa e malo si lon tino malo si folo no mafunfa wa foi e active al mafunfa wa ko anga kolengi al foi exercise fele kolengi lon tele tamai ki o ke nga pe ngo walu le onga le makori tele te o kamai ki e fale ko nga e ko mo boele onga so oversize wala po nga bole malo si tino ngale mo yo le malo si ale tino le fe meanga ai mo a maka ngale ki mo fe o ko lo a maka ku mo le a fale so ta wala fe famastino io fale exercise o wa pe nga mo le menga la ya lo fe ya o le pole ye ya ka ku mo ya ia umba ele ka usanga ya ngal ka ku mo ya me mo le
Na ia. Taua. Taulongolongo mo tatu wa tunu tatu ubala va leiva ngal Taeao. Fa ilo fa malstino ia lela mata tatu sumpa le Taeao. La mata tatu sumpa ia anga mai la fa tatu fa malstino. Si me alo fa nga mo tamal fa malos kingo wa ia la sunga boya nga am kar kau sanga o furit kam mulang vale ia le wo mole kau sang. La koloni kau sanga e furi doi. Liu kama kau di liu vale. Ora la si furi ke banga. Ia furi aku no va ku no. Liu langa vale liu kama kau. La umbar kau sanga liu langa vale liu kama kau. Ya le la mata tatu supa. La maka kako. Ya. La maka kako. Ya. La maka kako. Mesmo foi. É ngan fo. La ngan kau sambi ai e ko fai malau exercise la fo. Ya. O sa lunga. Ya. Asa o au lunga kas lua kol fa lima ongo ya lumba kas lua kol fa lima ongo ya koso lunga kas lua kol fa ngayoi ongo lunga kas lua kol fa lima ongo ya kiki lumba kas lua kol fa lima ongo ya lunga kas lua kol fa lima ongo gafa kas lua kol fa lima ongo ya asa au ya asa ku fatai yai ya fa mingoi lunga luchino ya sa fa ilo no foa ya alu lunga lima na ya lua ya alu lunga tafa lima ongo kas ya lunga kol lunga lima ongo lumba kas ya te luma sa tua lima ongo tua abilo ya kas pita au lua kol ya fa lima ya gua ya tua kol ngoi tua ale yo bai kasi ya fa luma silunga to vai mai kol ya fa lunga kol ya manaya ya ale o gafa kas ya ale tafa ya fa pia kiki tafa ton kas dua ya kol fa lima ongo lunga kas lunga kol si lunga vai fai mali ta to matua ya manaya ya ku ngo sa lu fo ngo fo ya ku kas ya lu kol luma fa sa luma on fik aya sul kas lu luma fa lim on fik wan iva sul kas lu sa fa lim on fik wan iva sul ya aya so lang vale dia so ka ukul silim kas lu alfa pia sa pia on fik aya iva sul kas lu ko sa lim on fik wan iva sul kas lu sa lim on fik wan iva sul ya le silim vale lu ko fa vale on fik wan iva sul kas lu ko fa lim on pia iva sul iya kaki kas lu kaki lunga fa lim lunga wan iva sul kas lu ko lunga pakaki lunga fik wan iva sul kas lu kaki lunga fa lim aya wan iva sul ko ilalo kas lalo ko sa lalo lima nal yo lalo kas lu ko fa lim ayoy wan iva sul iya hukas ya ko fa lim adio kafa wan kafa sul kas kafa lu ko fa ngoyo tafa fik wan iva sul kas aya ko fa lim fa taule ngo fo anga sa fa yai sul ngo tino ya wala mama ya ule lunga kas lunga fa lim on fik wan iva aya kas lu ko fa lim on fik wan iva sul ya lumba kas lu ko luma tawau wan iva luma tawau lu ko fa lim on fik wan iva sul aya kas lalo
kol. Sa lunga lalu. Ong, fik, wal, iwa, sul, kas. Lunga lalu. Lim, ong, fik, wal, iwa, sul. Koso lunga. Ready? Wa pe lunga fawa. Ya, lusi me ia. Ya. Ready? Go. Kas. Lunga. Kol. Fa. Lim. Ong. Aya. Iwa. Ngayoi, ngayoi lunga, ngayoi lunga. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Fulu. Iya. Kafa. Sai. Kas. Ya. Alo tafa. Fa. Lim. Oyo tafa. Ong. Fik. Walu. Alo tafa. Fulu. Kesa fa ia do fo ia. Kol. Fa. Pena te fainga benga ia fa lue. Iwa. Sul. Kas. Lu. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Ia. Fulu. Aya. Ave kong koe whairo maava. Yo o kula so sa wo filo of kingo. Ia. Ya, ave kong koe whairo maava. Ready, go. Kas, lu, kol. Alu tafa. Ong, fik, wad, iwa. Tafa. Ful, kas, lu, kol, fa, lim, ong. Aya, mangaya. Iwa, ful, kas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wad, iwa. Fulu. Iya. Ya, kango lalu. Kas, lu. Tafa. Kol, fa, alu kafa. Ong, fik, walu, iwa, fulu, kas, lu. Ngaya. Lim, ong, fik, walu, iwa, alu tafa. Kas, lu. Ngoi. Fa, lim, ong, fik, walu, iwa, fulu. Fai lembu tato matua. Avai kong. Ya kango tap lo vai, Pas, halus fulu. Kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, kas, lua, tolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu. Wah, vai falungo ingu kau. Falungo kudu vai pipi. Ya, lesi vai. Ready? Kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, Isawal ba sa man mga baguma. Iwa, fulu, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu. Wah. Ngaya. Alifa, ya, ai, kas, sa rumah, pen makava lela au kimi ayai, we ofu. Ya. Sa fai mo fo. Kau fa ba. Vai kamanga fai malau ko manga ba. Ya. Ayo mai. Ready? Go. Ya. Dangai kamanga wa yo. Kon. Ngawa mak Fiafia. Lim. Pa lau ai manga ba. Ya. Fa nga. Walu. Iwa. Aya. Fulu. Kas. Lua. Aya. Kon. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iwa. Fulu. Ya $1 ya. Yo. Wa, vai aqui lo me ko ma bo kiki. Vai pale da lo ai me do ia lo. Sa fa pia. Au ka fa lisi au ka fa ia ngal mangaba. Ya. Ready, go. Kas, lua. Kolu. Fa. Final. Ongo. Final. Adi. Iva. Adi. Kas, lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iva. Fulu. Ya, ngalu fo. Ya se kala mai. Ya. Uva len fo alo kafa sa luma kongi luma. Sa kongo luma. Go fight. Ready? Go. Kas. Lua. Vai, alfa pe vai tu tonu velo luma kasi luma. Ongo. Ia fa nga mai. Walu. Mai exercise. Tahu ba. Ya fulolo kingo magaya. Kas. Lua. Kolu. Ia. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Ia. Walu. Iwa. Fulu. Seki. Seki. Ngofo lunga. Ia. Ngofo ku lunga. Sa fa ngofo Rus fulu. Vave alu ku lunga. O que ela como ngofo ia. Ia. De la kapenga ko pesia. Ready? Vave ko. Kasi. Lua. Kolu. Fa.
lima, ongo, fiku, valu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima. Ngayon Chino. Fiku. Ngayon Chino. Iwa. Ngayon Chino. Sulu. Wah. Aiya. Umai fo. Kako uwe. Fo ngano fo fight kako exercise. Ready? Go. Kas. Lua. Aiya. Fa. Mingoi. Iya. Fiku. Aua ke vole. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima, ongo, fiku, valu, iwa, sulu. Ja, pese. Laku kako pese a. Ja, ngayon no tilo. Pe Maria ta toma tua. Aua soka faya. Aya. Ngayon. Ayoy.
Ai ơi, ai ơi. Caso, caso. Ai ơi, Sino. Ai ơi, qua. Vaya. Yo so som tu fe fa aslu en mos musa. Sival Samoa fi fi fa pisang mali eta tuma. Sivam fa kuka. Yo so al me ai vai smel mawa. Aya. Luba. Ya we baby. Et pa tu le quiz. Sa we are. Luba. Elu e mai le. Activo. Sa we are baby. E amai yo le kiss. Mangaya, mangaya. Mangaya, mangaya. Ya. Au no supa fakayay pakay mo sino. Aya. Mango pa ora.
Hola. Vai. Sui. Olu. Agora Olu. Aí. Ơi. Người ơi. Chui. Iya. Ơi. Bố mango. Chui. Mango ya. Kau lai leli sao lah. Lupa. Rafa. Phải tao lại lên. Đúng không? Alo luôn. Ayo ya tocido. Rafa. Ya, makanya. Ayo. Iya. Vai la lima ngai adu ngai oi mai pongai vio mai ava a. Ya ka kola sida. Lasi wala. Lui mai. Lui. Lanzo sono la usima la gore pensé. Oto ku iluma. Cancileo soy luma ai pa columa. Yoi. Patata mai tami. Kui kele. Sui. Seki mai le kabi o kastamea. Sama Fiafia se pana uma mai kolmea. Aiya. Surga ko pese e richo kolmea. Lanzo sono la usima la gore pensé pa fabea. Cancileo soy luma ai pa columa. Patata mai tamure pa mo mai kele. Seki mai kabi o kastamea. Sama Fiafia se pana uma mai kolmea. Hauba. Surga ko pese dream mai fabea. Poso, kabakau, poso. Vale. Malu. Sui. Sui. Patau. Sui. Vale. Poso. Lalo. Ay. Poso el bobao. Toma. Paso. Cuba. Kosova. Ayya. Vale. Balul papo. Samoa. Vale. Hey. Cosa le chico? Ayya. Ay.
Sasa balik. Selalu le popo. Pangaboa. Saya. Ya, malo, saya. Ya, sawa. Ya. Apa ada lei dah ya dia? Malo lei masuk Cino. Malo rumah lima. Mas. Fai ngocho le lai le tamo. Ya rumah. Halo malo. Kingo. Ayoi. Bolu. Oh ciceco. Pa fresh. Halo rumah mau wai. Lili sama sama. Ayah pa. Bolu. Ya. Pago eu kafa. E fai le mabai. Esiku. Oleh alof. Halo. Udah ya, oleh kakak yo wai. Mukui. Wene yola. Ya elo. Bolo. Manganga. Masuk na fai. Wajah. Wajala. Terima kasih lalu. God bless. Oh iya, kako wale. Ya, kalau fakta berjatuh wajib berjatuh fakta stilo lijaya, saudara fusori okas emang ya. Ya, ai fakta pelen ai fakta tango fakta angar lijatuh fakta stilo lijaya, nala uamang ya kini mereka ko sumba mau fakta stilo mau fakta ngamalo si mau tanco. Ya, biar ni fakta dia tua ya mau ni lau mau fakta fakta ngayu ingala tino. Yoi, mana ia yo tala so aloren fayan de le Taeao a malo silo tindo malo silo ma fa sa le so fa luenga fo tala fo dan fo mai ai alu fa sa exercise fa sa training fa sino fa malo sino e mana o mie lo tindo e sa vali pe fa sa fa malo tindo titi ai ya yo awala ba e te tu le me te tau na fai mo tatou fa do fa malo tindo tau alanga pe le pokalame mo tatou ai fifia tau sami au te auto ya au te no fonofo fai se ngaruenga fai se ngaruenga tino lantou ina ia mafai ona maualu malosi ai mata auto ia ai mangofo ia se tu lol fa fonga tatu watunu te ilo ai fa longa tu tino le yesi ato toa io te tia ole fo mai mo mai e te latu a fa peke la ko fai lu tau tonga vole fo mai u manuia la sau operation fo nana fa met fo mai fai ono yese meu pa le tondo lu tino lo soi fu ona e sau le yo calmo muat fo mai ya umale va ya so mo na le tsa vali exercise va pe tau tonga lu tuli poni me foi o ka o ko ai na wa mai e u fa malolo o le tua al mela ka u fai o le kurunga file exercise mo sa vali fa nga yo ile mele na fai ile operation la ritetia o wal talanga fo mai o molong fai sta tonga fa mai ia emna mia al vai aso ke rest ai amata na sa vali pe fa ko pe ia le mele na ta o toi oi na le fa manga mia fo lo kingol fa nga yo punga evi e mai se fa lu si lo tino yo mana ya ole to lunga na tatu pokala me va ngal jaya o maftu bali tatu watino tatu fa malestino fa tai nei tamam tina mantua e mai se foi le lo tatu watino le na fa ngai na mali tatu sumpa le Taeao tatu to filo i foi le asonga fu le lo fo le li to fa wa wel tatu fa malestino ya mai ani sini ma faringa ona to lunga tu le tatu pokala me mol maftu le tatu watino e fa malo la fa tai oni tu ai lo savali foi le va yaso mo le va yaso fai la lo savali Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le ko witi is river mo I lato is fulon tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics
Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau faasoa. Ma faifoi ona le bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfareile mai le iwa i Taeao i le lima i le Fiafia. Ma le astronai mai le iwa i Taeao i le tasi le awauli. Afia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka yane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Le o talatu tatu leina mo tatu fili market nei Taeao, nei minuto lo tolo wa no tatu leina. Ya wale tatu fili market tatu lotu na mailunga tatu poklame tatu telefoni tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu tatu telefoni pasta le wabno ya wa fili market malo tatu wantulu ya Malu mailo olo fili le nga monga kakai kwa mai Samoa ja olo le ya vai lo peni mo pepai kusiele ngumela la watu le kakale nga lo ya yo ya lo tabala u la sunga fa fengai fili market talo fa sanu mai Komandia famole ko maraka ka vale le Mitsubishi Outlander all-wheel drive wa fi maliongo va be se manga wai ya mo mela le o tasi o valu li mavalu ono to riva ya fa taila mo no dai ya tantale stable ole tatu foi ole tatu sumpo foi le foi so tai ole sunga fa fenga io tatu sumpo ngale fi ka ile itulai e valu ngai le iba tai mo kwale la uma el malulu dai lo stable fini maketa lo fa sano mai malo lava o fia mo se a inga fo idea e manga o mie se kai fau ia o ngolela sa malanga ngi a inga ai nga mie se ka fo le pe onga mako kausia sia mako kai fau ngo le si singa ke vai ia mfinga vaku ia mala ko pe a paual me manga o mie ia o le maile le o le inside house maile e ko kongu ngo foi se vanga o se foi mal fale e ku le ngo fale fafo e mafaila nga vaku a ko uma malonga fale o nga soloka ele o nga alunga o i ngoi fai nga me ai ia kulanga uma fa ka le mai mfainga va ku uma me nga ile se kokongi a nga paunga me nga mia ia mfai nga kausi pe o le kausinga nga ku ave le SPCA ngai ia au ko suilo ma fa o nga fkangi si la fanga ia pe o le kulanga a ia la se ai nga mfainga la ko kausi fa penga ia fa so ka mai le telefongi o lu kasi o li mafa kasi o va ko o lua kasi o lima fa kasi o varko o umanga lai sengele mai le kanso o uma funga lai sengele vet ia e ke le ko nga pawale mea o fai o le lili o le last name o le mai ia ke oi fa fkai mo la mango ai fili maketa lo fa sa no mai tai mo la no la sunga fa fengainga lo ngo fa alfani amal mo le bo wala wa ku mala fa lo Olo iai a pavali se lau lo fale. A ngumela valu, 8-point place o neanga. A fia mga o sa pavali, fa so ka i mai salfani ongo ko luongo fa lima o tas. Ongo ko luongo fa lima o tas. Ia molo falo alo lava. Ia mangia lava le aso, fa tai lau songa fa spengaga. Tai fani manuia foi le weekend, so fua. Fili maketa lo fa so no mai. Alo, no fio. Ia. O mea fale fifa tawatu a ese se nga ai vili mela lea 021 0800 1295 o le olu akasi o Barcelau o se luai valima taira ya wa uma tatu fili market ka fili market polisi uma tatu fili market o le taua vaenga ia le wa mfai ona tu mai e le pa vadul tina farfangide o la sole e kolu farsa lima fale au kala ia wala o apa varia o mo pa la po oi mo ingo apa vali kom fanga le apa vali apa la po apa vali vai po apa vali so
po me le vala ia falfani fani ia lelei le ua maua ia le telo pa vali le tina falfani tang wale vale ko fa ngar kun kala ke lumku oisa wale ba ko vale fale lumku wale vale fale lumku alo fatu fani mo oe ia ai me se foi le tatu pa kala me vangal Taeao tatu simpole foi le so Taeao la so fa fenga o le tau le tu lai valu o le utau ma fanfana lo ko ma fanfanga wiki ma ali so wai ele si kimi foi ki nga fa ko ele malulu ala wa le lava fa me ka ma ali lia o lo on ka ki ku nunga kun se ki si lo ko musko e tu nunga alo exercise le ka so lo le ia fa se ki to ina malum ku ala foi wai malosi o ia wa nga foi ki mai o le lai te tale mal tatu vai man tol tatu vai na ina le fresh choice ina i dosin se lau tosin road e te tala le tu lai val Taeao se pa ili tu la smalua por afa sulua ai o le lima i le aso sa e kapungi le val la kula ke exercise ia na saula ia e aluing sa vai ia walo so fu maloloin be palengi fa taua o le telo tangata e to fisiling ia le tu langa tatu vai o tu tilori o ka se to telo na ia tatu tangata matu tua o lai e fa nga ina ia tatu vai ia tu langa tatu ti male aloi male shake ia e o ai ia Fiafia sa o le sa e va ai alto telo tatu ia e ala fo ina to anga tatu e le leile alu le leio lo se leni ana tau e anga mo lo so fo maloloina o le tau le na ai fa pe alu se leni na o le fa tawina o to maftanga mai ai a tau le fo i le vai fa so sani tele mo tanto mo vele fa me tu spaghetti ti ala me alo e ku per me le anga re ngo ngala fa pe invest la tu pe ku ke wo ku pe sa u le ki alo la wa fe ka la fe ka wo ki o ya ku sa la fa sa olar kala ku spoi ele ola alula ile o ki nga foi ke mai ai la pa ko mo nga ki le nga ma ai invest la tu pe ya te o mo mo a malo si lo kingo ke le ngal nga fai ia mange voti a ki nga ingolo ai nga wala malo si lo king lo fi malo lo ai lo ai ulpo ai ka usanga a ko ai sa lo ki lo wa fe kala o so ko le palingi te tuana ma ta tole ni fai o fa malstino ia al tau longo fo ina fe awal tala le mo ta tou ina ia mawalo malo si malo so fo malo lo ina le lei mo ta tou lo so o te tila tu Samoa mani te le la wa ya ti Samoa ia i e kalisia ai mai se foi ia le u te wa ya tu peila le tongalo pinga le fatu tu ile tu Samoa fast o wa tu ila tu fa malstino ai amate Taeao fa Taeao o si vanga tau e tau la mu ai e tatou ia iso se va fa pe o tamale ainga tau la mu o fa se me le tono lo ainga mai se ale tu langa o se fo maloloina ma fa malstino e tau fai ia tau mafai na tu leita tu tama ia tau la mu e mea e loa e mau ai le maloloina le ainga tono e kalesia to tono le malo va nga sidi o na taua sa o le o te tia o le kele o le o fa malo si aule lo tu nei so fu malo lo ingal te minei e vot pu kala mele fa ya to sunga elita wolpin ya sunga forma ya elita wolpin le fa malo si to ele fa yo lo exercise fa yo so fa malo stino fa so nga yo inga lo tino la e bo lo malo si wa e fa ina lo so fu malo lo inga a fa inga mal inga ako wa a mesa la tama a fa ka male mai el fala o tonu fali ya langa o le fio ingo winga e mai lo tama fa le kongu a ko fufuanga umal ainga ai a mau se fu malo lo ingol tama martina mal fana e ola Fiafia foi ainga ola walu i tia el mato ainga o le so fu malo lo inga o ke pole foi si mea o le langa name o le loku malo so fu malo lo inga langa o fa tasi tala le malo so fu malo le e mai sala ia se fanga o kengi nanga to tele ya mesela tina le ainga pe ano fai atu o le lu ilenga lu iai o le cancer le susu tina o le cancer malo to fine to global fa funga la tu ile fana tangata foi le tonu o tina lua menga attack ki apolo ele malo ti apolo wa malo lo uma la ua ele ngata il so fo yesu ai ol fa malo longa ai mesela le exercise ya male inu la le hepo life o me uma yen fa tonu me fo mai fa keki Ada ya. Ngolo se fu malo loinga e ta ua ya ke we. Ya, lo inga ya te oto. Ole, tau longolongo, ma le fa umul boli mo tatau, tau tuanar fa ingol vayaso, ta pena tatau mo le sa tama, fa ili fa malastino, a songa fua lava yaso, te fa popo fo li statu proclame, fa ili tatu sumpa pena masania tatau,
Ia ma fa mars au pe mo tatu lo se fu malolo ina ia fa ftet fo se matunu oi se matu fa au la fionga se le ngala ku ngi ni sila ia tamo fa komiti ma le tina ngaluenga ia Naomi o ka me se matunu o lango ia tamama le nu ato ile fa tawaino le fa mars o taia umala ta le lima le baviao ai pingi le fa marstino o ka se manga ia o tamaiti ia o wa watu e mana isia matu a inga ina uta vai o ia ai va ila le manga ia ia a ku mari ku malo e faise mea mo le sei fu malo inga ese le manga ia e ma ku kasila le me kaungu con el prokiki i ol milionga a mai la au le lei faise me le lei a wa sei fu malo inga nu fa ele exercise ta mitia onga le io le onga fa ele exercise ta miti ka alo pe wa nga umal exercise ka alo ia ka ungo o sa mo ke al fonga fa vai ma ko ku malo fai ko inga ko mo lau pele ko mo fa ko nga fala me voi e wala se fu malo ingo nu na so vinga lo ko o sa mo fonga fa vai kao va ko di lese sun por ko o ri me kao yo ale o vai mo so ia malo fa te volta fa martino le Taeao le sima fa fenga ia o le sa tama pol bonire fa mulianga foi le la sa tama se to Garcia aquelo ele o ai nei le o mole paloka o mata nei ese foi le mana i o fainga paloka pen tuinga tu lumo le tu fainga paloka te tia ile anga le lei o le tua ia Samoa e ia no foala i o tanga sa fainga renga Samoa manga lue la lo le sa unga lue te lo tau sanga te ta i fo i sunga ia tu le epa lo pesol ai sai le malie de ngoi ia o fa afta ia u le tuan fa ia ta lo to lue e fia mo molia sa fa afta i fo i stoina ia na tau tua i tele o tau sanga lue sa matunga lue i le ngata le nupi fa ia e mai se fo i le official fam sinonga te mi to fa ngalue ngai ya me se fo i le Westlake le te mi no fa ngalue ngai o ia sa ia tonu o port ma me o sa fa le tu se le tupe sa minister le tupe ia palmia fo te mi sa u le e mo mo le nga fa fa fo isto ina o na lana tau tu le atnu le wa emanuia fa vo la u le mali to ia malo ia le tua te mo le ala o nga fa fa tu matua inga fi mo le sa o fa ta tele sunga ya tu le per tele tau sanga ele fa pe o se pati utile au se pati ala nga fa fo tina ya fi me o tau sanga tele sa tu ia mai se la fa ile la u le mali to na tu la mai ne tau sanga te tia kwa yo Fiafia lo to wa manuia fa nga feeling ala tnu a wa ai ile fi le mu le tua pe on ta tu lima tu atu ile tua lana fainga filinga ia angale leile tua ia Samoa ia fa manuia le tua i lau le mali tua te tia manuia le sa ta ma lau tu mai foi to fio le nu le tau lima tau sang ia fa manuia le tu fa manuia foi le tua ta ma o ma se ma to ainga ai mai se ta ma Samoa o ma ai mai se la ta ma ta ia se ma to ekalesia Emmanuel wao ia mal fatua ai mai se le apostolo mal fatua sunga su te tai mal fatua e mai fo i no fa nga fi o Emmanuel fata fia lo langi ato ia fa monianga le tua ia te o to mo se sa ta masa mo ile fia mal manuia ile alofa malanga le lei mai o le tua tatu te le alofa malanga le tua te ia te lo to so fu le sa mo tatu mo le upu fol le tua ina ia mana mo wanianga mo le tua malo e fa unga malanga le tua no i Amen. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, New Zealand won't yet commit to putting troops on the ground in Ukraine. Chris Luxon has taken part in a virtual meeting overnight with other members of the Coalition of the Willing, a group of Western countries that support Ukraine. Some countries have formally committed to deploying troops by land, sea or air to Ukraine the day after a ceasefire deal is agreed. But Luxon says New Zealand is providing training support and hasn't yet committed to a deployment. New Zealand has made no commitments and won't until we see a peace plan and we know how we can best help and support.
Meanwhile, the Defence Minister has criticised two former Prime Ministers for attending a Chinese military celebration which hosted North Korea, Iran and Russia. While Sir John Key and Helen Clark were in Beijing, Judith Collins was on a secret trip to Ukraine. That country's been fighting off a Russian invasion with Chinese and North Korean support. Collins told RNZ neither she nor Prime Minister Christopher Luxon would have accepted an invitation. The next time Helen Clark criticises me for getting a bit of extra money for our Defence Force, I think I'm going to tell her exactly where she can put her thoughts. Tougher times for Kiwi retailer KMD Brands, both here and abroad. The company's closing 21 of its global network of more than 300 Kathmandu, Rip Curl and Oboe stores. It's looking to find $25 million in savings following a period of low sales. KMD Brands chair David Kirk says when households are struggling, they pull back on nice-to-haves. Wallets are a bit tight, interest rates have been high for quite a period. That's been difficult for people. Then they don't exercise their discretion and buy the sorts of products that we sell. The South Island's west coast has been battered by more than 7,000 lightning strikes since midnight. Met Service has posted a map on Facebook saying 200 strikes were detected in the space of 10 minutes around 7 this morning. More than 20 millimetres of rain has also been recorded in an hour around the Canterbury headwaters. An orange heavy rain warning's in place for the area until 4 p.m. That's news. In sport, Springboks coach Rassie Erasmus insists a win at Eden Park against the All Blacks would be special, but requires perspective. Tomorrow night, he's aiming to mastermind the first New Zealand loss at the Fortress since 1994 and first victory for South Africa at the venue since 1937. The closest they've come in 8 tests since was an 18-all draw, also in 1994, 5 weeks after France's try from the end of the world. Erasmus says such milestones are fleeting because the teams meet again the following week. Michael Venus and Indian partner Yuki Bambry are 1-set all in their semi-final at the US Tennis Open against Neil Skupski and Joe Salisbury. The latter are up 3-1 a short time ago in the deciding set. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa u whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Quay South Road Manukau po le vili mai i le Overselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Awana emisia le Fara State Dina, ale tui sa mo Manhattan, le asfalelia solimo se tema. Fatau se over 4 papa on the Tawole Fasipa i le tui sa mo Manhattan, le tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Limas for tala ticket, e te fiu e tau sami i le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, a mata i le a whareono le a fiafi, a hai atu le level po. O le a whawhiwhi le tu sa mau pen i le a fiafi. Vili mai lis mo so avanoa, i le old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Beta Drive Doctors, i le tau langa wha tau i mangele, wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i la tau is full on tau sanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-5 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oi, ua uma. Remix, you heard? Maria,
pai foi ke ku o se paka lungo se ao. E mau e mau. O te no fofa atani. O na iwo o mo ka. Ia umino taola. Taro faina umini. E itana to e seisi. Awa olo ola mata ua ele pini. Awa olo ola mata ua ele pini. Saulo ala utele. Trafa atofa. O upu ole pea vaina. Ia mana tua pea. Ia Malu ia de malanga. Eo mailo tama. Sopa ira narua pioga. Sopa ira narua pioga. Okay, party people in the house. Fiafia su i filoni. Let's take some calls from the request line. Okay, lo fue que. E sauce o ka step up. Spartans remix. You heard?
Ông bây giờ căng lên bao lục bắc, bao lục map mà, bay lên bay ngầu với gì, con được lắm. Why man, là làm được đấy. Desi o tatu Fiafia nga su fifilo ia le Taeao ina o se mari ban te belawati luas football tasi minuto lo te nei le tu la se football tasi tu la burbudal po kala me Fiafia mai on tawulunga fo ile ona tau bol nei vayaso ya fa balol la pale balol do sa ile malo tantu ma tunu ba balol fo la nga se bala kuka o ila tu lo fe ngai mal nga singo tau maftanga ya wale nga ya tu le atunu i vai ainga mo tau maftanga lo le so Awore ngalo tatu talonga le manu Samoa le aso Taeao. O ila to umala walo olara le foi pitunu ia male tu. Ya ole nei atunu lo tatu ia I mana tu ana tatu talonga I te tau ona tatu wo lango le tatu manu Samoa. Tatu talonga mafiti foi le aso Taeao ina Rotorua. Ta pena la sauta ma mo le fa ngol nei vaiaso. Telefo tatu e kalesia lua alo atu mo le fa manatuina mo ta pena ino la sauta ma mo le nei tu sanga. Ya malo faaftai te ututina faaftai di fanau ya I ta penanga pe ona yai telefona e kalesia le wanga ia tu lanto I fo fanga mo se asata ma Fiafia bal manuia lo fo le tua ya le mo mai le tua mo tato le ni tu sanga ta pena le asata ma ya tato vi ia le ilana fo ai o fo ni tatu nau di tele o me lasi ma fi lafi o le nei o langa ma leila lo langi a le mesini na tau o le maua le Fiafia I tono la inga tatu telefoni tolu fitu tasiriba tolu fitu tasiriba tolu leo te tala atu o wafa murianga la sao tamai te walunga ili tatu po kalawe moni yas falaile via moli ne walo faanga mo fa murianga la sao tamai tamalo e kalesia Iana yau tama yau wo mau paanga lua wano atu tatu laina tolu fitu tasi lima iwa tolu Ya, tatu sel tatu wala buah fa mulia ngala sa tomata lofa. Malu soifua tetia. Soifumoria tina. Ya, mulia tuya fa manvianga malu fa anga mora sutama. Ya, le toro fa anga mora tama to inai. Ya karima. Fa perle tama ya ola. Ya manvia le sutama. Fa pena tama umara vale. SEP IPC clean eating ya Manuel to waso no money ya tu le so tamaya swailua ya pape po ya vasini misa ya Manuel vale le so tama ele oni me alofa al meta wa ya auto wa ria marfia le so itasi alta sanga ya moleto foya lo angam pa manuanga mo au ya malai niu e nai tu le tunu ya manuela so tama manuia por fanga e o lua ma alwenga le tu nai tu le tunu ya mo le spoia famdanga mo se pa na pai ainga le dio ya kopo
Ia papea po I te osaia. Ia o leo I Australia leo. Ia manuia le aso tama alofa atu mo oe. Papea malo ainga. Ia manuia lava o tou. Tatou pelu ai pelu mo le tua. E ala le tatou talo. Ia pa manuia te po le aso tama. Tama uma lava le teo. Te tia. Ia tau le laula wina o tau swapa ia. An mo le atolo whaanga pa manuia. Pa malo lava. Mo ngā ruenga leo lo tau whaia pia le aso ma le aso. Ia walo whaanga pa manuianga na e watu i aso lo au ma whanau nei. Henderson. Ia tau whaia te tia lo whatu. Tai solo amori o Taeao, whamurianga la sa tamata lofa. Talofa. Au taimo le avanoa, whamami atu leo sa tamai. Tamasi amato e kale sia le hara fuasepi au kilani nei. Ia sunga whawhenga inga ia pasta te o hala. O sua le tūwhia. Ia ma langa aia o oli. Ia tamaya ria ngā inga o afoa. E matama uma sia mato e kale sia. E ngata foi lele ngalo tama o whailangi whaulaua. Ia aloniu, misa ia maoli o papo. Ia whapea foi tuangane ia suaniu Sam hala. Ia mapaunga ia osi hala. Tamania tele la swatama. Ia te onto uma tama. Ele ngalo foi whawhenga inga ia tāwito. Tan mali ia whaanga ratu nei. Mankau ia melima whaina pasai tele mo le avanoa. Tai mori o Taeao. Whamurianga talofa. Ia talofa titia o prore le telefoni. Manuia para stay sunga le awao. Ia o lo whaanga nei e watu mo le mato sunga whawhenga ia tāhita. Ia sia mato e kali sia malawa I Henderson. Ia Taeao o da tae o e so mea ropa I ae. Tau tuia o le moriatu o lo whaanga mai a polole ma. Le ifi fono po I opu mai Henderson. Ia whamanuia le atua tau aso Fiafia. Ia tato pelo ai la ta. Ia manuia whaftai lava tia ia. Tai manuia fo le nei aso talofa. Talofa, malo lava so I fute tia. Ia, saudo mai. Mori whamurianga la sa tama. Ia, e moli ato alo whaanga ma whamanianga o le sa ta whae so mato e kale sia le Amazing Crazy o I Evandale. E mato tama vai se au ia pasto ta vita. Ai te lea sunga I fola fola, ia sunga ia wao, ali ngai te leo tama uma lava le Amazing Grace. Manvia le alo atu le whamanatuina le aso whapitoa mo o tau, ia whapitoa koe sa whata lo koe ino se whamanianga mo se o tama, ia mai au uni. Au tai le atua ono ni, tausanga I te leo o tato mafuta ai. Ia rofa le atua ma ia tele ni sa tama, e te au li atu e tato te. Au ona I pia ma mafuta I lingi o langa le tuba. Ia whapitoa foi lau whata alofa foi mani o alofa anga mumoli sa to alua. Ia lea o alofa. Ia whamana tuina lo to wato. Aso sa ia tau ina ia maue e o tau umaile. Te aso Fiafia male manuia maile alofa lo tato watua. Ia nase whamanianga mani alofa anga. Ia mani a tele le aso manuia foi. Po wanga te tia. Tai. Seifua. Ia, seifua. Talofa. Talofa. Foi tui foi la lolo talau. Ia, talofa. Malo seifua. Ia, salo mai. Alo fole, alue, ia. E mulia tolo anga o le sa tama mo. Tama umalawa se mato e kalesi e papakura e whakasa. Le ngata foi leo tama umalawa se mato pulenga. Sa oni ai mo le whainga meo tala leim nea sa ia, whamanuia le sa ia o tō malawa. Ia, whamanuia fole sa lau sunga te tia lo tū malfoi. Ia, lo whaangai bat ne ia la urulanga aia, whaaftaila mo le avanoa. Tai, tailanga ia, talofa. Talofa kia. Malo si fobrio. Ia o fo. Ia, mo le atua lo whaangai. Tama malawa si amato e kalesia PIC o tala. Sungai Fiafia ngai a alona
tama ya wea ia tama malava le ekalesia mato sauni na le ave o ko e fakafao ia fa manuia le atua ia to waso le yaso Taeao pe aulia le ola male malosi fa stai lava i nei mea o mato tfai mo i mato tato ftau ina nei manuia lo mato nu ato ai mai se foi na o mato tamai nai manukau PIC manukau tamai ya kalima ia o vai le malu ia ai mai se foi ia sunga ya ola ia manai tama malava o PIC ngai manukau ia manuel to waso ia va te tira mo dio Taeao ia sei foi ia e belo wate luas football i babidi te talo le tu luas football lua Lungo tau chupa ranga si fonga video Samoa te sini boftulo mo lo ia nai minute lo toe mo le tatu pokalame ile nei foi Taeao pa murianga lo sa tama mo malo tatu wa tulu tatu wo ngale ni talofa tei fora sunga ke tia ne ka makara fa ka mas mako wale inga ma o pai langi ka ma de kuro ia mako ancora ke no sio muy malta a pe foi uso de otava lo i wini konge ia se ungama uso ya fiso ma ko man ma ka wini konge ke malau sunga manguira malo fa te mo dio fo le Taeao Kida kau ersa pada yani kida kau koira keda nangon ersa bode yani kida kau sangga indi tunamat ersa wala kiabi abi sangga indi Solo stato valau talofa Dalo fa malo so fu ala sumatia tia. Malo se fo mo dio Taeao Ia, malo lava. Ai fa mania tu ala sa tamai si matai tama matua ya lo manwai. Se tuale Evendale. Ia fa pe foi na tamala iti ya lo manwai Simona ila lio o mau o e sau ma apelu ia manuela sau tama Taeao au ia mai se vele sunga ya lotoi malai tulia ia manuela sau tama Taeao ia le li ia manuela wal ngaluenga neaso malo fa tai ia mo di fo le Taeao Kale no serikali sama de yani Pabudi atu lea sao tamai tama malava le tātou no ubat pulenga luida Samoa male au finga luenga ia manu ia tele lea sao tamai atu tau sungai whawhengainga ia o mafuta mai so se fata whaitaulanga o mole atu whamorianga luida Samoa male pokalame mo tau ia manu ia tele lea sao tamai ia pa foi dei tama matutua mafuta mai mo tamalawa ta pena le leile sao tama ta pena Fiafia ia o tama wono foto tasi pa manuia foi le sao tama ia te utou o tama ua lai tau sue ia fa manuia foi le sao tama ia matama ua pasia ele i maua o lo wa vala winga no foto tasi fai wa ya kala foi me tele ia san tele manufere le ele onge la au foi le va matu kele sa kele ya la me la ma fai pe fa pe ele ma foi la umama ungu ka ngoi kogi le ya ma sei o sawa ia fa pe foi kele manufere le ia wakali lo polar ko ngala mai la mai mangu la uma ko mar ko kogi ole si la mango nga mangu ia o sa ia si uma la sa ka ma ko la ma si pa pe o uma le fia kausanga o e anu mala upenga o le mea kasi male
Ngā le sau, ngā le māsai sai rau penga. Ia o ngā i loko. Alu atu balelei tau sanga, ua e fiu fo e kau ai mangu whirelei, e le aia ma se mangu ngalavea I lau whanga mebe, ia o ngā sai. Ia a whapea whau ai sa I le whao makua ke lako ngā o laha au ai. E lo le laha au, e le ama se laha au ke o ngā whirifiri iai, ua māku kua o malaha au. Ia o le ai ma se laha ua la ikiki ia o ngā sai. Ia o le ale laha au la ikiki la e koe maua. Sangai di tulamat, sangai di tulamat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di. Ia wai le fa Samoa ngal pese la dia. Ia sau I, fa me sau I. Wa over le like. Va varia tu la sa tabai ate auto. Ngi ko ka ngo foi me ka la le. Yo e ko kusa makako. Makako su e mangu uma makako fa ngo ka sa. Ai de na ole wa. Ai de na ole wa ma wa e. Ka ko fe ka wi ka longa lo lo tu. O ya fa pi re mo wa. Ka ko la lo ka longa. A ko ke wa ma wa si ma. Alo fatu bertatu watu dua le musika le ta tu mo tau. Ya wolo fatu mo tau umala val ni Taeao. I love you eh. Atalo fatu lo wafta vale bafto we dungol tatu pokalabe.
putu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tuse lua pe te rolo na mta umomoa o na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ma le manuia o na olo o tau I loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wanga lu. O na ua o ina masu esu e loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o iloa ave tabani. O lo iloa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o alo alo, ma o stai I lo tama na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na afia ai le apostolo le whaaloto le tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu wha maoni. Ile moni o le tua. Pa Yesu Keriso. O le wata tino mai Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o ina I tātou. Ia tātou I loa le lei le tua, o le moni. O le tenero, o lo I loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le nātangata. Ele ai fo. Na te te atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pu lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le etalia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei mo ai. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Malu City. Suapa, olo malo, ele ma bailando.
Ciao ciao lo mamalu e totuli atui lo no poali ma bevi vale nei na olo suapa olo malo ele ma bailava e pule awau lo malo e pule il la langi il pule awau ele ai se malo si e beito ole tua e pule awau lo pai mole langi male langi ciao ciao lo mamalu e totuli atui lo no poari mami e pane nei na olo suapa olo malo ele ma bailava e pule awau Lo fai mole langi male langi ciao ciao lo mamalu e totuli atui lo no poari ma bevi pane nei na olo suapa olo malo ele ma bailava e pule awau e pule awau e pule awau Avelo ainga tapo ia lelo faivolo mar Samoa lan taloga ma fiti le soro setema ile Rotorua International Stadium ile toru le auli tango fie pepa o fales fulutala mo tamaiti a lo se fulu mo tangata matutua fata fa faula wa ainga mo le su sauta ma tapo ila maru Samoa bawa pepa o fale ile ticketmaster.co.nz wa lango ina le taloga le Jimana Wholesale Autos e te maua i ta wale tango fie fafsota ina iloa le afionga ya ngalu malemana tai ngalu malemana Jimana the answer is yes Polynesian Spa, Herbert Rotorua Male Mountain Shade. Go Malu! O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A o le mea Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngōwhia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Tawalunga tau tupala uranga le vaenga o lea so ina ufatasi mai so se atong sia. Ele tau tupala uranga ale tantu falta wala le omega gas i le nei fo yas falele. Au whenga le aturu i tutu manghaluenga talo fatong sia. Ia, langi mātou tu manuia na sunga wai po le tau tayu le tatu po kalame le fifi mai. Ia wapo e whapong anga Samoa me tu whal nei ke rope, te tonu rao te roa, te tonu tatu la whanua i Samoa. Ka pia whaina i tatu rusi to sai, Amerika Samoa. Ia, whamalo se fu manuia tia whamalo le usuru nei aso. Malo tong sia. Tawalunga i whiau mangaluenga le vai aso, na mo le vai aso tong sia. Manuia le vai aso le li ia tia ona e usitai ia tongisia i le tua. Yo, ai ate tia. Mana ia, mo le tangata ustai tong sia e fia ni toftofonga, e fia ni whasosonga sa whianga i mo ole ni vai aso. Lo le ia te fili le aso so mai. Le ai. Langa o kako savalinga, luinga la tarafu ilanga tatu savalinga i tele lui tau mawhainga ta. Lela te vesila tuai, pe fia ni whaasosonga sa rufta ia, ni vai aso.
Ele tele fiololo fa so songa tia. Fiololo, mana ia, mana. Fiololo, oi. O talamoni, oi. O talamoni, ele fa so songa. Va mi fiololo. Ka fa so ke. Okay. Ia le manga ke le fa fonga la tatu atu no langa tau fo i lautali. Ia wa le ai a se si le ye to fonga fa so songa. Al me mana ye. E ye fa so songa na e fa ia ina, ye fa so songa na e man malo. Ia. O fa so songa umala. Buk malu ai. Oh, Ah. Oi, fe inga si fa so songa. Ia. Usalanga alo ilalo, penga e fakafa. Le uma. Malu mambo ela ko ala kun fa so songa kudi. Malo ta uso atu bayane de suafa ai malo ngaluer nei vaiaso ia ta wolunga foi fi au mangaluenga pi ia le ile malo si malo ai mese la tatu tatu watu ia la fotu ia wani baenga ton fa ile mo tatu watu ai mese la sa ta malelo mana ia tungsi ia fa tai te de la vala sunga ia pole tau tai poto fo io le tatu por kalami le Fiafia mai wa fa fo anga Samoa fa tai te le tu ai la sunga te fia mo mato no fo ile nei aso nei baenso ato ma nuere tu io fa lo filima Patalo fa tulo fa tong angan Samoa po fe lava mau mene pa salong fa pisisi ta tu palta vale le medikas ya e patalo pa lava tong sia ile aba kile lava male fa walo pa malo su fu media pa malo le tawa ta i Samoa pa malo fo le no sai ya na tu fa mato tong sia to e o nei man Taeao il ta tu fenga malo fa ta tu a fo ila so tama au ta pena tu ta tu tu mi se la fa lo ni no la so tama ia on ngalo pe a fa ape e u fia fa tau se sa le ainga ia na su mai matala mai a o fa ngani tau tua e fa mama venga ia me tu penga na lo falta vale ta atalia la talo sanga ia tu langa la toia e pe me a tau tu pe la toia i tu langa e se tau fo ia ainga ia fa ilo pe la e lima se la tala le me alo falta ma pe atalia le talo sanga sai ni con kalate ma abele ta vale ia au tatu refer fee a fe lima tala a feli masala so se ta bale lua feli fi o ta to pikia mana tu sa mo e yo na ye inga ta to wa fi it's tau lava na family ina tu langa meta finance o ta to to sanga o ko miki lava oi to to sanga ele sta la ila ta bale por le sta la ina ta bale to to sanga mo mo lo con kalate ele se met tongi yo le fainga le wona fitness mo le to sanga mo mo lo con kalate ele ai se tongi de servicina lo sa mo le tolu to sanga mo mo con kalati ele ai te togi te sambo ia fa mama benga le ya ti oi o le to sanga mo mo la con kalati ta fa tau sa fo me ya me kas na le ai se me pa wa me pole o tongingol ta bale ni si tu langa ta bale tele na wo ta tu ta bale tele ka ko stop oi o terminei o ta to me ta wa piki apu pe atu langa le o tato seus o sela mo mua le tono tato falta vale o le tato falta vale tato piki apu o le nampa tato stock le ke mine e fa se fulu piki apu e failo ki pina e fa se fulu yo e le tato vale failo ki pina amata mai level 4 Ranger o le Toyota Hilux o le Mazda PT50 ma le Mitsubishi Triton to tasi la ka ko Mitsubishi Triton e to e 4-wheel drive ana lower taulia le fitasi nei Taeao pa solamente atu family bands, commercial bands, mini bands or big family ainda to tele fa pe foi tatu SUV la poa tatu SUV la poa te fitu for o le Toyota Highlander o le Hyundai Santa Fe o le Mazda CX-8 o le Mazda CX-9 o le Holland Trail Placer o tatu SUV la poa le tutono tatu lo toa ia me SUV tatu lo mai lalo yo o foi tabale laiti nga mo wa fana fa mai a onga fa mata foi la tunga luenga wa foi ton pengo so la tunga io tabale ia nga a mata ilo la tunga nai ele foi sport mo tu langa tarabol pe ai tau sa ili sesi sport cars io nisi tu langa fi mal mai su mai mata mai an Samoa mo fa so te o meta finance ai le fa ia la tanga e fa wa foi la tanga su mai tala mai au le lucia la kemini stripe inge papatoi toi imankau lua selau ke be ni strike na fuiva au mental line o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua e pola te fon February
O le olu tasi pati tuono lima fatasi. Olu tasi pati tuono lima fatasi. Manuia weekend Samoa manuia la sunga tia. Minei. Pato fai la sunga. Ya tu elo so tia. Tai la. Ia le o le udang bar tu sunga tu sia bar fa fonga ba ia nei Taeao. Olu tasi fa fi tuono lima fatasi. Olu tasi fa fi tuono lima fatasi de lua silau Kevin D Drive na I Malukau. Olo ele tu tu nanga ale sunga ya tong sia. Toe tolu minute talo le tu last malua. Ya o te walunga to se tau tu masa unanga mo malu tatu watunu fa taitele lava Samoa o te ia se manu foa. Ya e mo mole atuale nganga fa taitele lava tatu maftanga le yaso. Lau tapo inga mau tamam tina matua. Ai mai se lau fingal wenga tofi le tua so se fata fai taulanga. Ya leua. Tini lau al tatu tamu enga mal tatu maftanga le yaso. Ya bi ia le li lona lofa malona ngare le pa tai fa tele lava lau tapo inga wa e manu ia faiva mo le tatu wa maftanga ya tu mauli vi inga le tatu matai si le lang mauli tatu fa tau wa ana le se no le tu ya tik tatu ele fo lau manu ia le tatu sa ya matatu wo male ne ya fa leile ia le tatu no lo fa wa ni so tiu te manga luenga le malu le tatu wa tno ya lo fangia le tua malu tia mapui pui dona awanga le mo na awlo sauwina le mano toto Yesu Kristo ya saunga le moi me umatatu te ye alo fangia ile tu lo tu se fu tamam tira matua maolo to malosi maol fa malolonga mai le li awau to faiva lo filima ya olo tap tap ya im fa no manua wa se manuio tatu ainga mo tatu tangata mai se le tu malona finangalo alo fangia fa le tu lo fingal wenga tofi e so se fata faitaulanga ia o tu mailangi ia le fa unga mai le tua awale fianga ye tu te mafaiva awale ia ina ni nganga mo le tua malona malo ala se tau tu masa unanga titia o le tau tamari lau fa fonga ya tatu fata fia ye ya o tai ai tatu fe do adverse fo de lo fo malanga le yo tatu mte silen langi manuia fa unga va yaso alo fa tu titia so ifu ia manuia Ersa wada yani kida kau ersa wada yani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa wada yani kida kau sangai di tuna mat ersa wala kiabi sangai di tuna mati topo de lesta lei wanu satau bi mai now satau bi mai now Radio Samoa. Taslima iwatol amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo e lo tātu motunuu, tātu mafuta wāre tau alunga re ngā ruenga fo i o le nei vā yaso, tala tau longo mai Samoa. O le ua manino na ile tau nuunga o le whainga whiriwhiri ngā lea tunuu, e ala ila na whainga palo ta tele, ina ua mai a le whaitau ngāloa ia. O le ua tūla i mai ei o wha mautu le manu maloa iai, o le vaenga wha upufai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi i le tolus fu tasi no foa. O le vaenga i pui ai a te tau o tangata e se furu ma le wha no foa. O le pāti wha upufai o le Samoa ua poto e tolu no foa, ma le tolu o sui tau vātu to tasi, ua aloa ia o lo lātou whiriwhiria. O le au whainga e tolus fu tasi no foa ua manu malo ai le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Ua au fi ai ma le no foa o palauri lua, le ana manu malo ai le sui tau vātu to tasi le tō whawhiu, wha o le tane poni whasi o vasa. O le numela atoa leo no foa le a fausi ai le isi pulenga malo fau, mo le isi 5 tausanga. Ua mautua i fo i lea wha ai unga o le sui fai pule o toe whiriwhiria, o le itu malo nganga i fo maunga tolu, mai lo tātou motu tele i sala whai, le sunga le lauli le mali atoa, le ua tea polata i vau forces met, o le pā le mia whiriwhiria lea, o le malo malo tātou o tono.
O le fito ato e pale leo se i tu malo i pule ono i le tofi pale mia o le malo tu to tasi o Samoa. I le mawai ai o tau sanga mapaya inga le pale mene. Sa ave ai se tasi o tamali sa se eire no fo le tofi fai pule o faa sale le angalua. Le tai o le vaenga faa upu fai e pui pui ai a te tau tangata i tau sanga utua nai. Le fionga i le to li. Le fionga tofi lau e ti ale sana. Ma pale mia o Samoa mo le umi e se furu faa tau sanga. Na urua i pale o ia le tofi pale mia le paya inga le tau sanga e awhiv se lau valurua i le awhiv se lau valulima. Ma ia toe tau ave le alava tofinga o le malo. Ma i le tau sanga e awhiv se lau valuvanu se iau ina wha mawai le tau sanga e awhiv se lau i vavanu. Na so ai ma le tau veino le tofi pale mia e le suifa i pule o le tu malo le pa. Le sunga tui la epa lupe soli aisa i lele malia le ngaoi. Ma i lea tau sanga awhiv se lau i vavanu se iau le tau sanga e lua o lua tasi. O se tofinga sa umia e se faipule le motua uponu, mo le umi e lua se furu lua tau sanga. Wa whaama wina fo i tala wha solo pito whai ngā maloa Samoa, o ia le pāle mia pito tele tau sanga, na ia tau ave ai lea tofinga. O le asonga fua a sau wa wha moe moe, e wha sila sila alua i ai e le fionga i le ao le malo, le taunu unga alua i o le whai ngā palota sa alo i ai lea tunu. Ona fato ai lo ai leo se aso, e usu i ai leo lua i tau au fianga le paya inga lona se furuvalu le pale mene, o le awha tau tō ai sui whiriwhiria uma, ma wha ai lo ai foi le pale mia whiriwhiria, to finga o lana pulenga malo fau. O le lima sultasi no fo u wha mautu nei le mai o le whaitaunga aloa ia, e to alima tama i tai ua manu malo ma iai, pe tai e iaile no fo wha o popo e mawaile au wha inga a to e lima sfurulua no foa, mo le paya inga fau le pale mene. O ne to tasi si tama i tai o le awhiriwhiria mai le aia inga, o le se furu pasene, ina ia ato ai le ono foa o tina tama i tai. O le awha talitali pe iaini tangi o le whainga palota, e mafua ni tua inga o wha to sina sori tu la fono. A whai, ai iai mai lo ai ini wha ai unga, pe whaia ni palota laiti, o na fito a ngāru lue ai leo le komisina ma le official komisi o whainga palota, e sa ili se sui tau vātama i tai, e to atasi au sia le au whainga o na palota, le se furu pasene. Ai a whai lava e manu malo mai se tama i tai se palota le titi e ato ai le ono na foa, o lo na winga e le whaonga ina le aia inga o le se furu pasene. O le teimi nei e le oiloa po o wheo vaenga wha upu whai, o le aia maua le no foa wha o popo o tina tama i tai pe a whai, e mana o mia le whaonga o le aia inga o le se furu pasene. O le lima sfuru tolu no fua o le paya inga lona sfuru fitu o le pale mene leana ua whaata ape ma toe whai ai, le pano ta tele ua maa e atu nei. O le lua sfuru lua o whaipule o lea paya inga ua toe whiriwhiria mai o lato i tu malo. A o le tolu sfuru tasi ua lea toe whiriwhiria. O le vaenga wha upu whai o le whaatua tua i le atua Samoa ua tasi, e toa sfuru lua ua toe whiriwhiria. E au fiai le tai o lea pati le sunga la uli le mali atoa le ua tea polata i vaufosi i Smith. Fa pele fai pule tama tai le fionga muripola ana rosa ale morio o le tofa i le ngoa matua ia ale vena ale o le tofa ia fesolai a pulu tusi upu tuinga mala o le fionga a ngā seata tanuvasa vale lio tanuvasa peto o le tofa au apa au muripola alo i tafua muripola o le tofa masina lupe le atua vao makesi pisi o le fionga toe lupe pou murinuku o nesemo o le fionga fui moono maiava a safotito o le fionga ia tea peato, le tofa ia sewa muli fasi toma, ma le tofa fu isala lilo tu ioane. I le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, e to ono ua toi whiriwhiria mai. E au fiei le te itai o lea pati, le sunga tui la epa lupe soli aisa i lele maria le ngaoi, o le tofa le na tai Victor Tamapua, o le tofa le ala i le pule rimoni ayafi, o le fionga lupe matasila la vea ngalu ma le mana tolonga tātile, o le tofa la uofo fono toe nua fasili Pierre Meredith, malo au sola ma le malo Kenneth Sio. O le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto poto, le ana whato a wha vai ai wala lanta i le palota tele, o sui ua toe tusi au iai o lato i tu malo i le mai o le whainga palota, o le teitai le fionga fia mena o mi mata afa, o le tofa le atinu u Wayne so i alo, ma le fionga fale o maa vaenga titi mai ata fua. O le sui sa tau wafa tuto tasi ua manu malo mai, le tofa mau usiosi pu mai e peo na sila fia. Sa avea ma se tasi o ministau le malo tausi,
Masai to tonu o le pāti wha upu whai o le Samoa ua poto, a o le i wha se e tua ngalu ma tau wafa tuto tasi, ona o le fina ngalo o lona i tu malo. O le wha tua i le tua Samoa ua tasi, e se fulu iwa o na sui fau na whidiwhidia, i le palo te tele, ma le vaenga e pui a ia te tau tangata e toa vanu. O isi pāti wha upu whai na tau vai pe o le Samoa Labour Party, tu mua mapule, ma le Constitutional Democratic Republic, e le aini sui tau vā na manuia. E se fulu aso e te tau na wha urua tuai le wha amsinonga mawalunga ni mata upu, e ala ini tangi o wha to sina sori tu la fono, e mafua mai le taunu unga le whai ngā palo tau awa le tunu, e peo na wha iloa i nei e le fionga le wha amsino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, le ta iala mo le te pena ino ni tangi. O le se fulu aso e amata whaitau, ma i le aso e wha sila aloa i aia le komisina o whai ngā palota, le wha i unga aloa ia po le official results. E au ai lai se mata upo e wha uruatu e peo na wha lia i le te iala, o na avatu umai tā penanga i le ngata o le tangi, ai o mau e lango ai, wha pea fo i wha amtalanga o mori mautau tō. I avatu ai fo i masetangi e tali ai ni tua inga po le counter petition, wha atasi ai ma vaenga e peo na tā ua. E te tau fo ina tu ina atu ia tangi, ai ua wha iloa mua i le ua molia ina ia sila fiai, sana tā penanga e tali ai ni tua inga. O le tasi o vaenga tā ua o wha iloa i le wha amsino sili, o le toe ave i tua o se tangi, ina ia manino le leide tu ina atu ni mafu anga o le atu e wha auia i tua se mata upu. Ia wha iloa ai e le o se feuta na inga, ma se soa la upulenga o ni whainga wha ala tua, ua mafu ai o le toe wha solo muri se tangi. O le asonga fua asau e wha fo iai e le komisina o palota, i le fionga i le au ma Malu o le malo le taunu unga aloa ia o le whainga palota mo le wha maonia, ma wha sala laua iloa, mo le sila fia e le tino. O le tala muli, ua pu e matao fia nei e leo se te matane fast fulu ono tau sanga le matua mo su e suenga. Ini pauta wha asaina o le aisa po le methamphetamine, na maua i se uta o tanga alaisa na au mai Amerika. Ua wha ilo ai le wha aftai o le minsta o le malo tausi mo le mtanga aruenga o tiute matupe maua, le fionga i atuala te vanga Iosefo Poni Fasio, ile au whai ngā ruenga le tiute le maua i o ia pauta wha saina, o se ngā ruenga e tā ua tele mo le maru puipuia, o tua oio Samoa. I le fina ngalo le minsta le nusipepo le Samoa Observer na ia wha ino ai, sa iai le manato i la tau na tau la mua le au mai o ia pauta wha saina, o le a avea le pisi o le tātu wa tunu i le palota, e whai ma au wala e le maua i le au whai ngā ruenga la tau ngai o inga sori tū la fono. O lo fua e tasi tesi ma le valu miliona le tau o le aisa na maua, le tūsalo na mamafa, ma le afe valu se lau tolu sifuru lima kalama. E whātanga leisa e peo na riputi ai na whawhau mai ai te tonu ni awhi fi, o lea pauta whasa ina. Manuia le whae ungo le vā yaso, a whai o fua